Di ba no, sumanin pa pagayam? Italaw gundaway kaya tintay mandingged. Tituloy ti may samanin na pakasalitan. Ngayon kam napili ay tampok titilaing channel kayo. Iloko Love Stories. Kaya kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta. Ken panagdingdingeg. Naladaw kayo man na sumrag iti opisina yaw, senyorito. Itaypay anapan ni madam. Saan nakasumrag iti opisina, Tonyang? Mapanak iti balay da Monique. Anya? Kaya't kung agsarita kami. Tapno maornos matlangan ti amin kada kami. At damat kit di basol kung agpaiso. Inkarik, mapanak ngam saanak matlangan anapan iti kasangay na. Ta iti kasangay ni Eloisa, tinapanan yaw. Uwan, Ay, kumusta gayam ni Eloisa, senyorito? nasayat mat. Kaya't man ngagsina kami. Anya? Angam saan mabalinton niya. Awan makapagsina kada kami. Amuyo anaturay ni madam, senyorito. Awan sapay kinayat na wino imbaga na adi natungpal. No kadagiti sa bale abanat, ket nagtungtong palaklatan. Ngum napakasik ng tipusok, iroper ko. Nasaya at ano kasta, senyorito? Asyanak ken Eloisa. Amok ngamin ngay ayatun na ka. Ilaban mi ti ayan ayat mi Tonyang. Kas iti na kunak, uray laksidan nak nga anak ni mami. Awan anyaman na kanya. Anya ka diti masapul yu kanyak, sir. Kaya't dakla nga kumustaan, Tatay Pe. Ay, daytoy. Marigrigat lataa, sir. Binaon na kami ni Madam. Noon niya ka noon di panggadang yo, ijenjaya da. Ay, saan ko pa'y anak kasarita ti anak ko? May panggap iti dayta. Kasta ka di. Nas ka na makapanggadang kayo, Tata. Sanaya makalawas ka no lang tintadda pawayway ka na kayo. Wan. Masapol ka dan panggadang yo. Kaya bawandayay. Ta nasaw kanyak ni Madam. Sumayatan di Bagyo kan makadalbay di anak mo. Bukod arik na ti anak ko ti masiknan iti dayto, sir. Ket no mabalain, saan ko akat abyangan? Ngem pagimbagan nyo di amin, Tata. San kayo abot-bot ngan? Ngem naturay ni Madam Candida. Marami dan yaman na kayat na hagabot kwarta na. Ah? Kayat yung arod. Nga dadaka sa mapasamak sagbaya manggadang kayo. Na. Anya ti kayat mo asawan? Kasi din ako na... San kayo abot-bot ngan? Ngem naturay ni Madam Candida. Awan pa'y kinayat day jay adi natungpal. Awan maglangan ni tata nga mga sukon kanyak. Dumdugan ka dito man. Kadasan ka magparnoy kariwawa. Tama-tama. Anya di? Ibawan ka. Dalasim. Pangasiyo, sanda ka danganan. Aban. Sanda ka tangran. Magtumbal ka. Ay, remarka numot ti anak ko. Awan mo't dito'y pangurayan na kanyak. Saan ko mo't makuntak? Ay, daawag ka. Hello, anak. Ayan mo. Adaak dito'y pangurayam. Tatang, saan na ka pakadanagan? Adalaang na panag. Anya? Sige, tatang. Sumagpatag tulatan. Itulad na ka, no? Bye. Ay, nay, Diyos ka. Apay ang madanagan betan. At dan samad tandakas anapasamak iti anak ka. Ay, Diyos ka. Tarabayong kumati anak ka. Kanyat madamag dawal. Adan ka na kami ni Eloisa, Madam. Nasaya. Amoyo terabidan yo. Well, Madam. Put-put ngan me.
At damot ba na mamangalakan lakay ipe? Anya, Mapan kayo balay da. Ibagayong adda ka na kayo ni Eloista. Kat umay na yawid. wan madam. Isang blatyo ako tibuan. Saan niyo pagawid na di agpatnag? Wan madam. Sige ta umayak dita hideout kat urayan kayo abang isubli iti anak na. Ngam siguraduan niyo akadwa yo tilakay. Arigado madam, mada kami ibay. Kayat ko abang edeng nila kay Epe. Awagak mat ni Mayor Salomon, taala kung tibingay na iti maitid kada kwada kwarta. Tap na makapanaw dan. Wan madam. Sige, mutput nga nyo ni Eloisa. Ibagayo nga dadaka sa mapasamak ti Amana no sana pumanaw iti dayta a lugar. Nice. Adda nagsardeng alugan di tabatog. Intulod da ka din ni Eloisa. Adda dimsag adwa alalakay. Kit, apay anak kaabungot da. Anya ti kaya't asawan da itaw. Lagay be. Sumunod ka kada kami si tatalogod. O kaya't mo makita si bibiyag si anak mo. Andiya, apay, sa dino ti ayan ti anak ka. Sige, siram di balay mo. Kat sumurot ka kada kami pantakam. Dunya kandida. Anya ti kaya't asawan da itaw. Pinaayaban ka, takayat ko ang maamuanan no anyat pangadang mo lakay Epe. Saan ko pa'y anak kasarita ti anak ko? Saan na naskan? Anya? Ayan ti anak ko. Ayan ni Eloisa. Kung nadagiti ng sukon kanya nga adda dito ti anak ko. Adda ni Jabalayo. Anya? Intulod da. Saan ano? Ay, agyaman ak. Kat saan ako nagpalpalikaw? Inton bikat. Itad ko kan katigatan. Para kada kayo. Kat ora mismo. Pumanaw kayo ni ti anak mo ditoy. Anya? Ikan kayo ti 24 oras. Apaman na makasangpet ka iti balayo. Pagsaka na kayo na pumanaw. Dunya kandida. No saan kayo magtungpal? Pauram ko ti balayo. Anya? Kang runana. Sigurado nyo ba't? Adiyo ipakaamoy ti uray asido ti papanan nyo nang runa ni Jonas. Ha? Oh, nalawag. Wan dunya kandida. Pagawidin da ka inton rabi. At dabaw na. Amang itulot iti kwarta kada kayo. Isungay tapay lang rabi. Rugya mo ti agbalkon. Saan matanaskan nga do ti itugot yo? Ta sobra ti kwarta gawit yo. Itad mi kada kayo. Agtaod kanya. Kanagtaod kini Mayor Solomon. Apay, anya ti pakada ni mami kin katon niya. Sa dino pa iti papananda. Sa anak-anak damag, senyorito, tamabutengak. Akon karbangak amang damag. Anya ti kunana. Rumuar ka no tada na patag-apapanan na. Isun sa dayto hindi bagbagak to niya. Nga, anya, senyorito? Amangan no agaramid da mami, iti addang tapno agin na dayo kami kin Eloisa. Saan mo't nga ta? Iparupa ni mami, adi na kayat ni Eloisa. Kasta ka day? Katam mo, nga aramidan na amin nakabailan na. Tapno agsina kami. Ilaban nyo senyorito. Wento niya, kasarita ka husto ni Eloisa. Kastamot tin kin ama ipe. Tano agtaray kami. Awan ton maramidan ni mami. Nulaki, bita umanugot da nga agama. Hindi mayat. Daytoy lang ti kasayatan na maaramid ton niya. Kat uray laksidan ako ni mami. Basta saan kami lakit ding agsina kin Eloisa. Naragsaka kon.
O anya, lakayepe, sakbaya panawan ka. Mangedeng ka. Ay, sige, doon niya kandida. No, nadagsan man da ito apakabasulak iti anak ko. Awan maaramidag. Saan ko akayat adakdakas ti pagbanagan na. Gapo iti kinaranggas yaw. Saan na kinaranggas da ito? Ino di kat pagsayatan niyo nga gama. Nagasat kayo pa ikit di. Tapapanawan da kayo nga da ito ni anak kulagatan. Akasukat ti adayuyo. Saan matkit di amay may sa ti aldaw. Doon niya kandida. Ah, Ti biyag kat kasla piling nga agpuspusipaws. aniya. Mabalay nga itakit adda kayo itingato. Ngam inton bigat. Addakan iti baba. Karaba! Dinakpagsawan iti kasta. Tano kayat ko, uray itamot lang papayon kan. Amaw ka maaramid yun dayta. Tanabilag kayo. Baknang kayo. Nita, Ngam saan mo amay tarayan ti aramid mo. Taadda ti saksi addi mo punos. Hoston! Ala, dawal! Ipanaw yun dahi ti alakay ti sangok. Tama no sa anak ka makapagtupal ka tanya pa iti maramid ko kankuana. Ayan, tatay itulot mi ka din, di balay na, senyora. Wan, tapnurugyan nan ti agbal ko. Nagkapuan niyo, tatang. Apesan kayo na danon dito balay. Adalaang napatag-an panak. Lulpit na lang unay. Anak, agrubwat kan. Tatang. Isaganam dagiti itugot mo. Tainton bigat. Pumanaw tan ditaw. Anya. Amaw ka na sakit da ito'y parakin ka. Ngam saan ko akayat nga dadakas nga aramidan dakin ka. Patpatkan ka unay. Amok nga aramid amin dito nito niya kandida, tatang. Saan amay may sa tiyan daw. Anak, Patpatkan kayo, matatang. Saan ko akayat nga dadakas ang mapasamag kada kayo. Nakasagana ka mga sakripisyo at ipakasaknan ti pusok. agyaman nak, tamaawatam ti amin. Wan, tatang. Kat aramidak ti amin. Tapnong umato at kat soblya kita. Anak, Wan, tatang. Ikariktay ta. sige anak, agrubat kan. Inton bigat. Adala ang masapa nga nagkasarita. Ay, mapan ko kasarita, ti pangibilinag dito'y balayta. Kasarita ni Uncle Mukulas. Iso, ti mga iwan bayat ti kaawanta. Paalak ka na dawal ti kwarta, may Ramon. Taiso na batlaang ti mangipan, iti ayan nila kaepe. Awan bagdanagam dunya kandida. Masapa nga may alaan da dawal, tamasapa mat nga ipanda. Tapno makapanahon da kaya agama. Wan, Nga malaki da ti picture, iti panangawat da iti kwarta. Tapno da ebidensya, nga iso to ti pakita ka ni Jonas. mawata ko hindi kayat mo mapasamak. Kita at man lang na anyak makuna ni Jonas. Kadamog mo tamaragsakan ni Monique. Numamuan na nga awanan dito'y dailoy sa. Lakit dia. Angam, kasanon ti anak mo doon niya kandida. Siya ko, ti makamukan ko ana. Katadan na bukala planok. Oh, anya dayta. Eh, kapay di pagbakasyon na kaya Amerika. Kat, ibaon mo tumata ni Jenny Monique na jaya ti pagkasaranda. Anya. Wan, amigo. Kampay idi ang bakasyon kayo mat. Katidjay to ngay pamuspusan ta ti amin. Tapno ang kasardan. Bye, doon niya kandida.
Amo ka maragsakan ni mo ni numamuan na daytoy. Napintas na kiti plano ni Dunya Candida. Kadayo na. Damat gayam na saya at kapanunutan na. Kunak no pasig rinuker latan tilinaon diyon. Iya. At dakay pa mitlagayam dito salas. Kaslada ki nga sa rita-rita iti cellphone nyo. Talaga nga da. Kaya mo ka maragsakan kay di na itoy. Anya day ta papa? Inton bigat. Pumanawan da Eloisa diti lugar tayo. Really? Waniya. Saan danton nga kita kay ni Jonas? Sanan. Takayat naman winusan. Masapul nga umadayon na. Oh, Katukat da ita tinakkel agatan. no kasta. Inawat dati ko na yung itedyo kadakwada agatad. Akasukat di papanaw da kan sandan tumatan nga agpakita pa'y ka ni Jonas. Kas na nga ron. Oh, poor Eloisa. Kas dyan tirumbang iti kas kenkwa ng ambisyosa. Waniya. Kadawan pagtungpalan ako nakmanan no di da kayong tumot lang ken Jonas nagkatuluyan. Amok papa, saan na ka basta maayat ni Jonas? Mabalin nga di damo pa ilang. Ngam sa di no kumatiturungin na, no di masursuro na kamadlang ayatan. Nangruna. No ipareknam keng kwa na tinalaw sa panagayan mo, bayat yal daw ngayon kay panagdin na. Wan papa, aramidak to ti amin tapno ayatan na ni Jonas. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, madamdamalaag. Ada kami iti syudad apapanan may. Naiturugan ti anak ko. Ay, maasya naklaunay kinkwana. Mawatak direk na. Gamawan mabalin ka. Impang pangrunak ti biyag may. Ti kinatalgad may. Tamauk. Patyak launay. Ano anya ti imbaga ni Doña Candida. Kat kabailan na nga aramidan. No maipapankin ayat. At danto pa'y mo't siguro sa baling nga agayat adumtang kinkwana. Ay, anya nga tati agur-uray kada kami agas at kin ni Eloisa. Agtaros kami pa'y lang iti balay ti kapidwak. Ang mangsapol kami matlaang iti pagabangan may. Apag isaw apa nagsasarag. Mangrugen ti enrollment. Kit masapol nga agadal ti anak ko. Saan ako nagbayag mo ni? Okay. Amok nga da papanam, Jonas. San ka nga ikawin? And thank you for everything. Awan parikot. Katkastan dati panagyaman ko. Ha? Muni? Apay ana pamulagat kay ti panangagag ko di tapingping mo. Kaya't may di lips? Anya? Maragsa ka naglaang tanag kinaawatan tan Jonas. Ulitak. Once again, thank you iti ay mo. Kantipan nakaurnos ti langan-langan ta. Kat, Ni, manan. a friendly kiss, Jonas. Okay. Mapanakon mo ni. Oh, Jonas.
My friend, nasamsamit ka diti kiss ni Eloisa ngam siya? Ha? Okay, never mind. Go ahead. Mapankan. Saan ka nga igawid? Sige, Monique. Baliwan tanto man ang tagin na istorya. Kan agsango. Sure, anytime, my friend. Okay, goodbye. Oh. Naragsakat. Pacheck anamati laonay ni Jonas iti acting ko. Iso na lang, tanabitin ti inom ko. Iso ay tuloy ko ti agramba. Oray no solo flight ak. Ay, awan kan, Eloisa. Anyan to nga tatim ako na ni Jonas. Inton maamuan na nga awanan da Eloisa, kanti ama na dito eh. Imbaga kanyak ni Doña Candida, nga inla ko na ti ayat ni Eloisa. Kat amang ano da itamat ti bagana ni Jonas. Oh, pimpiman nga Eloisa. Anya ko matipipiyang ko? Tinapatag, awanan tilapad ko. Diyan ni Jonas. Katos tulaunay ni Papa. Maibaw ing tumatlang kanya. Ti imatang ni Jonas. Sigon ito yung baga ti kadwa ni Eloisa iti pagpapaayan na. Nagpakada ka nung agpakasyon pailaan. Apay nga ta. Adda nga ta sakit na. Mapanak iji palay ta. Amang ano adda sakit na. Ang ti pagsidda awak. Apay ajak pulos maawaga. Saan nga agriring ti cellphone na? Ay, matitag parparik na kanyak. Partakak pa'y ti agpataray. Adata yung di terminal dito yung syudad datang. Wen, anak, ke nagtaksitan. Mapantan ijay kada angkel mo restitutaw. Sa dino ti ayanda datang. Ijay Lourdes proper, barangay ti Ayanda. Isaw ti inted kanyak ti anak na. Sige nga ro tatang. At para tayong iti taksi. Kaya't kunti na na. Nabanugak iti biyahe tayo. Sige anak. Amaw ka, padpadaanan na tan ni uncle mo. Da-intex ni Emma nga anak na nga umayta ita. Pudno nga ta tinamok iti kabagyan ta Eloisa. Pimanaw kano da Eloisa kan ama ipe. Ado kano ti awit da. Kan intalak kano bayan ni ama ipe iti tricycle na iti kaanakan na. Anya ti keta sa wanda ito eh. Agnaad da kanon iti sa bali a syudad. Iso da ito yan ti ibagbagak. Kan pagdandanangag. Adda nga tapakainaigan ni mami iti da ito eh. Hello, senyorita. Hello, Tonya. Adda ka din ni mami, tita? Awan mat, senyorita. Nagsaruno kayo mat arim waritay. Dagkala parikot, Tonya. Kat atapat nga da pakainaigan iti da ito ni mami. Anya dayta, senyorita.
Timanawan da Eloisa ditoy. Anya? Naita tinambok iti lugar da. Nagkasaritak ti kabagyan da. Sa dino tinapananda. Saan da ka na yung baga? Wala, kasano daytan? Adalakit di inaramit na mami. Iso nga pimanaw da tunyang. Mapalin senyorito. Ngamen, saan akayat ni Madam ni Eloisa nga isot maasawa yaw? Kasta ti hatap ko tunyang. Adalakit di inaramit na mami. Sige tunyang. Kasta pa'y. Adag dito yung opisina. Kunak no madanon ko ni mami dito eh. Ang awan mo. Kasta ka day? Imay ka no lang nga pagbiit. Sa pimanaw mo't ladagos. Sige tunyang. Kasta pa'y. Bye. Bye, senyorito. Ay, niyamat. Iso nga ta, ajak makontak ni Eloisa? Ay, awan dagaya man dito eh. Angam, sa dino tinapananda. Ay, kasano pa iti ayan-ayat dakin ni senyorito Jonas? Sige, katwa. Tangil na. Nangtad ni madam, di pang inom kan pulutan. Nagbalik kita ngabi, ni sa bali aplaro da. Kat naragsan ni madam. Amoy ubutan, di ugali na. Nahuyong, numakapungtot. Ngam na sayat mat, numapagustuhan. When nagbalik, iti plano na kakadwa. Takay. Awanan barikot mo ni Kiha. Pimanawang da Eloisa. Pimanaw da nga tangak paisun, Papa? Ang mga nagsubli dan tumatlaan. Dabalag ni Doña Caridad kan lakayepe. Kan binutbuting bay da dawal ni Eloisa. Kasta ka di, Papa? Ano di na sinaan ka na daywan ni Jonas. Dakas ti mapasama ka na kuwad ang agama. Piman ni Eloisa. Awanan to ba ang munigiha? Ag tinagtumot lang king ka ni Jonas. Hopefully, Papa. Sapay na kumatakas tantong agpaiso ti mapasamat. Nasakit unay tinagam ko. Apay nga aramidan ni mami ti kastoy. Iso akayat ko akalin na wag inton sumangpat. Taylogan ni mami ti dimtang. Aglin na wag kami ita. Agin inom ka manen, Jonas. Imbes anapan ka di opisina. Agyaman nagtadda kayon mami. Kaya't kayo lang akalin na wag. Kalinawag nga? Pudno ka ding anak dak mami. Anya kita ti saludsod day tahat, Jonas. Sungbatan dak kuma. Bastos ka ngayon, anak. Tinungpadak. Makita yo? Naglakati pa ng tungpayo kanyak. Saan ko ang magustuhan ti panagsalsaludsod mo kanyak iti kastyak? Anyat pakit kita am kanyak? Sarampiting? Apay nga rod nga aramidan nyo ti kastoy. Amok ada kayo ti adda iti likodan iti papano da Eloisa. Sakbay a pabalawon nak. Aday pakitakan ka. No kasta? Adda pa ka inaigan nyo iti papano da Eloisa kan ama ipe. Amomon ti papanaw da. Amuyo ti ipapanaw da. Kaya't naasawan. Da kayo ti adda iti likodan ti amin. Saan ko nga ilibak? Ngam saan ko abaso tarupat kwarta dagiti nga agama. Anya ti kayat yu asawan. Kas iti kinunak. Aday pakitakan ka. Ita. Anyat makunam, Jonas. Ni ama ipe. Inawat na ti dakkel a kandidat. Akasukat ti adayuda ken Eloisa. Nalawag tinakita, mapanangawat na itibag ang naglaon iti kwarta. Saan nga ta binutbutang nyo lang ida? Anya abinutbutang ti sasawam.
Kunak tupay a kinabak ng mula ang tinalmanan day di babae. Kat kampay ide, kundi sarek akatulong, tapno armam. Nagbaligi iti plano na. Plano ta nga kama. Saan? Saan ang maaramid ni Eloisa ti kasta, mami? Sawumpay lang ti kasta. Naglawag lang arudan ti pagmanatnat, Jonas. Parparaw paulaang ti panagayat na di babae kan ka. Dahil di amunan, asaan ko akayat nga isut maasawam, nagpanunot. Kat idinjaya akiti dakal akantidad, akatukha ti papanaw na, kan panangkupad nan iti relasyon nyo. Inawat da adagos, isuda nga agama. Narigat ko apat dyan, mami. Adakan ka. Ngam, no talaga anapudnukan ka na itjay a babae. Inlaban na kuma ati relasyon nyo. Ngam, anyat inaramid da. Naglaka. Anasisirap da iti pirak. Lading itik, mami. Ngam aging ka iti saan ko ang makasarita ni Eloisa. Saan ko apat dyan nga inlako ni Eloisa ti ayat na. Anya nga rod ti kayat masawa di ti dayta. Siyak ti agulo ulbon. Sa pulak ida, mami. Kat no maamak ang binutbutang niyo ida. When no pinilit yung laang, saan ko nga amo ti sawag? Sige, aramidam dayta. Ngam panagkunak, awan ti sirbi dayta nga aramidam. Apay akasta ti kunayo, mami. Di ka kumagpakamaag, Jonas. Naglagi pa. Kabilang ka kadagiti ada iti altas sosyudad. Kaya't mo ka diti may babain. May sa amararaam ti pamilya anak taunam. Nga, agayat ka lang iti may sa pagpigadaan ti kayarigan na. Mami, Agpanunod ka kumana impag, iho. Saan ka ngagpakamaag launay? Ala, gusto daytan na panaginom mo. Taawan may tulong day nga ara. Pudnaw ang alamin dito yung syudad ti Bagyaw. Presko ti angin na. Nang rona dito'y ayanda kasinsin restitutaw. Ay, ti anak ko, adamat iti beranda ti balay da insan. Adayaw ti nakaiturongan ti imatang na. Ay, amaw ka pampanunutan na ti nagbanagan ti relasyon da kin Jonas. Kang runaan launay ti talgad ti biyagmay. Tamaw adin tumit lang mamingga da donya kandida. Aging gay ti saan da mapagsinay da. En uray ti mayor. Ay, ag gusto ka na ti anak nakin Jonas. Kat saan na akayat kaglitay. Ay, naawatak ti amay. Kat saan ko akayat nga dadakal sa mapasamak iti biyagmay. Nang runa iti anak kaw. Sana balikan niya ta lakaya kaw. Eh, amaw ka na sakit pa'y itakin Eloisa. Ang maiwagsak ng tumit lang ti amay. Intun agbayag, wano panaglabas ti panawag. Ala, senyorito! Nakaadu ka manin iti na inom nga arak. Bayan naklaang tunyang. Kaya't ko lang alam masan ti sakit tinakam ko. Iti ipapanaw da Eloisa. Di man lang nagpakada kanyak. Unak na nagsarita kayo. Wan, imbaga na ngagsina kami. Ta saan kaming agkabagay. Saan amay kari kanyak. Tanakurapay dalaan. Ngam saan kumaaday tati pagibasaran tayo, senyorito? Di kumarik na, dagiti masat na, ti masuro. Kuma, saan mat nga rod? Kasano nga rodan ita, senyorito? Pangbiro kam ken Eloisa. Day tati, parekot ko. Tadi nakman pulos intex.
Wano, di man lang nagpakada, Tonyang. Anya jay kunam, senyorito? Inikan ni Madam Ida itidakkel agatat? Wan, inla ko kano ni Eloisa ti ayat na. Kaya ta sa wan, insukat na ti dakkel agatad iti ayan ayat mi. Naaramid ni Eloisa ti kasta? Sigon kan mami, nagpaaram laang kano ni Eloisa kanyat. Iso nga may nagkatulong. Tano armak, aklo na nakano adagos, makajakpat. Oh, kasta nga ta? Kasta ti pamati ni mami, Tunyang. Kaya't na ti guminawa, babaan iti pan nakiasawa na kanyat. Kasla jakpat siya na kasta ni Eloisa, senyorito. Ora siya. Nariknak, ay ayatunak ni Eloisa. Kasta mo ti amok, senyorito. Tilaang babalawag kan Eloisa. Di man lang nag-text ngayon muna. Puno, imawag ngayon muna kanyak, Tunyang. Di takos nagot. Saan mo nga amo na anya ti cellphone number na? Wan nga raw, kaslagit din, pudno ti imbaga ni mami. Akwarta laang tigapuna ngayon naklunak ni Eloisa. Anya? Kasta ti patyam, senyorito? Doon saan akasta? Apay adi man na nagpakamo kanyak. Kalpasan na, nagsukat pa yun iti cellphone number na. Anya ti kayat asawan dayta, Tonyang. Ni manan Munik daytoy. Anyaman nga tanti ibagan. Hello, Munik? Hello, my friend. Mabalintag kid daw, iti pabor? Oh, anya dayta? Adang min banding may kadaliti ka batch ko, kat by pair ka no. Anya? Namawat ka tuwak. Mabalin asikan ti partner ko, ha, Jonas? Kano? Inton bigat, 8 p.m. Sige. Kababain mo't no saan ka pagustuhan. Agyaman na ka? Ay, nanda ka lang ata dito asidid ko. Amangan lumakis ka manen. Anya? Sige. Kasi tinako na kababain mo't. Kan barang mailiwliwag ko ti dudukot kan parikot ko. Parikot? Ata parikot mo? Wan, nadagsan da ito eh. Ay, kasta? Sige. Okay. Dagasan ka dita balayo. Thank you, ah. Sige nga, Rodan. Bye. Bye. Ay. Masapol nga ililiwag ko tinapasama kada kami kin Eloisa. Agkita kami pa nga ta. Ay. Pulos ajak namnamaan akas to iti pagtungpalan ti apagbit a relasyon mi. No talaga nga ayatan na kuma. Apaya di na inlaban ti ayan ayat mi. Dua kami kumaan ng ilaban kin ni mami. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsalan da ka iti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pasensya kan Tonyang. Awan sa bali apang ngib ka sakit tinakam ko. Gapoy tinagbanagan ti relasyon mi kin Eloisa. Awan anyaman na, senyorito. Ala, senyorito. Malabsam manin ti aginom. Agungot ni madam. Bayam ni mami. Saan unay amaseknan kanyak dayjay? Tatila ang negosyo. Wano kinabaknang na tinapatag. Saan mat nga ta, senyorito? Anya saan? Saan na akayat nga adda sa bali ang mairanod iti kinabaknang na? Nang runa, no may sala nga pobre, wano na kurapay.
Akas ken Eloisa, kasta ka di, senyorito? Wan, Damagak man kan ka, senyorito. Yay pudno kumat ibagam, ha? oh, anya dayta. Patsem ka di, nga insukat ni Eloisa iti dakkel agatan, di pa nagayat na kan ka? Ada ladawan nga impakita kanyak ni mami. Ladawan ni ama ipe. Idi awatan na ti kwarta. Alawan, senyorito. Pudno anababa ti adal ko. Masaludsod ko lang daytoy. Nagaduadam-damagam ton niya. Panagkunam ka di, kat nagayatan ni Eloisa dayjay. Kaya't ko asawat, bulos tinakam na iti panangawat da. Uno, nabutbutang dalaan. Anya? Apay adi mo padasan ti agdamag kadadawal. Isudat ikadwa ni madam. Panagkunam ka dito niyang kat agibaga ni dawal kanyak. Amok apas pasurot mo't dayjay ken ni mami. Anya ti kinuna mo ni Giha. At dadarayan yu apas ken, nintun bigat ken Jonas. Wan papa. Ada get together ti batch me. Kunada by pair. Ni. Sino kumati ka pariham ket awan mo't boyfriend mo? Awan boyfriend ko. Ngam ada best friend ko, papa. Anya, kaya't mo asawan, kuyugin na ka ni Jonas. Isumot lang dyan mo ka na singad unay agayam mo. Exactly, papa. Iso ti pair ko. Kat imanugot amang kuyugin ka. Wan. Siyempre, papa. Kat na ito hindi kong taway. Oh, believe ako ng gaya. Awan imposible no babae tagtingnay wano mga ipamuspusan, papa. Angam, isaludsod. Masursuro na kantumot lang at ang ayatan ni Jonas. Apay kiti nasaan? Iti dahito yung kinapusaksak to yung anak yun. Saan na magargari ni Jonas? Munik. Arami dati amin nakabailak ko nakmanen, papa. Tapno kadagiti dakulap kumatlaeng ang tinag ni Jonas. Rabiin, ngam imawag ka pa ilang, Mayor. Ada ka di napatag nga ibagam? Bueno, ada ka di may paaikokan ka? May banggap kadagit yan nagtadunyakan tita. Apay, Mayor. Ada ka di manan saan na nagkinaawatan dagiti dua? Idi imay ni Jonas di tabalayo? Awan, amiga! Mayat kiti banting dagiti dua. Kat, anya nga ron, ti may papan ka dagiti dua nga ibagbagam. At nasaw nga ron kaniyak ni Monique, kat agsuplin sa matlangan di sigod, at kinasaya at tilinangan dagiti dua. Nasaya at launay do kasta. Kanday tama ta talaga ti kayat ta mapasamak saan ka di, Mayor. Kasta nga ron. Iso asaan ko asayangan, tinay ito da kwarta, kadagiti agraramaan nga agama. Oray siya, taragsak ti anak ko, ti kasukat na. Saan na day tati kang ronan kanyak, Mayor? Kaamok, asana naragsak ni Jonas, iti day ta napasamak. Nay, anya ti kayat mo asawan? Siyak lang tinaragsak, iti napasamak. Iso ajak sayangan, tinapukaw ko akwar. Anya? Sikalain ko na mamiga. Exactly, Mayor. Saan ko asayagan, dayagatan. Tanalakalang nga sukata. Ngam, ti panagnumar, day jaya pobre nga Eloisa, iti tawidin ni Jonas, tidyak kayat. Okay, mawata kundi kayat mo asawan. Wan man kitiyan. At sabi lang ko ba? Tapod na sumaya at manantilin na nga, dagiti anak ta. Kasta ti makikita kapag turungan ti amin. Sige doon niya kandida. Paliwan tanto ti agsarita. Bye! Sige, bye. Amo, saan na naragsak ni Jonas si tinapasabak? Alam sana day ta, tinapatag kanyak. Nutikat ti panagnumarday dya nga Eloisa ti jak kayat.
Kat maragsa ka naglaunay. Tanasap-sapa ang nalapdak. Maasyanak iti anak kau. Nalitay. Hangam agyamanag. Tatinungpal na ti imbagak nga agadal. Uray, kat saan da aparikaw ti pagadal na. Kastamad nga imanugot ti kasinsin kau. Hadito'y kamay nga agabang. Nalakalabang may. Anusan min dito'y. Kat adamit insingasing na atrabaho no kayat kau. Awan kadwada dito'y balay. Siya kanulatan ti agdalos-dalos iti arubayan da. Kat no adda dagiti masapaw la matarimaan dito'y. Tangdanan da kanaw. Agam, saan mo't kitday anapatag ti tangdan kau. Taminus presyo mo ti abang mi dito'y. Agam, numangtad. Ay kat awatek supay apang gastos may kinailoy sa. Dumungag kayo, taday bagag kada kayo. Nangrunakan kadawal, tas sikat ti Pangulo, dagiti tao. Ewan, madam. Kaya't ko nga itapailaan katrugyan yon, timang pabanglo itinagan ko. Anya ti aramidin mi, madam. Mangted kayo ititulong kadagiti lumugar, kadagiti umili. Mangted tayo iti pagimbaganda. Wala, madam, wala. Ngam umuna, dabagan nyo, no anya talaga dagiti parikot. Dagiti kang runa, nakasapulan, dagiti tao. Talagang sakit ya, desidido kayon ng kandidato para bisi mayor, madam. Amo montiplanok sana ya dawal. Wan, madam, wan. Nibagayon. Kayat ko, asyak to ti kabilkan, iti dayto nga ili, as San Maria. Wan, madam, may ranod kami. Kat sigurado. Siyak ti ba nga baka bisi mayor. Nang runa, nagtandem kami kini Mayor Solomon. Awan pagdanagam, kumpadre. Salangan na ni Congressman ti pabor iti tandem da. Oray ni Gobernador. Wen, kumpadre Gonzalo. Isungawan pagdanagam. Pagyaman naglauna iti suportam, kumpadre. Ni Donya Candida kunam. Sana parikot na yan udinak suportaran. Total. Adda ka magdakuna mamang suporta kanyak. Wan, kumpadre. Sige. Baliwan tanto ti agsarita. Umay kalata iya opisina. Sige, kumpadre. Bye. Talaga desidido ni kumpadre Gonzalo ngagkandidato a bisi mayor. Kat iso ti running mate ko. Dagal mo dinamnama ka mangabak. Tano bilang iso ti mangabak. Apag isunto nga glass termak. Kat iso mo ti endorsok para mayor. Kat siyag mo ti bisi mayor. Nalpasan, sasaritaan tayo. Nalawag mo't lakada kayo? Wen, madam. Nalawlawag ba ingim di kabo sa bulan? Nawal, sana ka makilinlindo ko. Mug madam. Raba ko lang ta nakaserseryoso tayo lawunay. Seryoso. Dagiti plano, kuno panggap kong aramidan. Wan gayam dawal. Madam. Kumusta ti panang sisiimyo kani Gonzalo? Awan kaya, madam. Kadayon kano iti opisina ni Mayor Solomon da Jacob Osorio. Anya, tapay. Anya launa itararamidan na ijay. Madam. Agritam kayo. Amangan no intinag na kayo ni Mayor Solomon. Sana mabalinda ita.
Sa nagluko-luko na yay. Tasaan kon asuportara diti umay nga eleksyon. No bilang ta ka sa madam. Agpada kayo amawanan. Anya ti kayat masawan dawan. Taga mo bimat nga. Agin inusan kayo. Anya. Kahit ko asawan, ma'am. Araramatin nyo ni Mayor. Gapo itim papay na proteksyon kadagiti. Illegal na negosyo yo. Sumat nga aramatin na ti kwartayo. Tunggal eleksyon. Saan ka di, ha? Anya day ko nam, senyorito. At dadarayan yung aparambak kan mo ni? Wan Tonyang. Ay, kasla nalipatam adagos ni Eloy sa agayim ko. Saan kun to amalipatan? Gaputa iso ti umuna nga ayat ko, Tonyang. No kuyogak man ni Monique. Awan sa bali akay papanan na. Saan ko lang akayat ngagsakit tinakam na. No saan ko ang mapagustuhan tikid daw na. Iso senyorito. Ken kayat ko nga ililiwag ti marikriknak. Gapu iti inaramid ni Eloisa. Senyorito? Babalawag mo't no maminsan. Di naman laing konsulta kanyak. No adakas diya plano ni Mami. Nagkapanunot kami kuma iti pamuspusan. Tapno sana pumanaw. Dayta tibidot na. Mabalin ang nalapdan kuma. No nakaiwayat kami iti pamuspusan. Kuma? Saan nga minawapunas iti panunot ko dayto ito niyan? Inaramid amin ni Mami ti pamuspusan. Tapno agin nadayo kami ken Eloisa. Napilitan dalaang siguro. Kapisadong matan ni madam. Wan, naturay ni Mami. Ngam di na ko na nagbaligin. Taaramidak amin akabalak. Amang birok ken ni Eloisa. Anya nga mindag ito'y anapasamak kada Eloy sa kin Jonas Kaano laang anagayan ayat ta? Awan sapay makabulat. Ta idila ang kasangay ni Eloisa. Ako na ni Jonas panangaklon ni Eloisa iti ayat na. Ay, aniyan. Kita am lang ang paiso ti maaramitan ti kwarta. Sa dinong itanta ayan da Eloisa. Di naklang at malagip nga awagan. Wino i-text la ko nga. Ano niya di madamag, Ilyong? At tamanan ni Don Gonzalo, iti opisina ni Mayor Solomon Tawel. Manan, tanya launa idar aramidin na nida. Saan ko lang nga mo? Ta-close door daman. Anya? Dapat aglag ti unay ti saritaan ta. Paano na da? Tano, sa bali mat ti sumrek iti opisina na, kat nakalukat mat ti rikaw. Something ano da, Ilyong? Lakit ti Sige. Urayin nyo apumanaw. Katsunutin nyo. Numaykan kayo iti kundaway. Bunubunan nyo iti bala tilugan na. Sige. Kasta ti aramidan mi. Mas taaw kami kita. Tamay. Pagtupak ti gwardyana. Anya? At tabak up iti sango kan likod. Kadiyak ko asawan. Sa bali tilugan dagiti bodyguard na iti sango kan likod. Nakigdod siguro. Gapo iti pan nakatambang ti convoy na iti. Mabalin. Sige. Tayawag ko kay madam. Nas kanamamuan ni madam kandida na ito'y. Kasta pa'y nga rod, Tawel. Ay. Bye! Talaga napabot ngan da yalakay. Anya tangag paiso tinaldaw nga ipapanay di opisina ni Mayor Solomon. Anya nga tatirason.
Dahil dati saan ko masumbatan, madam. Noon niya tigagagarang dahil yaton iti opisina ni Mayor Solomon. Sinalbag. Kasi tinakon-akon. Agritam kayo. Tamagan, nintinag na kayo ni Mayor Solomon. Sana ka mabutag, Dawal. Hangam ka sa noon tinegosyo yo. Makamuditan. Ngam sana siyak tilukwad na. Tado tiyan mo, kanarugit nga rabid na. Nga mas ano, tiyan mo na may papan ka na kayo, madam. Anya. Kahit no dagigay ti may butaktak. Ultimo adios, goodbye Philippines kayo. Anya ka dito sasawag, Dawal. Pudno mati ko na, madam. Amo ni Mayor Solomon, tibuyok yo, iso adirong ba nga kalabanan? Gusto na itan, Dawal. Saan ko na kaya kisabali pa ingay bagam? Aramidan yung kit diti biling ko. Iwalin na ya Don Gonzalo iti kabitan na panawan. Bye. Bye. Susilyong, kasla makit-kita kon. Anya, Dawal. Tilaga ni Madam Candida. Anya. Kasla makit-kita, ti kasla umasok nga agong na. Gapot pong na. Unay ko namon nga umasok, Dawal. Lagamat. Amumantay na laos yung na toro akayat na ti sumangdo. Alabas mati pa nang iladawam kan Madam Candida. Pudno ti bagbagakil yung kasjay na no makabungtod. Nay, isumananday ti umawawag. Hello, madam. Adda ka tinalipatan yung ibaga kanyak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubo sa malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Urahin tayo kanot ang mapantayo ti opisina ni Mayor Solomon. Kasta ka di, Dawal. Anya lagid ni Madam Candida. Kasaron no agranada ijay kan Don Gonzalo. Di mayat! Tagboksing ka! Agragat na ko na kuma. Anyamot daytan nga agranget. Mabait lagi liyong. Naman malagip ko. Anya dayta. Wen. Apay kit din na saan? Mabalin. Anyaman dayta na panunod mo. Ibingay mo mat. Tagkatawa tayo. Balo ni Don Gonzalo. Balo mo't ni Madam. Anya nga tanwag asawa dalagan tapno sandan nga kapapa. Anya. Wan. Sana da kasilyong. Isingasing kontuman ken ni Madam Candida. Tapno magsayan ti kinauyong na. Nuad da mga arakop keng kawana. Anya. May balin. Anya to si Sumam Dawal? Kas kalagbagtit. Adalag, makapaisam kanyak, madam. Adaman tabagay, madam. Anya dayta? Saan kayo kumangagong ngatuan? Anya dayta kunak? Saan nga taan na say-sayat mag-asawa kayo kantong Gonzalo, madam? Anya ti kinuno. Anya dayta may bagbagam Dawal? Awan dagas na, madam. Agpada kayo matabalo. Ang pampanunod ka kadiya. Kaso na makiasawak timur talaga busol ko. Ngam, best friend kayo iti. Saan ka di, madam? Nagkasosyo kayo pa iti ko. Juan! Ngam ka po iti naramid na panang ipatugaw iti general manager tinagsugpunan mo yung negosyo. Adi naman lang pakpaka mo kanyak. Ngam, nalagan lang nita, nagbasulan na, madam. Maurnos yung kumapay nita, no ibabayo ti Pradio. Isursuro na ka di Dawal. Saan, madam? Suhestyon lang mo na jay. Saan? Awan panggap pa ka makiasawa iti tao abalat subas. Apay ngirsi ka. Ninga talag Don Gonzalo ti balasubas, madam. Anya? Saan tayo kuman nga gindadalos? Uy, no agin sa Santa. Nolosi par tayo matlang, madam. Sumardem ka Dawal. Sorry, madam. Ibagbagak lang tagpaiso.
Kamu, nuan niya tilinaon, tibito kayo, madam. Adtuyan ti danom adaw-dawatin niyo, madam. Ig mo. At tan sa kapumpungtot yung madam. Ni kadidawan? Wan, saan ko nga may na magustuhan timbaga na? Kasta ka di? Ay, anya ka di tayo, madam. Ah! Ay, sus ako. Agkimat man ay este. Kunak no, naggurudan. Nawan na kunto niya. Ang mga no saan ko mapuutan kat agdisto di tangangam tinapulap ko. Ni Mami, Tonyang. Kasla nang ngagko itay titimok na. Ngun, senyorito. Si Mang Pedang, kat makalukluksaw. Oh, anya man ang tikaloksaw na. Ni kano dawol, senyorito. Saan ko man nga amo na anya? Ay, ni Mami talaga. Kagura na ti lubong. Amin sa atao iti aglawlaw na kat kagurgura na. Ngun nga ro. Naimba ka. Tanaksayanan iti maysa. Anya? Awanan ni Eloisa. Nalagip mo man ni Eloisa. Kanayon mat amalaglagip ko. Iso ti saanan na makalagip. Uray mang kumusta kumalaang. Saan na kaya't amaamuan ti contact number na Tonyang? Kas na ko na ni Mami. Tigatad nga inted da kadakwada. Kat kasukati adayuda. Kan saan da pa nagpakita ito yung kaano man. Ay, Saan ko lang amo. Numanuti inted na. Basta dakalagatad ko na ni Mami. bali, inlakon ni Eloisa ti panagayat-tagan ka. Kasla-kastan. Nga magdwa-dwa akto niyang. Naturay ni Mami. Kat ang mga no binutbutang nalaang. Mabaling nga taa. Adaawag ni Munik to niyang. Ang mga numatagtakanan ang mga ururay kanyag. O sige, mapanakon. Rimar pa imot ni Jonas katraben, Tonyang. Kuyugan na kano ti anak ni Mayor Solomon. Ni Monik, apay ka no? Anda siguro parambak kapapananda ah. Kasta ka di. Nasiglat mo ni Jonas niya. At ako makasjay akalain kong agaram. Anya? Ken, sa bali lang nubak ng anya, Tonyang. Sana masapol abak ng titao no nasaya ti ugalim. Nasaya ti ugalit, Tonyang. Sa anak labak ng ta-driver na klang ni madam. Ha? Ay, saan mo kasi katibag pa ka? Wala ya. No agaram makang kakayad na ka dito, Tonyang. Anya? Ay, sus Maria Kusina. Saan man atilay bagbagam dawal? Ay, uwan gayam. At daman-dama ka. Oh, anya ka di. Ay, nakarainin ti baya. Sige dawal, panawan ka pa ditoy. Anya lakit din ni Tonyang. Kasla makigtigtot nga niya. Anya lakit din na ya. Oray, katulong lang ni Tonyang. Napintas. Kaslag balbalikas ti matana. Ken kalidan pa'y. Muri na ti kudil na. Ken, napintas ti sukog ti pamagina. Anyat ararami dami jerwar. Agsarsarita kami lang kendawal. Tada dinamag na kanyak, madam. Ada dinabag na o nagpapaarim ka kuana. Saan mo't madam? Nagpaarimot lang tiraramidam, makiasawa ka, kat pumanaw ka matan dito. Eh, saan madam? Kasi niinang ko na awan trabaho. At dapay mo't nga rod angkit na. Anya, Saan na ko mapapanawan? nukas ta nga rod saya atam ti trabaho, mawata. Uwan, madam. Ungayam. Apay nga wan tilugan ni Jonas. Itay-pay apin manaw, madam. At dangaminan awag ni senyorita mo na Hawan gayam. At dagayam pagnada. Unsa, madam?
Isuda tiyag kabagay tunyang saan kiti aday jay nga ampang nga Eloisa. Madam, So asimbre kakatulong tapanggap na tiyag paaram kini Jonas. Tapno guminawa tibiyag da. Tibiyag da nga agama. aya, madam? Wan tunyang ngam ha. Naglawag arupat kwarta lagi jay nga agama. Injaya aklay da tidak kalagatan inawat da dagos. Kasla di mat nakapapati timbaga ni madam. Upat kwarta ka no, daama ipikin Eloisa. Jesus! Amang ano, napilitan dalang anangawa, tabinutbuteng da ita. Kasano nga ta amamuak tipon no? Nula ko maag-text, umawag ni Eloisa kanya. Di, kidawan na, ajak ibagbagang imawak. Angon, sus, talag nga ta ni Eloisa kanya? Kasanumat nga mi, no kinigtot dakon, yak mat maalwada nanti saan nga agsao. Thank you, Jonas. Na yung pagkauna agayam. Saan ko lang amin kayat ang agsakit man ang tinakam mo kanya. Oh, really? Wan mat, saan ka mamati? Okay, mamati ak. Kumusta kayo gayam kan Eloisa? Ha? Naimbag no sa nagselos no kaduanak. Saan ta ko mapagsaritaan ni Eloisa? O niya, kunak man numala daw ka ni ti partiyo. Sige man langan. Ngayam kayat ko. Bayat ti pa nagturong ta iti venue ti party. Kayat ko nga istorya man mo ti love story oh. Anya? Anyat orasan. Ngamawan pa'y dagiti agkasinsain. Ay, mapanda ka no agat ang ijay maw. Kadagiti kasapulan da iti pagadalan. Ay, agyaman ak. Naimbag langan. Taadda. Ti kasinsin ni Eloisa kadwa ng agpasya-pasyar. Ito ray kaskasanaw. Mailiw-liwag ti anak ko ti dudukaw. Wenno sakit tinakam na. Iti nagbanagan ti ayan-ayat dakin Jonas. Da adda jay gundaway anadlaw kaw. Ngagsasaibag ti anak kaw. Kaya't naasawain. Nasakit launay tinakam na. Iti panagsina dakin Jonas. Nakaawag ka man ka trabin, amiga. Wan, kaya't kulaban ka no'y may matlaan kita ni Jonas. Wan, itay ba yan napandakan mo, Nick? Nasayat no kasta. Kan awan matkit din sa balya papananda no saan adita? Tawan matanda dyan nga Eloisa. Wan nga ron. Awanan pagdanagan ta. Kandam mo kaday tuyan tirugrugi ti pan nakatungpal tiara paaptang agabalayan kandida. Nagsayat kat kuman. Wan, mangnamnamaak iti dayta. Oray siyak. Ngamadaman malagip ko, Mayor. Ang dayta? San ka di nga eleksyon lokal, manan, no may atawan? Mawawan. Umayak tuman dito opisinam, tanda pagsaritaan da. Sige. Ada na patag, ngay bagakan ka, Mayor. O sige, good night, bye. Good night, Matt. Bye. Niya nga ta tinapatag ngay baga na kaniyak. Kan apay, analagit na ti umay nga eleksyon. Ay, naragsak ti anak ka wasim mangpalt.
Kinaadot ginatgatang da iti kasinsin na. Insagutan na kano iti kawas ti kasinsin na. Iso analaos ti ragsak na. Hey, dakal ti gatad nga inted da. Masapol nga usaran na iti panagadal na. Masapol ang makaturpaos ti anak ko. Tapno sa andan taon nga iruruman. Oh, nagtibag ka nga bakas. Sana ka makaturog. Aging kahit isang ko ang mapasangpad ti anak ko. Nang runakit kadwanan ni Jonas. Namangan magbartag ti anak ko kad. Oh, no ni Jonas ti agmaniho. Kasanon no nakainom matilo ko. Saan ko akayat? Maulit ti pan nakadisgrasya na ini. Awagak man ni Monik. Katibagak kasaan nga ginom iti anak. Adak di tirwar, papa. Rimwara ka na riwawa ti music. Kita matasan kang agbartag. Don't worry, papa. Adamat ni Jonas sa kadwa, kan agmaneho no bilang. Anya? Numabalinsan ko akayat nga isuti agmaniho. Awan parikot, papa. Tatilugan natin no sarmi. Uray pay. Sige, papa. San kay ngagdanag? San kami matinagbayag? Bye. Ay, manyanakit din ni papa. Madanagan launay. Anya ka diti pariko, mawag ka pa Mayor. Donya kan tita. Saan ko akayat maulit. Di pa nakadisgrasya da Jonas kan mo ni kini. Anya ti kaya't maasawan, Mayor. Awagam kumati anak mo. Katibaga masan nga uminom. Tanyay pa nagmaniho na. Sige. Ngala. Awagamon. Bye. Bye. Ay, hinitip nan. Awagak ka no ni Jonas. Mga nagbartek nga agpaiso o nasakit tinakam na. Awagak ni Jonas. Sana mabali na maulit ti pan nakadisgrasya na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kanya, binili na ka ni Mami? Wan, sana ka nung agbarbarta. Tadya pa nag-drive ko. Kasama timbaga kanyak ni Papa. Awan danag. Kan saan ka uminom? Okay. Saan mataparikot? No saan ka na makamaneho, Jonas? Ha? Anya ti kahit mo asawan? Di mapan na maturog iti hotel? Anya? Asus, nagdadakkel ta mo lagot mon. Rabak ko lang dayjay. Pilya ka talaga. Agpakada kakit din tamapantan. Itulod ka ni Jabalayo. Madamdama. San mo ikaskaso dagiti lakay kan bakit? Anya? Sandan nga ubing, Jonas. Minsan, narigat mo't nusurutan talatan ti amin nga ibagbagada. Nga awan freedom ta apulos. Talaga, sana ka makain na. Aging kahit sana makasangpot ti anak ko. Naimbag ko malangin na pinasukon ko iti driver ko. Ngama, saan ko akayat? Napabainan ni Jonas. Naawan da pa ikalpasan ti 15 minutos. Pasukon kon ni Monik. Here we are, Monique. Saan mo't nga tan ngagdanag ni Mayor? Saanan? O katanya, saan ka na dumagas nga oreg kape lang? Next time tulangan. Saan mo't nga may sa ti Aldaw? Wanot
kat di Mabit lang. Daw may kulokatan tiri daw. Saanan? Oh, senyorita Claona yan o kasta. Kat may saan ka matapasusweldoan kanya ka driver? Okay. Thank you ha. Kat mabalin ka di. Kas pa nang kadom kanya ka friend. Di mo ko na pabainan na kapo iti pa ng bisong ko kan ka. Kan saan ko masabali ti pang ipapanam, okay? Okay. Thank you. At dayta. Inya si kong tiping-ping ko. Oh, okay. No iti lips. What? Nakigtot ka manen. Anya kumati dakas na. Alakit din. Nakararti ka man, Jonas. Kasla ka matan nga. Alaman langan. Tapno makapanaw akon. Okay. Thank you. I'm so happy, Jonas. Good night. Aganad kay ti panagmaneho, best friend. Pilya at talaga ni Monique. Nasamit tikis na. Kansan langan anam na minsan ngay naramid na kanyak tikas jay. Ay. Sa anak ako na. Tapno jak maawatan. Ajak madlaw dagiti aramidan na. Nalailo ni Monique. Napintas. Ngamsaan ko man nga mo. Tasan akas itinariknakin ni Loisa. Timariknakin ko ana. Ay. Ni Loisa nga ta. Kumusta? Apay adinak man lapulos i-text. Wano awagan. Pudno ka di ngayon sukat na nitidak kalagat at ti panagayat na kanyag. Wano, adda inaramid ni Mami. Tapno dinan ipakam mo tiya dayuna. Tonyang, nakaturog ka din ni Mami? Kas-kastrak na iti silid na, senyorita. Kasta ka di. Itay dimtangkan. Simrak adagosan iti kwarto na. Binilin na ni Dawal nga isudan ti mangilukat itigay. Inururay nakgayam. Wan, tay mawag itay ni Mayor Sulumaw. Indagas ko pa yung amin ni Monique iti balayda. Kasta ka di, senyorita? Tonyang, adaman damagak. Anya day jay, senyorita? Talaga kadiasaan nga imawawag ni Eloisa? Wano, nag-text man lang? Saan nga rudon, senyorito? Nakalipat na namin pinsan. Ay, anya nga tangagpay so tinapasamak. Un nga rod. Kala at matlata na pimanaw da kan ama ipay. Mapanak to ijay lugar da. Kat padasak ti mapanagdamag-damag. Naumuda tinapananda. Nang runa iti nangitalkan da iti balayda. Kan tricycle ni ama ipi. Ay, agyaman na. Tanda kayo niya. Ala ni Papa, madanagan launay. Atapan nyo ka di nga mga nintry na ko ni Jonas. Ano nga intaray? Madanagan na. Ta mga numaulit ipan nakadisgrasya yo. Unay kayon. Kaskam laog din. Disgrasya day di Papa. San tayo matanapakpakadaan? Ala, iso no iso. Ukat, kumusta di pa nagkuyog-yokin Jonas? Ayat mat Papa. Oray kaskasano. Agsubsublin tinasaya talinangan mi. Nasayat nga rod no kasta. Barang matungpal mo't lang ti arapaap mi nga agabalayan kan don niya kandida. Wen Papa. Awanan ti bangan, tawanan ni Eloisa. Hawanan da jay. Rupat kwarta mo't ganda niya katulong. Piman nga Eloisa.
Nang namnamang agbali na prinsesa, ngam, napakaahimot la. Malangarudan. Aginanakan ta maturog akmatan. Masapa ama pa ni opisina ak ni Doña Candida. Ha? Apay ka no? Saan ko nga mo? Tanalagip na ti politika. Ti madanin a local elections. Kit adda ka no napatay kapag saritaan mi. Kasta ka di? Ang mga nadamat plano ng kandidato. Anya? Sana ka makaturog kapoy tinaibagan ni Munik. Kadang ta plano ni Doña Candida kas jay. Nagkandidato, ida niya posisyon. Kalabanan na ka mayor? Saan na mabalin? Nung bilang. Sana na matuloy tinagtulagan mi nga gabalayan. Salbak. Itayak pa anak kaida. Itayak pa asuyab. Nung sa anak mata makaturog. Nagdudumot ti malaglagip ko. Ti inaramid ni Munik kanyak. Iti naminduan adaras. Please. Kat ni Eloisa. Pulos adi sumina iti panunot ko. Anya nga tangag paiso tinapasamak. Kasladyak pat yan timbaga ni mami ang napasamak. Tikit di amok. Adda sa bali nga inaramid ta. Iso ang napilitan da apimanaw ken ama ipe. Ay, panagkitak. Saan mo't akas dyan ni ama ipe? Saan mo't arupat kwarta iti panagkunak? Lalo kan Eloisa. Saan mo't nga taan na kayan ayat kanyak? Tapno bumak ng laang. Agsisimparat ti mapampanunot ko. Baturog at kitin. Ay, nakariing kamat gaya man, senyorito. Naaldawan kayo ah. Wanton yang. Sa anak namin na nakaturog adago si Dirabi. Parbangon san edi maalak ti turog ko. Ado nga tati pampanunutin nyo ah. Ay, wan nga rod. Mabitlaan ta, itimplaan ka iti kapay. Sige man, Tonyang. Tonyang, nigaya mami. Rimuaren ah. Mapan ka no iti opisina ni Mayor. Kasta ka di? Wan, senyorito. Ito iti kapiyo, senyorito. Ramanam no gusto matlaan ti sugar na. Amumot ti templak. Okay. Talaga kabisado ti templak, Tonyang ah. Nagyaman na ka? Nabayagak mat akatulong yan, senyorito. Amokon ah. Amom, Tonyang. Ore anya taramidak. Saan ko ang maibo sa panunutan ti may papamkin Eloisa? Nga, anya, senyorito? Pinabayadan na, ti panagayat na kanyak, itidak kalagatad. Anya ti kayat mo asawan, senyorito? Adalakit di inaramid ni mami. Tapto napilitan da nga nangawat kan pimanaw. Di man lang nagpakada, Tonyang. Talagaan nalabos ni Madam Candida. Inusan na nga ron ti kwartana. Tapno umadayo laang ni Eloisa. Kan makisinakin senyorito Jonas.
talaga adakkel ti maaramidan ti kwarta. Kasla nga awan imposible no atot kwartam. No labsam ti at sao, magatang mo amin na kayat mo. Amin abanag, aging ga iti karbengam ti may sa atao. Nang runa, no pobre da ito. Pagdarusan tayo, madam. Ijay ka rin hideout. When no opisina ni Mayor Solomon. Munisipyo, mapanak iti opisina ni Mayor Solomon. Tada na pataguna ay pagsaritaan mi may papanitiplano ka pa nagkandidato kas Vice Mayor. Talagang ituloy yung madam. Wan, tado ti plano para iti negosyo no siyakton ti sumublat a Mayor. Aramidin nyo ka di pa di plano yo. Apa nang papatay kan ko ano da kayon ti Vice Mayor. Wan, Talaga tuso kayo, madam. Ibang klase ya talaga. muna ko ndawal. Awan pa'y kinayat ko ajak na gunod. Simra kan ni Madam Candida di opisina ni Mayor Solomon. Hagis tambayak latan di teruar. Ada pagtutugawan di disang di opisina di Mayor. Hanya lagi din ni Madam Candida. Kriminal mo talaga. Ilegal lang arudan na kitinegosyo na. San pa'y ngagpangadwa pumatay ka na kiti kalaban na. Wan, saan nga iso ti pumatay? Nga may sumot yakin nakam, inakim bilin. Kaslay sumot lang ang ti pumatay. Kasi dinarabid mi kini Mr. Cruz. Kasi mo't yay pobre. Awan mo't basol nang natay. Dagiti simrag di munisipyo. Dadon Gonzalo. Mapandalakid di iti opisina ni Mayor Solomon. Kat agkidadakan, madam. Anyang atatirami yak. Pasimple yak. Sanak ngagpadlaw. Ada dua bodyguard na. Kundaway kukuman namang paltog kan kwadang nama. Todas kumat. Sana kun na makaruar dito iya si bibiyag. Mapan ka din, senyorita? Wanton niyang, sakbay ang mapana kay opisina. Adapay papanak. Mabalin amaamuan, senyorita. Mapana kag damag-damag iji lugar da Eloisa. Barang adama amuak nang runa iti kontak na. Sige, senyorita. Kan barang no adama amuak, no anya talaga tinapasamak to niyang. Aging gay tisan ko ang makasarita da ama ipi kin Eloisa. May papanitikila at ngay papano da. Saan ko apat dyan ngayon sukat ni Eloisa itidakkel agatad, ti panagayat na kanyak. Uray siyak, senyorito. At ayo apat siyak dayta. Puno, anak ko rapay laang da Eloisa. Ngam saan ko apat yan, anabulos tinakam na anagtungpal iti kayat ni Mata. Bilibak matkan Jonas. Talagang ay-ayatan na ni Eloisa. Day tala, takdadakkal apadar iti nagbaitanda. Saan namin akayat ni Madam ni Eloisa, kapo iti kinapobreda. Anyalakit din ko nakmanandag iti daduma abak ngang. Nalapos talaunay. Ultimo karbangan ti may sa atao nga agayat. Gatangan da. Ada umawawat iti cellphone ko. Awan matnagan na. Kaya't nasawan. Sino nga ta dito eh? Hindi nga ta Eloisa? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama?
Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy ti tampok nga istorya tayo, di tayo laeng programa tayo, Iloko Love Stories. Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay man dingged, tituloy ti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laeng channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Bilibak mat ken Jonas. Talagang ayatan na ni Eloisa. Day talaong. Adadakkel apader itinagpaitanda. Saan ngamin akayat ni Madam ni Eloisa kapu iti kinapobreda? Ay, anya lakit din ko nakmanandag iti daduma abak nang. Nalabos dalaunay. Ultimo karbangan ti may sa ataong agayat katgatangan da. At da umawawag iti cellphone ko. Awan matnagan na. Kaya't nasawan. Sino nga ta daytoy? Ni nga ta Eloisa? Naitugmatan. Sungbatak ko man. Sino nga ta dayjay? Wrong number nga talaang. Nagbidot ti caller wano. Urayag nga umawag manan. Katno tiyak mauray. Siya kunti umawag. Apay nga taakas to'y. Sino dayjay akula? Kunaklakit din no ni Eloisa. Amukon. I-text ko, barang nung ag-text back. Mga nung nalubat laang. Darasan dawal, pumanaw tan dito oy. Oh, Angat na pasama kiti opisina ni Mayor Solomon, madam. saan ka pulos nam naman nga umay ti kabusor ko? Awang ka din imbagbaga ni Mayor. Masang ilinan ni Don Gonzalo. Awan, kan saan kami pa yan nabayagan nakapagsarita? Saan ko pa yan naibaga, ti gagarak? Alay na, nakaruwag tayo ni ti munisipyo. Sa dino ti bapanan tayo, madam. Saanan nga imawag dayjay? Di pa'y nag-text pa. Mabalin, arong ko laang. Number tinaawagan niya. Awan. Talagang sakit din na nang lipatan ni Eloisa. Uno. Pinagkariidi ni Madam apot dindan amamin pinsan ti komunikasyon da kada kami. Apasit titulagan da. Kung katukat ti dakkel agatan. Ay, pimanmat ni Eloisa. Adaman ng color ka. Tay number itay. Hello? Hello? Saan at nagsao? Di naman sinumbatan i-text ko itay. Sino nga tangagpay so dayjay? Maburbur tiya, anak. Relax, madam. No awan tayo lang iti munisipyo itay. Pinaltogak komandayat Don Gonzalo. Ada kami to abati kanda. Kan ada lagi di polis yelabi di munisipyo.
Saan ko pa'y kidakayat ti kasta ko mga ramidan nyo? Tasyak ti mapabaso, tamo da si ka ti driver bodyguard ko. Ken, dahil ni may isa ka na panunod ko, madam. Sige, partakam tiyag pataray, tadaras tayo makadano na ti safe house. Ado ti kayat ko pagsasaritaan tayo. Sige, madam. Da kayo di masorot. Awan di mga ipaspasada iti tricycle ni Ama Ipe. Isot ko na di nagdamaga kakaaruba da. Nakigtot ka numad. Iti kilaat nga ipapano da kiti agama. Ngumsakbay na ka no? Kanayin nga adda na pipintas alugan. Ngagsarsar ding iti batog ti balay da Ama Ipe. Ay, masiguradok. Damami dagijay. Ken iti na minsan. Adda kanupay nang sukon ken Ama Ipe. Agsubli-subli da kano. Sakbay ti ipapanaw da nga agama. No kasta. Masiguradok adamami dagijay. Dadawil lakit di. Kaya't yung asawan, saan pa ngayon may ni Mami? Saan pa, sir? Sige. Thank you. Agtrabaho kay lang. Saan mo tamasapo labin sa binsak pala teramidan nyo? No kasta. Nagdiretso ni Mami iti opisina ni Mayor Solomon. Saanan na di magas iti opisina? Adda ka di pa iti opisina ni Mayor aging gait. Anya ka didibili nyo ka na kami, madam. Ipas na kya paliwan ni Don Gonzalo. Iso matararami din may madam. Kaya't ko matayan na dyan iti kabiitan na panawan. No, dahil tatibili nyo matungbal. Basta awa, tainal daw nga adda ijay. Ulitak man na nagridam kayo. Amangan no pumaiso, timbagak ka na kayo, madam. Saan lang nga napadpadasan ni Mayor Solomon ti mangulag kanya kuno mang double cross kanya. Anya di kayo asawan, madam. Sana gandatin ti mangisukat kanya kini Don Gonzalo. Tagpadadapo ka mo kiti da ito'y alubong. Sige, madam. Anya man nga bili nyo. Aramidin may ora mismo. Wan. Talagang aramidak. Kat saan kayo asumardeng ha? Aramid ti pakakitaan. Saan kading agpatinggalang iti sao? Aklano saan ka amadano ni di opisina, iho? Wan, Mami. Tiyan mo kit di kat madanon kayong ditoy. Dadapay na panak. Sana ka nagbayag iti opisina ni Mayor Solomon. Kaya saan kami mata nakapagsarita ng at daming dimtang nga asungot. Unay daytan. Anya nga asungot. Ken asino? Timur talaga busor ko, akasosyo kidi iti negosyo. Ni ka di Don Gonzalo tidakdakamatin nyo, Mami? Wan. Saan ko nga mo na inranta ni Mayor Solomon ti panagrana mi ijay, no saan? Ang napintas ko maday di agundaway ngagsarita kayo. Adya. Mga no panggap ni Mayor, ti panagkapyayo. Nukas ta ti panggap na apay adi na nyawag kanya. Wano saan? Mga no naira na laang mat amapan ijay ni Don Gonzalo. Basta. Saan ko akaya takasango na dya tao tapuor ti kararwak. Ay, amo yung Mami. No panunutan. Basit lang abanag dayjay. Nung pinadakil yo. Anya pinadakal? Insulto tinaramid na. Tadi na malain konsulta kanya. Wan. Ngam nagdakas ti imbunga na. Tada kayo ti may sa kadagiti suspek nga day ti likodan dayjay na pasama. Uray mamin ribo da nga agatap kanya at tawan pamanekdek da iti atap da. Ngam da kayo ti adda iti likodan dayjay na pasama. Karamba! Apay ka diya si kapay nga anak ko ti agatap kanya.
Mami, ada pagsasaod iti lalakay. Ati landok, kat isumot lang timang dadal iti bagina. Anya! Timot lang lati na timang dadal ken kwa na mismo. Nagabanawan ni kumpadre Gonzalo. Saan kami na nakapagbayagan nagsarita? Ngamunday kay kumanti kong daway na nakapagsarita da kan doon niya kandida. Tauray siya kumanti ng ornos ka na kwada. Ngam nagbaragsot ni kandida. Katasaan ko na naigawid pa eh. Nyalagid din ngagpaiso. Nangato launay di porwana. Na pride launay. Anya nga tatibagan ako makaniyak. May papan di politika. Kung kayam. Tinasaukan niyak ni kumpadre Gonzalo. At da kano nang idanon ken kuana. Nga dagpaspasyar ka na iti barangay ngagdamdamag noan niya ti parikot da. Tatulungan ni Dani doon niya kandida. Naday. Ha? At dansag iti panggap na ngagkandidato. Saan nga ta akin na mayor? Dawel, saan na rimrimwar ni Madam iti kwarto na si Pulsimmang tayo. Juan, nakaluksaw lao na igapi ti panagranada kan Don Gonzalo iti opisina ni Mayor Solomon. Anya nga ta ti kanayon aranrantaan ni Don Gonzalo ijay. Agkumpare da, Ilyong. Natural lang nila. Kasano da ita. Saan da nga ta na maornos ti sosik da. Nang runa no ni Mayor Solomon ti mamagkapya kadakwada. Saan mo lang amunay ni Madam Candida Ilyong? Saan na basta makikapya na jay? Dahil talagang nangato ti pride na. dahil tamat ti napaliyo ko. Nangatula unay kaputabak ng kita umlagan ti napasamak iti relasyon ti anak na kan ti katulong da. When? Pinagtignay na ti kwarta na ti kinaturay na. Ultimo anak na awan na aramitan na. Kasta ni Madam Candida. Takunara. Awan pa'y kinayat na adi na nagunod. Ket ti arapaat na nga agbalin abi si Mayor. Saan ko masungbatan? Ngam awan imposible no agraw ti kwarta Ilyong. Kenti ko na ano isunton ti si Mayor. Papapatay na ni Mayor Solomon tapno ison ti Mayor. Daita ti pagkakitam no asino ni Madam Candida Ilyong. Adamat pagsasao dawel. Awan ti agpilang adinto agpulo. Husto ka. Dahil kunada ita akarma. Santa na parikot na Ilyong. Makamu itibiyak na. Tirigat na dawel. Karaman tayo kadagit tinarugit nga aramid na. Kasta lang tibiyag. No nakurabay ka. Bagim lang ti may roman. Apay niya mo nagkapailaang dito itawan. Ang mga no agungot manan ni Madam. Saan? Ibagag lang imayak nakikapi. Imbag ano mamati.
Nangunak at napudot ti ulo na. Imbaga na kadiking muna. Sa anak ang nagdamdamang. Amang ungtan no bukawan na. Anan mo sablang, imbag tulang no agasawatan, dasan na kantulong taan. Anya? Wan man, padasan na ngungtan na kadamakita na. Sus! Amom ka di, nga inong tanak idi nakisasarita at kan ka? No agpaaramak ka no, papanawan naklaang. No agasawatan, san nakapapanawin, siya kimagam mo. Ahu! Anyang agasawa ta? Apay, amom laangan aya akayat ka. Sos. Anya ko bati sa bulim kanyak. Natangrak naman, dakal ti sweldo ni madam. Uray pal. Nagluko kan samat. Ah, No anya ti paaramid ni madam. Kat aramidam nga uray dakas. iso nga ron tibos ko. Uray dakas? Aramidam lata? Awan mo dakas sa paparamin na. Ahu! Asino nga raw tinangtad iti kwarta kada iloy sa akin ama ipe? Ni madam, kinadwaan mi lang. At daman-damagat? Talaga amahal na? Anyo rin Pinilit yung kadi nga intad ti kwarta kada iloy sa? Saan ko nga mo kan madam? Nagtungtungpal kami lang, mat. Mga nyo, binutbutang nyo lang ida. Iso ang napilitan daan ang ngawat iti kwarta. Awan kami ditan. Ulitan. Noan niya ti may bilin ka na kami. Isot aramidin mi Tonyang my love. Kasta gayam. Saan ka kayat? Uray dakas gayam ti paaramidakan ka. Aramidam uray agbasol ka iti Diyos. Katulong laeng kon kunatayo kanton niyang ngam adamat gayam sirib na dawol. Ngon nga nakigtutak iyong. Ngam natiliwan na ka. Oray san ko ngay namin ada tayo tinangbut-butang kada Eloisa. Gandadang na. Naawatan na. Salbag. Huwag nga rod. Kat amangan no madakamat na kan Jonas. Oray madakaman na. Awan matlang ti maramida na rayay. Pas-pasorod matlang ni Jonas itinada. Dahil tangarod tinadlaw ko. San naman anay laban kan madam. Ti ayan ayat da kan Eloisa. Awan maaramidan na tanaturay kan nabilag ni madam. Saan nga amo ni Jonas nga addagons ni madam. Ken san na nga mo. Adagdakkel iti porsyento dagiti negosyo ni madam. Apagtataudan iti kinabaknang na. Kat nagtaod iti illegal winudak sa wakas. Saan na nga tangaam mo? Saan? De dati pa nagkunak. Nga mure pa muna. Awan maramida na. Kas iti nakunak. Paspasorod matlaang kan ni madam. Kas labakla. Paanak mat ako ng unay ti kunak. At yak maawatan dagiti impakpagan ni dawal. Ganun oray saan na nga inaklong. Amo nga isuda tinangbut-buteng kada ama ipikan Eloisa. Amo nga amo amin ni dawal dagiti aramidan ni madam. Kas iti naywaragawag. Ani madam ti adda iti lukudan ti pan nakapapatay ti agnagan iti Rufino Cruz. Nga empleyado iti nagsugpunan dakin Don Gonzalo a negosyo. Awan na kano tinabatan nga ebidensya, sigun iti batikos dagiti radio announcer. Iso abdi da mabalin at kamagan ni madam. Ay, anya nga tatilangan ni madam nung mabalon. Siguro, kasla marabutit nga agkul mag-iti sulit di pagpalutan. Anya ti kinunayo, papa?
Nagranada ni nung Gonzalo kan Doña Candida di opisina yo? Wali ha. Katanyap na pasamak. Biglaan na kiti pasamak. Saan ko anam naman na dumtang ni ninong mo? Tasan namit ngayong bagbagakan niya. Anya tinarami ni Tita Candida. Apaman madagastrek ni Compadre Gonzalo iti opisina. Nagwag te nga ti makder ni Doña Candida. Bulon na nagdardara sa rimwar. Inatibak, ngam kasalasim yaga pa na rimwar iti opisina. Kasano daytan, Papa? Imbes ko mga agkapyada. Dahita siguro ti santo ang mapasamak. Tay nakusaran ni ninong mo ni Doña Candida. Nga isot utag iti pandakabapatay day di Rufino Cruz. Anay patugawa general manager iti kumpanya nagsugpunan dadwa. Ay, sus. Awan nga ro din Imbes na agkapyada ko maawanan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Dawal. Anyat madamag. Madam! Nandamanan ni Don Gonzalo. Iti opisina ni Mayor Solomon. Titamangan. No, pagsasaritaan takan. Ang runa ti ipapan mo. Kan panagsarita yo kan Mayor. Uray niya rumwar, katsurutan niyo. Buwan, madam. Ambusan niyo, tiyawanan bay na Gonzalo. Sige, madam. Basta na karon. Bye. Sana mabalin ang mabulilyaso dagiti planok. Nang runa ti padang mayor ko. Tapno na bilbilag ak tumanan. Basta di baga, compadre. Doble no di man tripling anad. Amumatan ti kinatuso ni Doña Candida. Wen, compadre, nakurang lang amin ti ebidensya mang itudo iti pan nakapapatay de di Rufino Cruz. Iso asana maristar. Wen, may sabay na ita. Adot kwarta na. Kahit mabalin na pagtignayan, tapno makaluban na ti dakas nga ramid na. Wen, compadre, insorok matan ti rumbang nga ramidam, tapno sandang agbalik yamang badaygan ka. Wen, baliwam ti langam na rumuar ka no mabalin. Wen, nusan, agpamarang ka akas babae. Baba ni ti panagkawas mo iti kawas ti babae. Aramidam da ita. Wen, compadre, sige. Wen, bye. Awan, panagtalik ko ti daya Doña Candida. Tuso, at mabalin nga giwaya ti dadang. Palikid ang lalaki din ni Compadre Gonzalo. Sino ang tamad na iting mauawag? Hello? Ano? Sino ka? Awan karbengam amang bagbaga winumang bilin kanyak no asino ti kahit ko akatandam iti umay apa nagbibili. Ha? Buisit. Anak ti pagkangabakas. Tao lakit din ni Doña Candida na ijeng mawag. Paiman. Dapay mo't kasapulam kanyak, Mayor Solomon. Amok. Ana sa gadinagam mo Doña Candida. Kamsan na kumamot apang taan kan diktaran iti nakaramidan. Anya ka diti bagbagam? Saan ka kumangagin dyan mo Doña Candida? Aday mawag kaniyag kat balbalagan na.
Asan ko kanong ituloy ang katandam ni Kumpadre Gonzalo? Anya, aday mawagan ka kunap? Juan, nusan ako nasuportaran rin natulungan. Awan maramidak. Saan ko nga mo ti bagbagam? Awan binilin ko ataw ang mga bagakan ka iti kasta. Nga to? Apay amang bilinakpay lang iti mga bagakan ka iti kasta? Di siya kla kumada mismo. Ano ya? Lading idag doon niya kandida. Nakaun-unan ni Kumpadre ka ng ibaga, iti tarigagay na. Huh. At the word of honor ko kunakmanan doon niya kandida. Siyempre, isot na kauno na. Iswadyak mabalin ni babawi. Malaksit. No iswa mismo tiyag back out. Ibagak matenken ka tipod no, Mayor. San ka nasuportaran? Kanawan makalapad kanyak no awan katandem ko. Awanan yaman na. Ang daking ka na ita. Puno awan makalapad kang ka. Talaga? Kat makita no asino ti adagasat na. Gamsyak mo tiyag balang itadon niya kandida. Oh, anyamat na ita. Saan ka ngagbidot nga garami titidagas kontra ti Kumpadre? Tasyak medan di makalaban mo. Karkaritan na ka di, Mayor Solomon. Laglagi, Pam. At utamok na illegal nga aramid mo. Sige, bye. Hindi ko nan bait. Saan nan amalakip ti adtuan na itong tulong ko kinkwana. Ngam na kay kanting akon. Ituloy ko ti panagkandidatok to. Kat agalwad ka, Solomon. Tinagan kamot ita. Saan ko ang mga itay ti saritaan da ng makapungpungtot ni Madam Senyorito? Ay, apay nga taan ni Mami. Kagurgura na amin atawi ti aglawlaw na kunakmanan. Iso Tonyang. Mas pasinsyam latan no kasi akapungtot na ka Awan parikot, Senyorito. Narwama kun kan Madam. Nangro na ka makapanawak Tonyang. Patuluyam ti panggap mo nga umadayaw? Wen, ngam pangasim. Saan mo ko mga ibagbagakin ni Mami? Uray kini Dawel. Tama nga no maibaga na mutlaan kin ni Mami. Wen, saan ka nga danag, Senyorito? Dito'y nga mingiwat ko ta. May lawan na ti agibagan ko ha. Kalpasan ti panagkapumi kada mo ni kidi bagyo. Asikaswag dagiti ka sa pulak nga agtor. Wen no agbakasyon. Iso Ipakamok tumot lang kin ni Mami. No agluasa kon. Ay? Iso nga, anusam ko man ni Mami Sikala ko man ti mga uawat, kan agpasensya kan kwa na, Tonyang. Uray kasti timbagan ni Jonas kanyak. Oras ana imbagan ni nanang ko kat maltratwan nak ni Madam. Sus, apay kiti nadyak panawan. Mangala iti sabali akatulong na no adda makaanos ken kuana. Tunyang, remor ka din ni Jonas. Uwan, Madam. Sa dino ka no ti papananda. Saan aya nga itati ipapandakin mo na kijay bagyo? Kasta. Naglukon. Apay sana nagpakada kanya. Nakaturog kayo pa'y ngamin itay. Kat ko na nga ibagaklatan ka na kayo. Ala, bayamon. Numabalin la ko ma. Jak kaya at ngagsiningadan kan ni Monique. Anya? Kabusol ko ni Mayros Solomon. Gapoy ti panangpay na ititarigagay ko makitandem kan ko inton eleksyon. Agkandidato kayo, Madam? What? Agkandidato kayo kas mayor? Labanan niyo ni Mayor Solomon? Kinabisi mayor ko ba? Ngambang panunot at tunyang. Ada kwartak. Ada makuna machinery. Asit gak dagiti kakapitanes. Kat nukas kasano. Agtarayak kina mayor. Anya?
mayo, Papa? Numabalin, saan nyo akayat nga kuyog kami kini Jonas? Wan, Ita niya manan arason, Papa. At akati saan nyo nagkinaawatan kan tita Candida? adda. Kaguran akon. Diniritsak ngamin asan asyak. Tidiktaran na kan butbutngan na. Apay manan, anyat na pasamak, Papa. Ada ngamin ni mawag kaniya kat pangpangtaan kan bilbilin na. Asan ko ngay tuloy akatandam ni Ninong mo Gonzalo. Anya? Gano sana kan wag tungbal. Dakas di mapasama kaniya. Ha? Siyak, butbut nga ni Doña Candida. Oray makuna bakbak ng ngem siyak. Ngem, Papa, saan kayo kumangagap apa? Kasan nun ti pa nagasawa mintukin ni Jonas? Lading hidag. Ngem nasaysayat siguro nulikli ka mo ni Jonas. Anya? Ano di tatilalaking anak at damabalin na when mas may kargen ka. Ni Jonas saya yatek, Papa. Ngem, saan ko nakayat ngagbalin nga balayan ko? Timanggurgur kanyak at tao. Di lamamin anaw nga aglabas ti aldaw. Saan anapupuutan? Hey, mailiwak betan iti balay may ijay San Marianaw. Hanggang sa bagay, adda jay kanakak amang daldalos lata. Huray kat, adamat it-itad ko at ang dana. Katimat tricycle. Imbaga kinlitaw nga itad na kin Jonas ti boundary akas hulog ko iti utang ko. Hey, sa anak pa'y amakaawid kadagitaw. Ta amangan no ada binilay ni Doña Candida ng agpaliiw iday. Kat maamuan da asaan kami anagtungpal iti bilin na. Nga iti oray inton kaano man. Saan kami nga agsublin ijay? Adda ka di sakit mo, Monique? Awan mat, apay? Kasla, awan ka ganay gayam. Kan, saan ka pa'y nagtimtimok manipod nagrubat tayo di balayo? Adan sa dakala parikot. Ama magin na dayo iti pamilya tayo, Jonas. Anya? Adan na ibaga kanyak ni Papa. Sakpay asumangpot kay tay. Kadnusan ama sulbar tay chay. Lumaw ti giwang iti nagbaitan da Papa kan mamim. Posible. Mapugsatan ti panaggayam ti pamilyam kan ti pamilyak. Saan ka maawatan, Monique? Kaluklok saw kanon ni tita Candida ni Papa. Kapoy ti saan anapatgan a kalikagom ni mamim nga agtandang danto kan Papa iti masungod nga eleksyon. Anya? Kaya't mo asawan, agkandidato ni Mami? Well ka no. Agkandidato para kinabisi mayor. Kaya't na, agkatandam da kumakan ni Papa. Kasta? Ngam ti parikot, nakaon-una ni Ninong Gonzalo anak ikadwa ka ni Papa. Agkandidato mat ni Don Gonzalo? Well ka no. Kat nakapagtulag dan nga isuda ti agkadwa. Ay, anyan. Isa ako na ni Papa. Numabalin, sanan akayat na agin na si Dagtapay. Nasayaat mo't no kasta ti mapasamak. Katamok. Kastanto mo ti ibilin kan ka ni Mamim. Awan pa'y naibaga na kanyak, may papanay ti dayta. Sigod sama ta di na ibagbagakan ka dagiti plano na. Ay, wan matkit di Ngam Jonas, masapal ang maurnos tayo ito'y. Kasaridak na papakan Mamim inton nagapo tayo iti Bagyo. Orayan talaan nga nagiti kakadwa, Jonas. Nga mga latan iti room ta. Sige, damagan ta. No adadwa single da. Okay. Diyay kumaagabayan niya. Kumaa. Nagbayag mo nga mindaruin na.
Kunaklano na kaon-unadan dito, ita nagbuntog ti taray tinugan ta. Mano alugan da aya? May saaban. Nagarkilada. Datalaan ti dabukod na alugan. Okay. Mabitla nga, agdamag ka iti desk clerk. Kasano da ito yan? Awan ti available a single da. Ado kano ti guest ita ta weekend. Di, daw balangan, agkakwarto ta. Okay ka lang? So what? Sagay sa mo ti bed. Kan, di nakmat nga taripan. Anya? Anya aga po nga ramidak da ita. Saan ko akayat ang makabasol kin ni Mayor Solomon? Ang mga nupaltugan nak. Saan mata kriminal ni Papa? Tak naramidan na ti kasta. Sige ha. Isulangan ti alanta. Adalakit di mading atapan. Wano, mako na dagiti kagayam mo. Nyak bibiyang ko kadakwala. Anya? Ay, saan ko akayat nga da negatibo ang may bagada may papanken ka? Kuma, no ada relasyon ta? Ket nasingid lang ba't nga gayam ta? Hindi. Ibagata nga nobyo ta. Anya? Ay, narigat yag pamarang. Saan ko akayat da ita? Anya? Si kapay alalaki ti saan ang mga yat? Away may sa ti kwarto ta? Ala, no choice. Saan ka ngagdanag? Saan kanto agundawayan? Agpag natapay lang dito asideg ti lake. Sige nabayagan day din na uding ay ko dito eh. Oras siya. High school lang pala hindi. Dakalmat gayam na tang baliwan na. Uwan nga Rod. Ket... Anya kinakita. Nakigtot kan sa. Ni Eloisa. Iso day kadwa ti babae. Uy, Jonas! Asin mo tinakitam? Munik, mabit lang Saan ka pumanaw dito eh? Adalaan ka makamak. Sino nga ito tinakita na? Pinanawan naklatan? Saan naklakit di anak bidot? Kaliklikod launay ni Eloisa. Agraman di bado na. Angam. Saan kun anak kamakam ita? Taos tumat anak kabalasyo itan. Ket nagado ataw iti pedestrian. Ay, no kasta. Dito'y nga ti imayanda ken tatang na. At datan iti room ta dito hotel, nga may kulkulang kapailaan. Saan naklakit di anak bidot? Nilakit di Eloisa daychay. Uy, Jonas! Ay, kasasaon nakadimo ni? Anya ka dit mapaspasamakan ka? Sino nga minja kinamakam mo? Di ka di Eloisa? Impagarop ko no iso. Saan matgayam? Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti madama gilyong. Anya? Pumanawan ti Bonggoy da Don Gonzalo? Sige. Amo yun, darami din nyo. Bye! Dayda, kanipusan na rin daya Don Gonzalo. Awanton parikot ni Madam Candida. Sa pala kumatagbaligi dayong. Makamu damatan matiliw dayda. Pinapatag kat sanda kakadwa. Gusto na gito eh.
Mabalay nang dagito nga itugot ko. Umdasan da ito'y panakkalan na nga attache case. Agbasak tulangan nga agpa Manila. Rabi iti alag abiyahek. Ti amudan to kat nakaturog ag pailaang. Oray nito niyang. Saan ko nga ipagbagakin plana? Sana bale. Ag check-in ag to pailang iti hotel. Nga asidag iti airport apagurayak iti flight ko. Ni Monique dito yung mawawag. Apay nga tamanan. Hello, Monique? Hello, Jonas. Agyaman na ka? Kumusta kan? Okay lang, Mat. Jonas, awisan ka kumain ti dinner. Mangantay ti ruwar. Sige. Oray kat, awan pa panak kita. Oh, thank you. Dagasanak dito'y balay, ha? Wano siya kung timangdagaskan ka? Siyakon. Oh, thank you, manan. Welcome. Oh, sige, bye. Bye. Pagustok man langan ni Monique. Siguro, maudin da ito'y apanagkuyog mi. Naitulod matlangan da Tomas ni Compadre Gonzalo. Babaeng ti may salukan ko. No bilang tadaman da ka sa panggap da kengkwana. Malas dalaing. Oh. Di Compadre Gonzalo. Hello, Compadre. Nakadanon ka ka din di tabalayo. Nasaya at met no kasta. Anya? Natambang dagiti taom kunam? Hello, dawal, anyat madamag. Kumusta tinuayat na ilyong apanang tambang kan Gonzalo? Awan di kalaban niyo, madam. Tinatagta ka no tilugan ni Don Gonzalo. Kat, sigurado na tayan? Nakirangan ta kiti pasorot na. Ngem awan na dangran kada ilyong. Ti damdamagak ti sungbatam. Masigurado da na tayan ni Gonzalo? Sigurado ka no, madam. Tapi nagpagtatilugan na nga iti tanga. Aniya. Talo ka no ti bungkoy ni Don Gonzalo. May isa iti sango kan iti likudan. Akin tinga tinagluganan tilangay. Karamba! Saan kayo pailang nakasigurado ti dayta? Di kayat ko'y nasitganda ko bakit sinigurado na tayan. Akwa, madam. Kasanon no si Bibiyag? Pagpapada kayo amin kay Nutil. Awan sir-sirbiyo. Yug mo tapangtog mo tapatayin kayo amin nan. Sana, madam. Oh. Sino ba iti tao yun? Numatay kami amin. Ay, ado ti baalak dita sa bale. Saan kayo madaragan, madam? Oh. Iti sumaruno. Siguradbun min amatay ni Don Gonzalo. Nala ka nga isawang yun ay ta. Ngab, sa bali ti aramid dawal. Masirip na kiti kalaban nyo, madam. Kita mo, kanay gagara asa na nakilugan ni Don Gonzalo iti bunggoy na. Oh. Taga magda, nga dadag ka sa panggapyo kadakwada. Ramba, siya pa yan tituduan ni Mayor Solomon. Madaman yung umawag ni Jonas. Sige madam, dito'y kami lang. Agsarita kayo, sige madam, panawan na kayo, bay. Sige. Sumulong kayo kanya. Sumbatak to'y may sa cellphone ko. Hello, Jonas. Mami, anya man ito adamag. At komentaryo iti radyo ko na nito niyang. At atapon da kayo ti adda iti likodan iti pan nakatambang man ti kumboy ni Don Gonzalo. Anak katayan na iti tuwa tao na. Anya? Iso da itati kunak adakas ti ibonga ti panggapya panagkandidato. Sige, mami. Adda dimtang alugan da iti pulis.
Ah, Da kayo lakit ti tirantada. anya. Sige, mami. Masapula sang kita. Bye. Sinalbag. Ay na, urela ado a pulis karte at dati tasango ti mansyon da matam. Uy, sapsapulan da. Taiso ti maatap nga day ti lipudan ti panagtambang. Uy, anyo day tuya na maarami dita. Iti, napabasol ni matam. Nga iso ti, adda iti panakapapatay ti agnagan iti Rupino Cruz. At tao damit laang iti nagsumpunan da negosyo kin Don Gonzalo. Si Maruno, ti pan nakatambang manin ti konboy ni Don Gonzalo. Ni manin madam ti atapad da. Jesus, kasanon, numapanag na kanda nga isong agpaisaw. Ay, ipaikat mabalo ta. Saan nga min adumdum ng kanyak ni mami? Itapay lang. Parikutan ti sangwan na. Ay, iso nga tangag paiso ti adda iti likudan da jay apa nagtambang, senyorita? Saan ko nga amuton niyang? Aw-awagak manin. Ngam di nagsungsungbatan. Kasano nga rod ita? Napandag iti pulis iti opisina na. Taimbitaran da iti istasyon ti pulisya. Ayan nga rod ni madam ita. Ay, saan ko nga amuton niyang? Masapul a sumango kadag iti pulis. Kat nasken mat adalusan na tinagan na. Uy, daytan ah. Ay, di pa nagrugrug iti kampanya. Saan pa ila nang ipila iti kandidatura na? Adda man ang isyo kan kwa na. Ay, kasano ang mga abag? Kan agkandidato ti kasta? At sino kumapay ti sabaling agpanggapiti dakas kaninong mo Gonzalo Munik? No saan ani Doña Candida? Kasla jackpot siya na marami ni tita kandidati kasta, papa. Saan mo pa ingam amuuna ni Doña Candida Munik? Anya ti kaya tiyo asawan? Anya ti saan ko nga mo may papankan ko na? Ay na, saan mo napalutputin pa'y kanya? Papa, No saan na sumardang iti dakas nga aramidan na. Dahil tati mangikursong kenwana iti pagbaludan. anya? Nakurang lang kami ti ebidensya. Ken awa nagsaksi kontra kenkwana. Kadag iti napasama ka krimen. Nga iso ti kang runa na maatap. Kas ita. Ay, kasano lang araw din ni Jonas, papa? Talaga pa ni kontra ita. Ngamin kas makita kan mapaliiw ko. Si kalaeng tagayat win wag gusto. Awan mo't panagayat ni Jonas ken ka. Taday jay nga rin nakatulong te ayatan na. Papa, Kasi iti dayta. Agkoy-koyog kayo lang arunan. Iti nakakita, iti kaingingas, wenno karupro pa ni Eloisa, pinanawan na kalatan nga wanan yaman na. Ha? wan nga rod, papa. Iso na bad tripak. Mawatak tirignam. Ngaman nga tanupadasan malipatan wenno liglikan ni Jonas. Papa, Tingi-tinga mahusto tirignam, no talaga nga'y ayatem ni Jonas wenno saan. sige, papa. Padasak nga ramidan na ita. Ngam no saan ko ang may waksi di panunod ko kenriknak ni Jonas. Ipamos pusak ti amin. Aniya. Kat masapul mat ngagkapya kayo kanito niya kandida. Talaga kayat ko ti agawid iti San Marianaw. Pudnaw ang makasarsaritak nilitaw. Ken tinangitalkat iti balaymay. Ang sabalilatan o makaawidak. Ngam timat parikaw kit ni Doña Candida. Ay,
Amagan no aging gaita. Ket adda pala taon ang mapanakpal paliw ijay. No agsubli kami kitday. Ay, siguraw. Ibdorak pailat iliw ko ijay. Sa anak paila nga agparparang ijay. Taamangan no iso paila kitday. Di pa kairuban may nga gama. Kakaisuna natalid kami ditaw. Ken awan makaisturbaw iti panagadal ni Eloisa nga anak kaw. Anyang aruditan, madam. Mariribo ka nakdawal. Siyak tiyag peligro itaga po iti kinainutilyo. Sa nabali ko mano na tayo da jagon saklo. Nasikap da ngamin, madam. Oh, nakti... makaungata ka talaga. Panagunak, madam. Nasaysayat. No isubli o tinasayat alangin-langin nyo ken Mayor Solomon. Ken makikapya kayo langan kini Don Gonzalo. Aniya? No mangabak ni Don Gonzalo Caspisi Mayor. Nataltalgad tumanang dagiti negosyo. Ha? Kasapulan nyo tibak apin no proteksyon dagiti nakatugaw nga opisyalita, madam. San pa siguro apanawan asumrek kayo iti politika. Kaya saan yun ngalmanan pa dita nang runa kane at dandakal nga iso kada kayo. Gapo iti nagsasaro no ang krimen ada kayo tikang runaan na maatap. Gapo, iti kinapalpak yo. Santay ko man, nagpipinabasol, madam. Inaramid mo't amin ti kabalan dagiti tao tayo. Ngam kasi tinakunak. Nasikap dagiti kalaban nyo. Karamba. So atin nasayat nga ramidin nyo ita. Suggestion lang na di, madam. Magkikapya kayo kan Mayor Solomon. Dahil tati kayong bagan. Ani? Kasi tinakunak, madam. Kasapulan nyo ti proteksyon nyo. Kandisardan nyo pa ilang nagiti kastoy nga isyo. Ha, madam? Ni Dunya Candida. Anya ka dati baga na ito eh. Hello, Dunya Candida. Mabalin ka di agsarita tayo ti personal, Mayor. Mabalin mat. Basta napataglagit diti pagsaritaan ta Dunya Candida. Napatag, Mayor. Iti awan kumat makasinga ka data. Sikaman no sa dino ti kayat mo. Mabalin mo't close door meeting diti opisina. Saan nga taan na sa isaya at no ijay balay mulan, Mayor? Mabalin lang dapat. Uray no inton rabi no agapukan dita opisina. Mabalin lata. Uray may sapsapa. Oh, agiyaman nak. Mabalin mo tamang itugot aklangan iti pag-dinner tayo. Adakin ka na ita. Hanggang mabalin mo't ngagpaluto ak. Nuijay kayo ngag-dinner. Mangitugot aklangan, Mayor. Sige. Adakin ka na ita. Awan panikot. Oh, agiyaman nak. Between 5 to 6 p.m. Anda ako ni Jai, Mayor. Sige nga nun. Sakbay ta alas 5 agawin ako, Dunya Candida. Agyaman akmanan, Mayor. See you later. Bye. Bye. Na. Kasla nagbaliw ti turong diagin na. Anya ti kaya tasawa ni Dunya Candida. Kasla disipulo ti panagsasauna. Mas dawak. Awagak man ni kumpadre Gonzalo. Napintas launay, detangadang yo, madam. Gusto ti kinunam dawal.
Saan pa'y siguro apanawan na sumrugak iti narugi ta politika? Wan mo't madam. Ngem adan to. Ay, minino ta lumamisan ti isyo. Mabalin nga ay tuloy tayo tumatlang ti panang patayo ganito Gonzalo. Wana. Nano ka dagitoy? Talagang awan sa bali nga tapen. Wenno ito dudang at detirikodan di amin. Nusan ata kayo? Namiris ko maday tandawal. Sige, at saka na kayo. Mapantayo iti balay da Mayor Solomon ninton malam. Awan madam, awan parikot. Datalang ti mapan. Ay uwan gayam. Da kayo lata madam. Awan parikot iti dayda. Saan ko akayat ako na ni Mayor Solomon na rumaot tayo? Iso asikalaan ti kaduak. Awan madam. No, panunutan kita. Awan madnas ka na kabuteng yo. Tawan mo tagpangpanggap ka na kayo ti dakes. Wan matindi Dakay ti rumbang nga pagbutngam ta. Tadakay ti at tadakas. Agagam na kadakwada. Dawal. Hindi kaya mulakat madam. Taday tatipod no. Saan ka di? Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaralo pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta mga ano may panggapkeng kan, iti sumaralo ngayon kami patangatang. Anya ti kunam Tonyang. Imawag ni Mami. Kat saan nga dinner ditoy? Isumot ti kunana. Tama panda ka no iti balay da Mayor Solomon. Anya? Wan, senyorito. Saan ka mang rabi ditoy? Tada dinner meeting da iti Mayor. Kasta ka di. Ay wan gayam, senyorito. Napan ka din iti police station ni madam? Saan ko nga amo, Tonyang? Saan ko pa yung nakasarita ni Mami? Kuma, maurnos da deta kat madalusan tinagan ta. Ay, saan ko nga mo? Nupod na ni Mami ti adda iti likodan ti amin. Uno, adda lang mang dadaal itinagan na. Anya? Dadaalan da tinagan na? Kasta karugit ti politika no maminsan Tonyang. Dadaalan da ti kalaban na. Wenno saan? Kas iti napasamak. Pinanggap da patayan ni Don Gonzalo. Ket natural. Gapo taag ngayangay ni Mami. Iso ti may sa amaatap. Day tamot tirigat na. Wenno saan? Nairanta akas ti mapasamak. Tapno mapabasol ni Mami. Tano panunutan? Nairanta asaan nga aglugan ijay ni Don Gonzalo. Tapno saan na mairaman? Kayat mo asawan? Isuda mo't lang tinagarami? Saan ko nga ibagbaga akas ta? Posible na plano ti amin. Tapno matadaan ni Mami, Tonyang. Addan samat na sugatan. Wenno natay kadagiti pasurot ni Don Gonzalo. Kasta ti damag. Saan tayo mata nakita dagiti bangkay, dagiti kunadaan na tay? Ay, nagkaro damat no kasta tinapasama. Kunak nga ro doon, Tonyang. Kasta karugit ti taray, wenno sistema ti politika dito'y lugar tayo. Malaksid pa ti kanayon nga ipadpadamag da nga gatang da iti butos. Ay, anyamot dan. Iso ano sumrek ka iti politika, masapol ang natibkar ti rusok mo. Kan ginabsuon ti perak mo. No dakkal ti gastusan da. Kasano asugbutan da kat nagbasit sa ti sweldo dagiti Mayor kas kada busy Mayor. Awan idea kiti dayta, Tonyang. Ay, iso ay senyorito. Saan ta napagsaritaan dayta? Kasi tinakunak, saan kon abyangan ni Mami? Bay akon, manya ti giti kayat ng aramidan. Tawan mo't lang Sir Servina. Senyorito. Saan abali? Tama ka panawak. Ngamtay kid daw ko kan ka Tonyang. Anusam ko man ni Mami. Saan ka ngagdanag? Mangibata kitinayon ti sweldom. Anya? Addakin ka no idulin mo. Ngamsan mo nga ibagbagakin ni Mami. Saan ka ngagdanag, senyorito? Ikarigatak ate agserbikan madam.
Basta, di na ko malabsan ti mang pasakit kanya. Sige, agyaman nakto niyan. Basta may sakadag ito'y masungad nga daw, pumanaw akon. Kaano ka day ti panggap mo nga ipapanaw? Urayak lang ang maurnos dagiti papeles ko. Ken, ladingitak to niyan. Saan ko nga mabalin nga ibagaken ka? Iso Sana ga po, tawan pa nagtalak ko ken ka. Saan ko akayat ama ni mami ti plano? Ken, ti ure asino man malaksid ken ka. Aging ga iti sa anak ang makapanaw. Tama nga no sa anak ang matuloy. Senyorito. Amumatan ni mami. Numamon na. Sigurado lakit di adinak palubusan. Maawatak ni Jonas. Kaasim. Ak may sa nga anak. Hindi pa'y may paay amin apakaragsakan na. At danti gusto nga edad nga. Inatman pa'y laang ni madam. Nang runa iti pakasip ng ti puso na. Anya ka no? Ay, sabali lang at talaga tibak nang. Adu dagiti baknang ama ko na, ama di ti ugali na. Nupay, saan matkit di nga amin? Ngam kas iti paliiw ko. Adu kadakwada ti manangum sila unay kada kami anak kurapay. Saan damat abo mato dito'y rabaw ti daga? Saan damat amay tukot ti sanikwada iti tanamda? Ken agpapadamat nga agurnos ti saka ti baknang ken pobre no matay. Mabantayon, Jesse Paus kakadwa. Ay, da kayo kayam. Tako na ni Madam. Da kami lang timapaan iti balay ni Mayor Solomon. Dawal. Talaga di mawawatan ni Madam niya. Naglagang nagbalbaliw di panunod na. At teras aman di akas lapasayan. Manangarod, Dawal. Naimbag. Tadanang singaking kwa ng awag. Hindi kas taon ay pungtot na gapoy tinapasamak. Pinupan na kabayo. Naranggas ni Madam. Nakabutbutang. Nang rona no agbalin na Mayor, Dawal. Sana mabalin ka niya, Kleda, kakadwa. No toso ni Madam. Mas toso akpay. Amumi, Dawal. Ay, dati laglagi po nyo. Saan tayo abas tagbutang kin Madam? Anya ti makunam, no agsari datapay, sakbay amang rabi tayo, dun ya kandida. Adalata ka na kayo na itabayor. Mabalin na ta kanya. Kaya't ko, may pamaysadan to ti mga anak. Sige, sige. Ita, anya ka ding ahangin. Takayat mo ang makapagsarita ta kat imay ka dito'y balay. Saan ko akayat nga ginurata, Mayor Solomon? Saan ko akayat? Asyak ba na ti atapon niyo tinapasaba kapag nakatambang tipong ko ni Don Gonzalo? Saan da kami ang mapabasol? Tasipod na amuam nga iso ti makatandem ko. Kansa na napatgan ti kidaw mo adata ti agkadwa. Ammo ka nasakit tinakam mo. Wan, gam, saan ko amarami ti atapyo? Ngata, ngamkas na ko na. Sanda kami ang mababalaw. Ala, maawatak matkit di. Iso may mayak. Takayat ko ang mapukaw na itang atapyo kanyak. Makikapyak ka na kayo kung saan ako nga kandidato kay. Aniya. Wan, diyak kayat nga dapagat atapan nyo kanyak. Iso kayat ko, may sublit ako matisigod alangan-langan ta, Mayor. Kat ikarik, suportaran kayo kini Don Gonzalo, iti kandidatura yo.
Sure ka, Doña Candida? Napudno ka dagiti ibagbaga ako mayor. Kasta ka di. Alala ket, nasayat no kasta. Ket adaking kan, no parparaw pauladay ta Doña Candida. Ha? San minabasol? Agam, kayat ko, san lang adata ti makapagkinawatan. Ngam di agkapya kayo kumabat ka ni Compadre Gonzalo. Ani niya? No! Talaga na po no ti panggap mo ang makikapya. Mayor. Mabalin, Doña Candida. Bravo, madam. Agborborek ti darak. Doon. Kasladyak maaramid ti makikapiya kandi Gonzalo. Masabol, madam. Tilmunin niyo pa lang ti predyo. Tapno awan pagamamkan ken pagparikutan niyo. May pamaysayo pa tinegosyo, madam. Adamat kalintigam, dawel. Kasladyak mairusok ti pandakikapiya kandi Gonzalo. Ngam no panunutan, madam. Basit lang abanag tinangrugyan. Ti sanyo anak kinawatan. Lipatan nyo na jayan. Kapilitan. Tapnawanan ngagpaiso ti parikot. Kan may pamaysa kong tinegosyo. Tadi naliwaya ko. Isumat, madam. Sige na wala gawin tayon. Kaya't konti aginana. Daita, ti pagsidawa, kumpadre. Ngam sa nadakas, no makapagkinawatan kayo kani Doña Candida. Huwag mawatan ka. Saan ka ngagdanag? Mamuantan tumat lang, nuan niya talaga ti kandat. Win motibo na ang rami di kastoy. Owan, kumpadre. Owan, gusto kay di dayda. Owan, kumpadre. Sige. Agkita ta iti opisina kin Don Bigat. Bareng umay ito ni Doña Candida, kahit magapagkinawatan kayon. Sige, kumpadre. Bye. Aging gaita. Saan ko pala ang amawatan? Nuan niya talaga ti motibo ni Doña Candida ang nakikapi. May sala ang tiyambok. Saan nakamamati unay kadagiti alibay na? Adi na kaya't nga isuti ka nayo na maatap no adadaka sa mapagtang kan Compadre Gonzalo. Mawat akon. Kaya't na lang nga maikupin ti atap mi kan kuana. Nagbidtot ni Doña Candida. Oray kas jay tinaramid na. Sanlat tama punas ti mading atap mi kan Compadre Gonzalo ken kuana. Isu anas ken ama paliiw latta dagiti graw na. Dimtengan, senyorito, ngam nagtaros iti kwarto na. Kaya't nakano ti agina na. Kasta ka di? Amo, nakitak anaragsak ni Madam Adimtang. Saan akas iti sigod anasidungot. Kasta ka di? Nasayaat nga rod no kasta tonyang. Amang ano, nagkinaawatan dan kin Mayor Solomon Nasayaat no kasta. Saan ko akayat nga da kariri ni mami? Uwan Tadi daket atapad nga isuti nang patambang kada Don Gonzalo. Ken isupay ti atapon da iti a mastermind. Iti pan nakapapatay iti kabarbaro a tao da. Iti nagsugpunan da negosyo. Uwan nga ro. Ket no agkakapyadan,
Asandan tumat nga ta napagatapan ni Mami? Kumaa, senyorito. Ay, kat nabang ara na kiti dayta. Kat sa anak kun ang madanagan. Uri at dak iti adayo tonyang. Huwag nga ta. Anak kapagkapyamat laangan da Mayor Solomon kan mada. Nagbuteng nga tamat laang, iti posibilidad na amabalod no maamwanda. Nga iso tinagaramin wenno akin nakam kadagiti na ipagpabasol. Ay, kasla nga awan iti langan ni Madam ti agpakumbaba. At tamat lagayam buteng na. Kunak no super turad ng takrot matlagayam ni Madam Candida. At umawawak. Di manin number akanayon nga umawawak ngam di mat agsaw no song bata. Hello? Hello? Asino ka dita itoy? Inagtap naman ka. Di nakmat sinumbatan. Asino ka di nga agpaiso? Ay kay nga umawawak. Adi sumumbat no kasao. Ni nga ta iloy sa nga agpaiso day jay. I-text ko. Barang no ag-text ba? Agtuyan ti kape, Senyorito Jonas. Agyaman ak tonyang. At kagayam ibagak, Senyorito. Ha? Anya tayo chay tonyang? Sakbay ang maalak ti turog ko idirabi eh. At taimawag ka niya. Sino timawag? Ti sigod nga umawawag at isumumbat. Anya? Saan nga taan ni Eloisa dayjay, Senyorito? No iso? Kaya di sumungbat. Ungarod. Ay, no maminsan tonyang. Agpangadwa akin ni Eloisa. Ne. Anyat kayat mo asawan, Senyorito. Amangan nupod no adi na kay ayatan. Kayat daklang akwartaan. Ano niya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. I-text ko laangan. Sana bali. Tawan mat aramida ko. Ni Eloisa, iso tayo ti umawawak. Awan pa ni Madam. Hello, Eloisa? Agyaman ta nakaawag ka manan. Awan pa ni Madam. Ha? Anya ka na ibagbaga ka di natuloy. Anya dayjay? Tiin baga ang awanan ni Jonas? Kaya't ko asawan, awanan dito'y Pilipinas, napanidya Amerika. Siguro, gapo iti sakit tinakam na iti panagsinayo. Sa dino ka diti ayan nyo ita, Eloisa? Mabalin ang maamuan? Inigtap nan. Talaga ati na kayat nga ibaga no sa dino ti ayan dakin tatang na. Sa bagay, narigatan. Amangan no, mailawan ko nga ibaga ken Madam.
Naliday manantirupa ang miha. Gabukad di iti babanaw ni Jonas. Wait, Papa. Dahita ka di ti paglidlidayam. Siyempre. Saan napalikot na ito? Anya? Makapan ka mo di yan hayat mo. Kumplito ka mo di ti papeles. At damat multiple entry mi Amerika. Wala niya. Apa ajak na lagit na ita. Susiya. Di surutam ni Jonas. Wan nga paiso. Tapno saan na nakadidilawa, sinurod mo, di agbakasyon ta. Paiso, Papa? Wen, kat alaem kan donya kandida ti address ni Jonas siyay, ta mapantay tayo. Yes, Papa. Awagak ni Tita Candida. Kat pa ipag nag-travel agency ti papeles tayo. Oh, makitam, dinaragsakan niya. Ano ka niya na ba, madam? Di ka ni kadwa, Rabi. Nabay sa anak ni Jonas. Di manaw asaan na nagpakada kanya. Sakit lang muna iti makam, iti panagsina da iti kayan-ayat na, madam. Dahil dyan lakit di nakatulong ti pagsaksakitan tinakam na. Nagado di ta, may karikan ko na. Oo, masuro na klaunay. Dahil dyan kiti nanis-nis ti kayarigan na, ti pagtatakkunan na. Awan, aluwag paiso, madam. Misungarot ti nakariknaan na itaya. At nangarot maramitan nyo. Kalukwan, masursuro na ita. Mabalin na kasta, madam. Ngam amo ka di basta malipatan ni Jonas ni Eloisa. Tadamon sa ngayon. Kinamaag. Dahil tapay kit din tinanggapan ni Mayor Solomon na nagibaga. Kurang ti panulot ni Jonas. Kasatin baga na. Wan, isa maluksawak launay. Kaya siguro ni Jonas, wino senyorito di makailiw-liwag, madam. Ngab di pagluksawak. Di man na nagpakada kanyak. Linibasan na kitin? Ay, amkin na siguro. Halakdan nyo no agpakada. Isa apay manawa di nagpakada ka na kayo. Sige dawal. Aramidin yung jabilin ko. Sung batak lag ti umawawag. Imot gaya mo ni. Anya timbaga ni Donya Candida. Inted na kanyak ti address ti balay da itchay, Papa. Nasayat. Sumaruno ka no? Agbakasyon ka no, Mat? Agkikita tayo to itchay. Kasta ka di. Nasayat ba't na pa ni Jonas si Jai, Papa? Kat siguro, awanan tilapad kanyak. Ani ate kayat mo asawan? Iti dahil pa nang surot ko ni Jonas sa Amerika. San ko napaluspusan? Ngam, may babati daya mo anak ko. Awan kanyak na ita. Basta matagikwak ti ayat ni Jonas. No saan ko amauray, ipamuspusak. Anya ka lagi diniha. When Papa, by all means, masapong nagtinagkanyak ni Jonas. Talaga nagpatakaglabas ti Aldaw. Saan ang napupuutan? Kasla nakailiw-liwag badlangan ti anak ko. Malaksad no pamaranglaan ti kinaganaygay na. Ken kinaragsak na ang makisarsarita kada kami. Kasla namin pinsanan ang nalipatan ng tinapasamak kadakwada kin Jonas. Kan anya jay na istorya ti kasinsin na. Ada kanu agkas kin kuana. Kaagad adal madlang iti universidad apagad adalan na. Nasaya at mat,
No addan sa bali, apakaibaw ingan ti matang na. Tapnaw, maiwaksinan ang mamimpinsan ti napasamak. Iti umunang ayat na. Hanggang nasaysaya at madlakuma no makaturpos pa yung agadal. Sa sumrek manan iti sa bali a relasyon. At dagayam na sa una kanyak ni Jonas. Napankanaw ni Ijay Amerika. No kasta imadayaw. Talalabit ang nasakit tinagam na. Kaya't naasawan. Talaga adidan taw nagkita. Saan mo na nasunutan ni Eloisa timawag kanya? Anya nga tatilik nana, itinaaman na apimanawon ni Jonas. Adda nga ta? Adidan agkita adwa? Dunya, gumay ka man. Ni madam. Ay, banak. Umayan, madam! Anya nga tati paaramid na kanya. Anda ka di paaramid yung kanyak, madam? Ang mga numakapanawa kiti mabiiton niyang. Surutag ni Jonas sa Amerika. Kasta ka di? Ngam, adda sumangpet nga iwanam. Anya? Sino, madam? Ni tatang ko. Ay, adda pa'y gayam tatangyaw? Wan. Agsakit nga minti kabsat ko ang mga iwan kan kwan akat sublat at pailaag. Ay, manungay titawan ni tatang yan, madam. Nasurukan nga otsinta. Ngam di kagda nagtanapig sapay kan saan nga kabaw. Imbag no dito iti pagyanan na. Tadi pa'y iso apakaburiburan ti kabsat ko nga da iya abra. Awan parikot, madam. Sige. Ipagnakpay lang dakiti kasapwala ka papeles. Isagana kon dakiti papeles ko. Alam kita no ipaipagnak lang ni ti travel agency. Mabayag kayo kadi ijay, madam? Depende. Awan pagdanagan nyo, madam. Siya kunti makaam mo dito eh. Adamot lang asikasuki jay. Wan, madam. Sige, takasaog pa na imbagtital ka kiti negosyo. Sana mabali na mabaybayan. Pinasikaso ko ni ti travel agency, ti papilista mo ni Iha. Thank you, Papa. Awan gayam, ni Dunya Candida, kano matiplano na nga ipapa ni Amerika. Saan ko pa nadamag, Papa? Nasaysayat kumano, agigidan tayo. Tapnoaddan to pambaran tayo nga agsasara kada Jonas. Sige, dakayan timang damag, Papa. Sige nga Rod. Awagak to inton madamdama. Tiya mo siguro ni Jonas kat nadaywan na kon. Iha? Papa, ipamuspusan niyo kuman kan tita kandidati amin. Tapno makapagkasar kami ni di Amerika. Kandiya. Wano saan? Siya kunti bang ipamuspusan hindi adda tayo ni Jay. Mulik. Tangayawan dan ka ni Loisa. Awan matanti rason. Tapno may baw inti matang na kanyak. Nga ba, kasi tinakon-akon. Kasanunusan na kantulat ta masursurong ayatan nga oray. Agasawa kayo na. Sakto ti bang kamoy ti amin? Awan papanan na. Masurusuro lang tumat lang ayatan ni Jonas. Nakawagak. Tanda ko matamagag. Dunya Candida, amiga. Anya beta, Mayor. Nasaw kanyak ni Muni kaplanom kanuma timang surot kini Jonas si Amerika. Kasta nga rod. Nga madupay dinaskan nga si Kaswat.
Gasta ka di. Apay ka di, Mayor. Pinaurnos ko ni ti travel agency ti kasapulan bingag bakasyon ni Amerika kan Monique. Oh, kasta ka di. Nasa ukanyak ni Monique, katinala na pa iti address mi ijay. San nga ta na sa isaya at na iti agundaway tapno pagasawaan tandag iti anak tamiga. Ah? Oh. Mapalin mo. San ko ngay bayin ngay baga? Agayat law na iti anak ko, iti anak mo. Katkas naganak. Nupay na alas ta babae iti anak ko. Gamsaan ko akayat ngagliday iti kakaisuna nga anak ko, amiga. Kat no ti panagasawa na kan Jonas ti makaparagsak kan kuana. Umanugod aglatan na. Oray siya, Mayor. Adayo akay kayat ko ni Monique. Gamti pa isa lang nga katulong. Ngam! Ti parikot kat sana kayat ni Jonas ti anak ko. Doon na tayo ni Amerika, ipamuspusan tayo ti Abit. Saan ko naparikot? Nga mga nagparang tumot lang na niya ang katulong. Kat ituloy na ti relasyon da. Sige, sige. Basta muna kayo ni Jai, Mayor. Wan, amiga. Ngam mamumat. Sana ka makapagbayag iyay. Tada responsibilidad ko ditoy. Namuk na ita. Kan masangwanan ti eleksyon. Ang mga dunay tantugid di ti pangtiraan kanyak na kiti makalaban ko. Siyakto, di ba kamuti na ita? Nas kinatapalan tayo di kwarta na kiti makalaban mo. Tapdawan mang kalaban kan ka. Aramidin ta, ano ka sa pulan? Sige, sige. Agyaman na kiti suporta, amiga. Saan ka ngagdanag? Abalayan. Uwan na pala yan. Sige, kasabay nga ron. Bye. Magustuak na niya ngayong baga ni Dunya Candida. Sana dakas no suportaran nagladda. Di pa iso ang magsay iti kwarta. Sa nino ti papanon tayo, madam? Ijay syudad. Pasikasok lang ti papeles ko ama pa na di Amerika. Nusa, patuloyin nyo tag bakasyon. Wan, adala kasi kaswak. Iso ada kayo ti baka mo dito ibayat ti kawan ko. Awan parikot, madam. Nada sumanglad na kargamento, siguraduhin nyo nga awan bulilyaso. Awan, madam. Oh, agtaleka kada kayo dawal. Saan kay pumalpak? Awan parikot, madam. Amuda kami maten. Sige. Ngapsak baya mapanak, awagak pa iti supplier ko iti droga. Uray ka diti may parit nga agas. Sarag kanyo talagan, madam. Wad, dakal gabi ti kwarta dita. Nagbiit ti bubak na. Awan nga ron, madam. Sada bali. Ada ti lokal siya bulab, ti gayem ko ang negosyante. Saan tayo ang makapagigidani, ha? Sana bali, Papa. Tinapatag makapagkita kami kini Jonas si Jai. Kasakbay nga agsubli dito'y Pilipinas, may patungpal konti plano. Tapno saan na makalapsot kanya. Ibabamla at talagang titignidad mo. Gapoy di panggabong aramidan, iha. Awan kanyak tayo, Papa. Tinaskan matnag ni Jonas ka dagiti dakulap ko. No, saan ka nga nga patpatgan? Kanya ka nga gliday ka. Saan ko? Ngay palubos, ngay babamla unay ti dignidad ti pamilya tayo. Saan nyo na panunutin dayta? Total, ni Tita Candida. Kan, na kayo lang, matimakamoy ti talaga ang mapasama. Oh, Monique. Kat aramid at ti amin, tapno maayat nak tumatlaan ni Jonas. Saan ko apagarupon? Ang tapay lagayang papawin no? Si bibiyag payla ang ti papa ni Madam Candida. Oh my God, huwag yan dito eh. Ang tawag ko.
ni Jonas. Hello? Sino da ka di, Apo? Tonyang, kumusta? Ay, si Kamot Kayam, senyorito. Kumusta kayo dita? Nasaya at mat, senyorito. Si Kamot kita. Awan parikot, Tonyang. Addan work ko dito eh. Wow! Ay, mayat senyorito. Ni Mami. Kumusta, Mat? Saan ko pa yan naawagan? Nasaya at matlata, senyorito. Ibagak nga ta, plano natin mapanidya Amerika? Wen gayam, Tonyang. Saan ka dilat kimun kontak ni Eloy sa kan ka? Ay, imawag kat nakasaritak, senyorito. Ha? Kasta ka di? Kumusta da ka no kinaamay pe? Nasaya at kanumat. Kan naibagak apim manaw kan ditoy. Anya? Kat sipod edin, saan mo tangay mo awag? Anya? Naputad mo tan. Umawag pa ni Jonas. Anya nga tatirik na ita. Talaga nga ta? Asaan dan nga agkita pa ken Eloisa? Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Nimbag na oras yung manipagayam, itarogun dawa kaya mandainggan, tituloy iti may manen napakasatan, ngayon kam napili ay tampok ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kesta karod, yaman na, iti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nasaya at matlata, senyorito. Ibagak nga ta, plano mat ni Madam Candida, ama panijay Amerika? Wen gayam, Tonyang. Saan ka dilat kimun kontak ni Eloy sa kan ka? Ay, imawag kan nakasaritak, senyorito. Kasta ka di? Kumusta da ka no kinaama ipe? Nasaya at kanumat. Kan naibagak apim manaw kan ditoy. Anya? Kat sipod edin, saan matan nga imawawag? Anya? Naputan matan. Umawag pa ni Jonas. Anya nga tatirik na ita. Talaga nga ta? Asaan dan nga kita pa ken Eloisa? Adda manen awag. Kat ni Jonas. Hello, senyorito. Naputan matilin niya. Wan nga rod. Ang mayatan. Anya jay ko nam? Sipod na aman ni Eloisa pimanaw akong dita. Saanan ngay mawawag? Wan, senyorito. Nag-text awan mat-text back na. Kasta ka di? Sorry, na iba ka. Kayat ko laang mat amaamuan no anya tem makunana awan mat. Adda siguro ang nagsakit tinakam nan. Dahil papanalakit ni adi kam to nagkita apulos. Mabali na kasta. Sige, Tonyang. Awan mabalita. Nasakit man tirignak. Awan maramidag. Siguro, ipas na kulangan ti trabaho dito eh. Barang mailiwliwag ko tinakas ang nagbanagan ti umunang ayat ko. Senyorito. Ala, Tonyang. Baliwag tumanan ti umawag. Bye. Inidap na. Nasaya at mat. Amangan no, may ilawan ko pa nga ibaga asumaro no ni Madam Ije Amerika. Anya nga tangag paiso. Agkita dan tupay nga ta kan Eloisa? Librita yon. Apaman na makapanaw ni Madam kakadwa. Awan mangiparet. Nga orinal daw rinabi tayo nga ginom.
Mayat no kasta dawal. Awan sa baling aramidin tayo. No sangag paimas si Dibiyag. Mabit lang ka kadwa. Ni Madam. Hello, Madam. Oh, anya dawal. Ayan mo. Umay ka dito opisina tanda papanta. Adak di budi ka, Madam. Umay ka dito, itarasam. Awan, Madam. Umayakon. Hinadapnan. Sa dino nga tadi papadan mi. Sa dino ti kunayo papanan tayo kan asino ti sarakin tayo, Madam. Ni Mr. Wagyo, ti kontak ko iti siya po. Ah, Agsara kami ti may sa Chinese Seafoods Restaurant. Akalukluka ti asinag ti plaza iti Capital City. kasta ka di. No makapanawak si kanto ti makisindarakan ko ana. No anda sumaruno a transaksyon. No problem, Madam. Sige, partakam diyag pataray. Diyag kaya ti agor oray ti kasindarak ko. Ngam, saan mo matapatayaban? Katalusak manin dito'y lababo. Nasimpa manin dito'y. Isarunok ti aglaba kadag iti inikat ko a kurtina. At daman awag ko. Niwat kayam, Eloisa. Agyaman na tay mawag manan. Hello, Eloisa. Awan. Pumanaw iti mabiit ket makapag-inistoryatan to Augusto. Surutan na kano ni Jonas sa Amerika. Saan ko lang amo Ket, kumusta ka matan, Eloisa? Sa dino ka diti ayan nyo itagan ama ipe. Saan ka nga danag? Awan pang ibagbagaak no sa dino ti. Hello, Eloisa? Hello? Naitapmat kaya ma. Busy tilin yan. Anyamat nga minan talaga ti gasgasat ni Eloisa anagayat. No, apay kat nga min akasta. No, pobre ti babae, wenno lalaki. Saan akayat dagiti baknang amanugangan wenno maikamang iti pamilyada. Kas iti napasamak kada Eloisa kan Jonas. Ay, aniyan napakasaritaan ni Ayan. Oh, anya kay Jonas, kumusta ka ditaan? Okay lang. At ang trabaho, mami. Anya, kaya't mo asawan, ada plano mo agbayag dita? Sorry, mami. Kayat ko ti makalipat iti inaramid yung kada kami kin ni Loisa. Karamba! Anya ngay naramid ko ti sasawab. Di pa nang papanaw yung kada Eloisa. Inaramid ko na dyan. Tasaan na may kari may kamang kada tayo. Sige, mami. Natong palan ti kahit yo. Iso abay-bay andak kumamatan dito'y amang lipat. Please, mami. Bay andak kumapilaan. Sige, sige. Sika madlangan ti makam mo. Saan kayo ang matanagan kanyak dito'y? Agawid ak tumatlaan. Saan ko lang may bagano kano? Sika ti makam mo. Ngam na mailiwakan ka, sumurtak dita. Anya? Oh, apay naklat ka. Awan, mami. Kunak lang arutan na bayandak pailaan. Mailiw ko na yun. Natural! Anyakit nga ro doon, sakti inam. Ada katimat lang patag ko kada kayo. Ne, apay, akas sa tibagbagam. Natural! Ipatpatag ka, taag may sa kang anak may tiday di dadin.
Agsupa din sa tibagbagayo. Kan aramidan nyo, mami. Aniya. No talaga ang napataga kada kayo. Saan nyo ko mga impaidam ti pakaragsakag? Ha? Sige, mami. At dagitan. Sige. Baliwan tayong tumanan ti agsarita. Masapo lang maturog ako ta dapat trabaho no bigat. Bye. Oh. Adala nga rodan ni tiyatayo. Siyak pa'y lati si Direnda, hindi pa nagsida akin Eloisa. Masuron kayo, madam. Ada ka di sa inyo nagustuhan. Ada ibaga, ti kinasarita yun ti silbo nyo. Ni Jonas, jay kinasaritak. Ha? Di mo't kaya manakyo. Nga mapaya nakasuron kayo. Sakit din ti pabasulan na, hindi pa nagsinad akin Eloisa. Ah, Kati sumat lang ti rason na pimanaw. Kan saan pa nagpakpakada? di tati pagkakidaan. Napatig una iniloy sa kingkwana. Ay, ayatun na. Sakat kaslawan panggap na nga agsubli dito eh. Simrek pa yan iti trabaho ijay. Kasta ka di. Bayakan ulaan, tayo liwag na ti sakit tinakam kan ladingit. Oh, apay nga grungit ka dawan. Talaga na in love kina Eloisa, madam. Ngampi man na Jonas, ay senyorito. Naipaidam keng kuana niragsak. Lading hitak at talaga. No sa anak ang nagpakadakan, mami. No apay ang nasakit tinakam ko kang kuana iti inaramid na. Amo. Tila ang kinabaknang na tinapatagkan kuana. Dayta tiga po na. Adi na kayat ni Eloisa. Amay salang anak kurapay. Ngam na adapay gundaway nga agsabat ti dalan mikin ni Eloisa. Kayat ko asilpuan, tinagupad nga ayan ayat mi. Kat saan kunton nga ipalubos nga ginadayo kami, wenno agsina kami. Wan gayam, awagak ni Tonyang. Kat alaak ti cellphone number a pangaw-awag ni Eloisa kenkwana. Padasak akong takan. No, saan ko man ang makasarita? I-text ko. Ket uray kaskasano. Mabasa na ti mensahe. Ala, ang tawag ko. Good night, Senyorito Jonas. Hello, Senyorito. Kumusta ka, Tonyang? Kumusta kayon? Nasaya at latamat, Senyorito. Tonyang, mabalin ka diti agkid daw iti pabor? All the time, Senyorito. Basta, kabaulaklaki din, no niya day pabor. Itad mo man kanyak ti number ni Eloisa? Dayjay aramatan na. Anya? Amo, binilin na ka, asaan mo nga ibagbaga? Wano, itad iti sa bali. Anong, pangasim to niyang. Sorry, Senyorito. Saan ko nga maitag? Saan ka ngagdanag? Intun umawag manan? Ay, no. I-text ko. Ipakadak kan ko na. Sige. Saan ko akayat akaguranak ni Eloisa? Puluston, adi umawag wino ag-text kanya. Wan matkit di Uray kaskasano, makasarsaritak, Senyorito. Sige, Tonyang. Maawatan ka. Kas itinakunak, Senyorito. Ipakadak nga umunakin ko na. Wan, sige. Maawatan ka. Baliwag tumanan ti umawag. Wan, Senyorito. I-text ko ita. Saan ko basta maawagan? Mga no, makasingaakan ko na. Alawan. Sige, Tonyang. Bye. Bye!
Talaga nga ayat ang launay ni Jonas ni Eloisa. Uray addan iti adayo. Isupay laang ti adda iti panunat na. Ang piman. Pinaginadayo ida ni gasat ako nada. Sapay la ko ma. Tay palubos ni Eloisa maalak ti cellphone number na. Tapno, maawagak. Ano, matext ko. Kahit ko lang ang maamuan ti kinapudno. Ay, adda akong dito New York. Ngam isulat ta tilinaon ti panunot ko. Uray ko na nga iwaksikon. Asaan kon apanunutan? Saan latta mapunas? Ni Eloisa ti umuna, ken mauding ayat ko. Awanan sa bali. At tayta, nalpas ko matlaangan dagiti nasken nga aramidag ita. Makainanaak basit. I-text ko man ni Eloisa. Ang daawag ko. Nemuni. Ano niya nga tamot ti ibaga da ito eh. Hello, Senyorita Monique. Hello, Tonyang. Ada ka dito ni Tita Candida? Awan, Senyorita. Itay pa'y bigat at mimaraw. Kasta ka di? Saan ko kami na makontak ni number na? Ang mga no nakaop wano lobat. Kasta nga ta? Padasin yung lata Ngam, no napatag ti ibagayo, kat maitalok yung kanyak, ibagak ton. Napatiga talaga. Agpahada ko makankuana. At pa Manila kami ngaminan kan papainton madamdama. Anya? Agpakada ka kunam, senyorita? Wanton yang. At pa Manila kami kan papa. Flight me inton barbangon. Ag-flight kunam? Kayat mo asawon. Wen, kas na kunak, mapan kami di Amerika. Sige to niya nga, padasag man ng awagan. Ngam na saan ko makontak? Awagak tulangan, no, da kami kin papay di Manila. Wala, senyorita. Sige to niyang, bye. Bye. Ay, mapantay di Amerika? Uray ni madam. Di, agsasarak da ijay. Ay sus, ang mga no pagkasarandan da munik kan Jonas. Ay, naspak ti raya-raya. Talaga nga awanan gundaway ti ayan-ayat da Jonas kan Eloisa. Anya tumata ti ramida ni Jonas na makita na kay Amerika. Uray anya ti bagpaganan to. Basta, masapol matumpal ti planok. Uray pa kay babaan ti dayaw ko. Tinapadag, siya ti pagtungpalan ni Jonas. At tayta, na-text ko ni Eloisa. Sapay lang nag-text back. Kung umanugot, nga itid ko kin Jonas ti cellphone number na. Anda nga tapay serbi na dayta. Agpa-Amerika matdamo ni. Ay, ada text ko. Ni Eloisa. Nag-text back. Basaag man. Sige, Tonyang. Itid mo, takayat kumat ama kasaong. Kayat ko ti agpalawag ken kuana. Tadi na ibaga, arupat kwarta Yes! Itid ko kano ken Jonas.
Urayag ti awag ni Jonas. Text bakak ni Eloisa. Ang yaman na friend. Amom kadi nga aging ga ita kat si kalatate ay ayatan na. Data, isen kon. No bilang tapon no ti atap ko, apag kasaranta madam kan Mayor Solomon da Jonas kan Monique. Umanugot nga ta ni Jonas? Makapagkagkag nga ta? Ni Jonas! Agyaman na ta imawag matlangan ni Jonas. Hello, senyorito! Nasaya at ta imawag kayo. And the good news! Anya day taton yan? Impalubos ni Eloisa nga itod ko kan katinambar na. Oh? Nagsayatan? Sige, senyorito. Naisurat kon. Kat isurat yung matandita. Uwanton yan. Agyaman na ka. Maawagak matlangan ni Eloisa. Kaya't na kayo matkano ang makasarita. Sige, adtuyan, senyorito. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na Tonyang. I-message ko ni Eloisa. Kin padasak nga awagan. Sige, senyorito. Agan-anos ka ha. Nang runa ka ni Mami. No makaungat. Agulay mak. Kin ano samlatan. Basta saan nakaakabilan. Kasta ti aramidag, senyorito. Agyamanag. Saan kang agdanag? At danto regalong kanyak. Agyamanag, senyorito. Ket sapay la ko ma. Tama kapag kinawatan kami matlangkin ni Eloisa. Ha? Ngata, senyorito? Mangnamnama akton niyang. No talaga ada kami tinaituding iti tunggal maysa. Awan makalapod kada kami. Sa bagay. Pagtumpungan na kami matlaang ni Gasat. Kandag iti paspasamak. Nagsaya atan no kasta. Kasanon no. No, anya? Kasanon no saan nyo amaliklikan ni Mune? Ha? Matlaw ko. Akan amok nga agayat launay kan ka. No way, Tonyang. Amok saan mo akayat. Kasanon no saan mo amaliklikan akas iti ko na. No kasta talaga siguro ti mapasamak. Saan ko amaikari amayat ko ni Monique? Awan riknak. Awan riknak kasabali. Malaksid iti riknak kenkwana kas napatagagayam. Kunada mat masursuro ka no ni Aya? Isot kunada. Ngamsan ko nga mo, Tonyang. Sige, Tonyang. Baliwak tumanan ti umawag. Ni Eloisa mat ti awagak. I-text ko nga muna. Ken awagak iti oras asaan amasinga. Sige, bye. Anya nga tati aramidan ni Jonas no agparang ni Monique kan kuana. Maliklikan na nga tapay ni Monique. Panagkita ka. Talaga agarang kanjak mat day dyan. Matlaw launay nga idildil na tibagi na kan Jonas. Ay, biyag. Kunam no na makan mararaam tabak nang
Ay, biyag akas latakyag ako na ni Apong Kulakay. Anya ka, Sensei. Awan mo't lang parikotso kan Eloisa iti panagnaid yun dito. Ay, naikawa kami laang iti klima, iti dama o kasinsain. Ang inot mo't ana iruramain. Amom ka, Sensei, ado ti gusto kan nagtarigagay launa ya makapagnaid. Kan makabalay iti dito a syudad. Napintas nga main ti klima kasinsain. Kan naulima kuno pispol. Nui kumpara kadagiti sa bali a syudad. Ay, uwan nga raud. No daman lang iti krimen as iti panagtakaw. Manmanulae. Uwan nga raud. No panagramas. Manmanumait na ita kaso. Ikan ura iti pamapatay sa akin, manmanaw. Itan. Yung midisak ba iti martial law. Sos. Ada pa'y maburay rayan ti buksit na kadagiti pag-iinuman. Ay, kasta kaday. Kanuray di martial law. Adu lalakta. Ngam, ininot mat kiti anagtal na. Ang do maminsan kasinsain. Awan kas ijay nakaya nakam alugar matlaan. Uy, pudulay ta. Ngam no iti sabali alugar mo ti pakasapulam iti pagnamayam, awan dakas na. Sa bagay. Anya ti ragsak ken pagayatan pa lang nga agyan iti nakaya nakam, no iroroman na kamat launa yun. Ay, pudno matkit di kasinsain. Kasi tinapasamak ka na kayo. Iso ngay kararag mo, kasinsen, ang makaturpos ti anak mo. Ket no sumayaton ti biyagyo, gumatang kayo matan iti balayyo dito. Ay, mabalin mabayag pa'y dayta kasinsain. Karugrugi pa'y laang ti kaanakam nga agadal. Sana maminanulay ta, kasinsen. Nagpartak naglabas tayo daw. Di mo mapupuutan agturpos ton ti anak mo. Ay, uwan matkit di Nang runa kat trisem da iti pagad-adalan ti anak mo. Hindi lang mamin agturpusen iti kursura. Uwan nga raud kasinsain. Isumot ti magbagana. Jay may sa tawan. Dalaw si Mr. ni malpas na. Ay, uwan nga agpaisaw. Saan ada guys? Nung makagatang kaminto iti pagnaidan mi ditaw. Magustuak met kit ditaw. Kain, mailiklik ko pa ni Eloisa. Iti madiapanggap na. Asla kayat na ti agibalas kadagiti nangiruruman kinkwana. Sa bagay. Saan mo't siguro amang dangran iti tao? Da adumat ti wagas apa nagibalas. Angam, basol mo't laang daytang aramid. Nasaysaya at matlaang. No, italit mo laangan iti Diyos dayta abanag. Ay, ano nga taga pumanaw ni Madam Tawal? Awan pa na ibagana kanyak. Agsagada kayo kiti. Tatakan no sabatin tayo akar kami to. Wala. Ken, urayawan to ni Madam. Tuloy lahat tayo operasyon tayo. Basta da sabatin tayo akar kami to. Nimad kan dito ti kinusarita mo gaya miha. Wan papa. Imbagak na nga data yun dito airport. Kano kanwa sumaruno? Iti ka no, umay alawas, papa. Awan na. Tasaan ka makapagbayag iti Amerika. Amo namat data, papa. Alala. Sumragtan iti immigration. Narigat numapapurata. Sige, papa.
Excited ako unay na makakita ka ni Jonas. Mailiw akong kankwa na, Papa. Oh, naidaytan. Anya nga tati Ramiden na iton maamuan na nga daak gaya medya Amerika. Agyamanag. Tanag-text pat matlang ni Eloisa. Ang busy ka no? Tadati exams na. No kasta. Agad adal iti syudad ana pananda. Nasayaat nga rod no kasta. Matungpal matlang ti arapaap na. Ay, nalabit. Tiintad na mami kan Mayor Solomon akwarta ti gasgastusan na. Nasaw ngamin kanyak ni Dawal. Adakkel tiintad na mami kan Mayor Solomon kan ama ipe. Amok. Saan ngayon lako ni Eloisa ti ayat na. Pinilit dala nga pimanaw ijay lugar. Ket katugat ti dakkel agatad. Awaga ko ni Eloisa. Daytoy nga oras ti kunana mabalin ko ti umawag ken kuana. Nako na kanyak ti kaanakam. Anda ka no gusto launay ka ni Loisa nga estudyante. Kaadalan dansa. Ay, isumay ti, nakuna ni Eloisa. Ang mga nunay tamat ti mangsi nga iti panagadal na, kat di na maituloy ti panagadal na. Ay, saan mo't nga ta, kasinsain? Ada kari kanyak ti anak kao. Masapol ang makaturpos iti panagadal na. Napintas ni Eloisa, uray ko nam akayumanggi ti kudil na. Ay, uwan kasinsain. Ket amok, dahita ti may sa nagustuhan ti anak ti Donya ako naman nagbalin akaayan-ayat na. Siguraw. Ket saan nga imposible nga ado ti gusto ken kuana akaadalan da. Ang kunakken ko na. Oray saan na akayat ti asino man nga agaram ken aggusto ken ko na. Saan na apagpakitaan iti maday? Da amangan no makapanunot na iti dakas kontra ken ko na. Wala. Itay pahinad na kasarsarita na iti cellphone na. Wen nga raw. Ang naibaga na kanyak nga inala ka no ni Jonas ti number na iti katulong da. Ta awagan na. Ti anak ti baknan. Wen kasinseng. Kaya't nakanumad akasarita. Kaya't na adalusan tinagan na. Dauray nagsinadan. Saan na kaya't adakas ti panagkita ni Jonas kenkwana. Ang agpating galaengen dita kasinsain. At last pa, dati dito New York. Wen, mabantay iti hotel na pag nadantabayat ti kadata dito'y Amerika. Wan, Papa. Katawagak ni Jonas yung madamtama. Oray katadaruming SIM card ko. Gumatang tantumot lang iti aramatan ta dito'y number. Wan, Papa. Malala. At ang dagiti malita ta. Rumwartan dito airport katagtaksi ta naging ga iti hotel. Nukasta, intong kanikadwamot tante rubwat yo, madam. Wan, Tonyang. Nebaga kanyak ni Mayor Solomon na saan na makapagpay ang ijay. Iso sumaron no akmat la adagos. Tadabasit si kasun mi. Ay, madam. Ay, punong samat ti atap ko. Iso adi mo liplipatan, dagitiimbilin ko kan ka, ha? Kanun kaya, sumangpot itangal daw ni Papak. Kasta ka te, madam. Itulod jay kaadakak. Ay, madam. No problem. No, medyo agpakaro ti panagkabaw-kabaw na, anusam, ha? Awan parikot, madam. Sige, sa anak mo't nga tangag bayag ijay. Tamang ano mabaybay ang dadawal ti negosyo. Saan mo't siguro, madam? Matalot mo mo't dadawal?
Sige, tagirubatak ka dagiti awitak. Nupay basit lang matitugot kong arwatak. Tadamad na bating arwatak ijay. Un aya. Ay napayag sa daydi na udin anapan kayo hijay. Wan, nagdoon na tawad. Gamawan mo't kit iti parikot. Tanda mo ti caretaker ang magbambantay iti balay mi ijay. Ay, nabanuga ka. Ado ti pinaaramid ti boss ko. Okay lang mit kit di. Ado ka no ti trabaho ang napanawan ti sinukatak nga empleyado da. Nagsadot da ka no. Ay, ag-showerak. Sakbay ang mapanak maturog. Adda awag ko. Number ni mo ni. Sungbatak latan. Hello, Monique? Hello, Jonas. Oh, kumusta? Okay lang, man. Sika, kumusta ka? Daytoy, busy iti trabaho. Kumusta ti biyag iti Amerika? Amok nga imbaga ni Mami, nga dakon dito'y Amerika. Saan ka di makasi nga? Okay lang, Mat. Nalpasan di aramidak. Ano kasta? Ag-off ka iti trabaho. Wan, agawid akon. Okay, madamdamang nga rod. O sige, agyaman na kiti awag mo. Bye! Bye, Monique. Ay, anya lakit din ni Monique. Anya nga tati makunana ita, nga adda akon dito'y New York. Ha? Doorbell? Adda umay asa nga ilik? Awan ang makabisita ka. Uweno, ti caretaker. Kita aklatan. Sino? Hello, Jonas. Missed you, my friend. Monique? Adda ka dito New York? Oh, di na ka di Pastor Kan? Please, come in. Nakigtot ka. Agtugaw ka, Monique. I missed you, Jonas, my best friend. Monique, di na ko maarakupan. Anya ko matidakas, nagat na singat na nga gayam. Kumusta ka dito Jonas? Apay, di ka mala nagpakada kanya, kidi may ka dito Naskan ka di pay? Amok. Kaman pulos patik ko kan ka. Ngam napatik ka kanya, Jonas. Monique? I missed you so much. Monique, saan mo nga irotan ti arakop mo kanyak? Please, Jonas. Love me. Monique? No pa anak. Agpakamatayak dito tamat laan. Anya? Anya orasan. Naaldawanak nga. Ha? Ni Monique? Adda iti abay ko? Jonas. Agpada kami nga awan kawas na. Jonas. Ape, napasaak na ito'y Monique. Ay ayatan ka, Jonas. Isa si data anak anang ipaayat amin ko kan ka. Amo ka sa anak ngay ayatan. Kinaramit ko ti amin na kaparlak. Tapno matakikwa ka. Kan, aramin dito mati amin na kaparlak. Tapno masursurunak matlaan nga ayatan. Monique. And thank you, Jonas. Nariknak ti bara ti ayat mo. Monique. I love you so much, Jonas.
Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong nga kami patangatang. Well, aklunak. Ngam kasi tinakunak. No saan ko nginunaan ti panang patay da kumakanya. Hindi ba lang nadayak? Ang mala. Saan ta napagsaritaan day ta? Tawan panggap ko ang makiasawa ken ka. Nasukod iti panggap ko king katon yang. San ba't nga taadakas no ikan nakiti kong daway ang mangiparik na tinapudno panagayat ko. Asus! Kurang naturog day ta dawal. Iturog mo laang. Tainton makaring ka, awanan day ta. Ngam kasanon. Nagunodin ka iti pirsa na da ka di maramidam. Aniya? Ngam san ka ngagdanag. Tasan kun to pulos nga ramitin king kadayta. Rumbang laang. Tanong aramidam day ta. Nasaysaya at langan nagpakamataya. Iso nga ron nga gray-rayo kanatagngkin ka. Nagsapay lang ko tamakitam tumatlang di kinapudnok. Promise niyang. Oray nagbalinak ng ekskunbik. Ay ating kanto itinapudno. Nakadulakit din. Wen, katinton sumangpot ni madam. At kidawag kang kuana. Anya day jay? Kidawag nga kasawadan. Aniya? Naglukong adawon. Kapag ayaman nakindi. Amok ay no napuno ka dagiting pagpagana. Pag ang agawan naglaang iso ti amo. Dapat tamay sa aklangan nakatulong? Ay, saan amabalin? Pray kastoy anak ko rapay, kan nababalaan tinaragpat kong adal. Saan ko atuladan dagiti daduma a babae? Nga isudan ti mangiparit na iti panaggusto da iti lalaki. Kas kani mo na eh. Kayat ko asakbay nagsubliya kay Pilipinas. Nornusan ti amin kadagiti dua abalayan. Kasta hakmat, sa anak kami na makapagbayag dito eh. Kasano nga ron? Adagayami rin di asawa ka abogado. Kat huisap ay kidiitan dito inyo yun. Good. Awagak, katagpatulog ta kenkwanan, no kasano ang makapagkasar dagiti dua. Sige abalayan. Taday tamo ti kalkalikaguman ta sanay. Adag iti anak dati makapag-asawa. Talaga, inkarek, ngoren at mapaspasamak, pag sinak ida ka ni Loisa. Tiyak kayat na dyan nga ambisyosa. Naramid da nabalayan. Awanan ti parikot, iti dahi jaya babaunan. Nga adala ta pagdanagak. Anya tayo ta? Saan nanimunik tayo ayatan ni Jonas? No di ka da dyan nga Eloisa. Kasano no tintulat ta maayat ni Jonas si anak ko? Katpon lang ti pagledangan ni Monik. Saan mat nga ta narigat nga yatan ti kas ka ni Monik? Napintas ka ni Dukada? Sabay la kuma. Tasaan ko lagi di ngay palupos ngagbanag nga nagapimpiman di anak ko. No dintulat ta masursuro ni Jonas nga yatan. Saan to mapasamak na ita? Ala. Saan ko nga rod kaya talumdang ti anak ko? Iso nga rod nga oray na ibabati dayaw na ta iso pa yan tinagrami di ti pamuspusan. Tapno iso damot lang ken Jonas ti agkagasat. Bayam, tasyak ti makaamoy ti daytan. Awan pagdanagam iti dayta abalayan. Amok met katiga puda, no apay, apimanaw ka di nagpakada kanya. Mami, Ngamsana na dahi tati pagsaritaan ta. Panawanan, tapno iwaksimo na mamimpinsan dahi jay nga Eloisa. natungpalan ti pagayatan nyo. Agraman ti tarigagay ni Monique. Idi pa laang nadlaw kon. Gaputa da kayo ti agkabagay.
Saan kitya kay Jai nga iloy sa anis-nis? Natungpalan ti kayat nyo, mami. Saan nyo kuman nga adda nga idadanas ni Eloisa? Di mo ni sakit. Ibagak kada kayo tipod no ariknak. Adda pa ilan ni Eloisa iti kaunggag. Kitjak to pulos iwaksi. Oh, karamba! Saan na basta may iwaksi tinapod no nga ayat, mami? Laglagi pa nyo dayta. No talaga saan mo akayat? Punaon, riknam ka ni Monik. Apay nga rod, adi mo mapagkadkadan ti sulisog. Lalaki hak, mami. Addaan rik na. Kat nalabit aday tatiga po na anadarang tiriknak. Kat napasamak ti saan kumarumbang itinagbaltan mikin ni Monik. Kan adda kami iti espiritu ti ara. Oh, kalukwan na tayo nga pagpagam. At taditan, kat masapol ang maurnos ti amin kada kayo adwa. Yan, agbati kayo pailaag nito eh. Daawag ti kanakak amambambantay iti basit abalay mikin Eloisa ijay ilimay. Masungad man na ti panagtutudaw. Masapol ang masukatan ti sumagmamano apubong na. Masapol nga raw nga inakbiit kitaan. Puray, taawan ba't parikaw ti panagadal ni Eloisa ditoy. Ken panagyan may kada insan. Kinapudno na. Mailiwak mutan ijay. Awan ka di pa'y awag da madam, no kaano asumangpad, dawan? Awan pa'y ba't? Mailiw ka kadingking kwa na. Anya ang mailiw? Natamag ko laang. Yaman ka kitya. Tawan mangungungat kang ka. Ay, nawun matkiti ah. Kamusta kayam ni Pabang na? Ay, awan matkiti ah. No pa yan ta? Tulong na naman minsan. Kasta ka di. Kasla, ialang-alang na ti bagbagak naman minsan. Kabaunan. Nga ta? Dakulit naman minsan. Paulit-ulit ti bagbagana. Kunak lang arudan nakabaw na. Uray kalkalpas na lang nga inistoryawin no dinamag. Tamagan naman on. Kabaw ng kunak mat. Siguro ah. Tunyang, kasano? Kasano te? Amom, mas asyanak no kasjay nga ungtan na ka ni Madam Candida. Ano niya? Hanggang no akayan ayatan. San nakanto na mabaling nga ungtan. Tadda ka mangisakit king ka. Anya? Wen, hindi nak mabaling nga ungtan ni Madam. Mabudang kanyak. Anya? Uy, sus! Nagpangaskan? Pudno ti bagbagak tunyang. Tanwag kibaltang ni Madam. Siyak ti mangibulgar iti badi nga ramid na. Anya? Uy, loko! Nanyala ditang ti ibagbagam kontra kan madam. Makadanon day ta. Ungtan wino papanawon na ka. Apay nagpaggaak ka. Magkakatawag lang. Ibagaking katunyang. Oras asyak ti kinalaban ni Doña Candida. Pagbaludan di pagtungpalan na. Anya? Saan ko ang mauwatan? Dagiti imbagbagan ni Dawal Kanyak. May papankan madam. Pagbaludan ka no, titungpal ni madam. No kalabanan na ni Dawal. Ne. Anya ti basol ni madam. Di ka di panakaatap na idi? Nga iso ti mastermind iti panakapatay ti tao da? Ay, kaya't nasawan? May turad ni madam ti agaramid iti dagas? Nangruna iti pamapatay?
Sa balik at a number. Number sa ti abroad. Hello? Hello, Tonyang. Ay, kakayawat kaya, madam. Kumusta dita? Kumusta di papa? Ay, awan parikot, madam. Oray no dagulit na maminsan. Ano sa blaga? Tani, anda basit ka mo nan. Uwin nga ron, madam. Awan pagdanagan nyo. Sige, Tonyang, at subli ako dita, inton ka di katua. Lipasak lang, di ka sa da Jonas kan mo de, kinton di ka. Ha? Agkasaran da senyorito Jonas kan senyorita Monek? Awan. Kalkalpas bilang kay Nornos, nagiti ka sa pulan da papeles. Kasta ka day? Kat no bilang umawawag to, tay gayam mo apadam ang mirbiraot. Ibaga, managasawan da Jonas kan mo de, katlipatan na langan. Ha? Ay, kwa... Amok! Sana ka mamatigawan kontak na kan ka? Hanggang sana kong interesado. Tawan mo tan namnamaan na. Awanan namnamang sinubyan na pa ikan Jonas. Sige Tonyang, tawagak ni Dawal. Ibagak ti pa ng sukon nanto kanyak. Uwan, madam. Mabalin ko mamad, makikindanak to ka na balayan sulungon, andabain ko. Mga na ibagada pa ikitingad dan nagkinawatan ni bata, pakpakawan. Bye, Tonyang. Bye, madam. Ay, nalpas ti ani, awan garami ako na dagiti lalakay. Agkasaran na Jonas kan mo ni. Anyat na pasamak. Kunak man no saan akayat ni Jonas, nga uray anyat aramiden ni madam. Intong bigatan ti kasarta, ha? Saan ka diyan naragsak? Naskan ka di pa'y adamagam kanyak data. Wan matkid di. Nakasano naragsak ka kat sa bali mo ti ada dita panunot mo. Sa bali ti nakatalim mang dita puso. Saan ta ko man napagsaritaan pa'y data, Monique? Nagbaligi kan. Sikat tinangabag. Kat daksang gasat ni Eloisa. And so? Tilaang makunag. Saan ko ang maikari akas karina, timang lipat? May sakarit da ito'y Jonas. Nga marami dati amin nakabalak. Tapno siya tulad tati kapat gandi ta puso. Okay. Ada ka di pa'y maramidag. Amok ana plano yu ti amin. Aniya? Nagtutulag kayo kada mami. May papaniti da ito. Hoy, nagbindot ka. Talagang nabayagan apang gamay kan papa. Ti agbakasyon dito'y Amerika. Ngam nasakit tinakam ko kan ka. Amok ngamin anasakit unay kan ka ti panagsinayo ka ni Eloisa. Isa pimanaw ka. Ngam mo. Nagkita kayo iti Baguio. Anya? Isa na ikadan ko ti umadayungat ka nagbakasyon. Ngam ko na ni papa asumorot mat. Kaya't na ti agaliwaksay. Tadanda ni manan ti kampanya. Ngam ti rigat na imun o nakagayam dito eh. Kasta? Talaga. Inuray mi lang nga may pag na ti travel agency ti papeles mi. Nga mi dadan ni schedule mi. Naamak ka ni mami kandida. Pimanaw ka matgaya madi ka nagpakada. Kat adda kan dito eh. Oh. Iso ako nak. Apang iso ti panagkita ta. Jakin kagara. Amok nga ron, nga umay ka dito eh. Ibagakan ka tipod no. Mailiwakan ka. Ngamjak amo amadanon ka dito eh. Monique. Jakilibag? Hindi pa lang. Nalabasan ti panagayat ko kan ka. Nalablabas ng panagayam. Kat, kaslay patay ko ti pat nakapukaw ko kan ka. Narnakanan ni Monique. Sa anak pa makaturog. Jakmat maawatan ti riknag. Saan ko ang mapaggadgadan tila ilo ni Monique? Ken, saan ko ang maawatan ti riknag?
Ket, jakmat malipatan tinapasamak idi na disgrasya kami. Adandani nakatayag. Kunada adara na tinayalison kanyak. No kasta... Anya daytoyan ang mapaspasamak. Kalpasan na. Saan latta asumina iti panunot ko ni Eloisa? Ala. Sapay la ko ma. Tababaan kan mo ni. May wagsak ko ang panunutan ni Eloisa. Kasanon mo saan? Saan to nga taada ito iti pangrugyan? Ti saan may pagkinaawatan ken Monique? No saan ko latta ang masursuro nga ayatan? Magabanaw kamin katagsing-singpet kayo kuma. Nang runa king kamunikiha. Kan ka, Jonas. Diyak kaya tamadamag kuntunga da saan nyo ang pagkinawatan. Uwan, mami. Saan tayo magdang nagpapa? Mami, aramidak ti amin nakabalak. Amang akam, iti pagrabang ka sa sawa. Dahita dirumbang. Kat sapay ko ma, tayo nagbakasyon kayo. Adanton apo ko may kanabalaya. Husto ka balayan. Dahita titartarigagayak launay. Saan la si kabalayan? Uray siya. Anya ti inyawag ni Madam Dawal. Sumangpat ka nun. Itamot lang ti sangpat ni Mayor ngem. Saan tangagpada ti oras ni sasangpat. En mabayin ka no, ngagkoyog da sumangpat. Tama nga na ipagarap da kiti tao, ang makakita ka dakwada, nga da nagkinawatan da. Anya? Kasyay? Nga mawandakas na, ano gasawa da, sana ya? O, saan ka di? Agasawa na gitanak da, kalpasan na, agasawa na nga gabalayan, di mayat. Sa kasawumot Dawal. Wento niyang, iti kastasanan na may sabsabal, iti kinabaknang da. Taday tawad ti kayat da, saan ka di? Ay, una niya. Kaya't da, isudamat lang ababak ng tagkikinamag. Tapno, tuloy-tuloy ang ligaya ako nada. Ngam, da Jonas ken mo ni. Nagbati da pa ijay. Weng ka no. Kita ang manlangan niya. Ni Monique ti bida. Wento niyang, iso ti bida kontra bida. Bida kontra bida? Saan ka di? Iso tinagbalin na kontrabida iti relasyon da Jonas ken Eloisa. Ngamita, ison ti bida ta sumit lang tinagtinagan ni Jonas. Una niya. Ngam ti saludsod. Masurusuron to kata ni Jonas ngayadan ni Monique. Nang runa. Ket nangatulaunay ni Monique. Amo ka di na kayat da jay tagpakumbaba. Day tati parikot. Biyag da day tadawal. Makaamudang na niya ti panaganda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Adamdamala ada akon iday ilibay. Ay, ada simkan ti iliw ko ijay. Nabayag matbasita day di ipapanaw mikin Eloisa. Ket dadon niya kandida. Pasisiim da kadipay ti ayan may. No nagsubli kami matla ang winusan.
Makaammo dita na. Awan pa'y mo't panggap ming agsubli dito nang runa ken Eloisa. Iti naudi nga imbaga na kanyak. Agsublin tula no adan pagpanakkel na. Ken saan dan basta maidadanas. Nang runa ti kalintegan na. Saan mo unay aparta ka tiyak pataray dawal? Ang mga dosanta makadano na si Bibiang ganyan balay. Saan kayo madanagan, madam? Natanang ngagmanihong o remedyo na partak. Diyak pa'y kayat ti batay. Kayat ko pa makita ti arpugok kada Jonas kan mo ni. Kaya't yung asawan, madam. Sa nabali matay kayo no makita yun. Ti apo ko yun, kasjay. Anya ka dito asasawam. Iso ngamin tinagawatak, madam. Sige, tayo ridip ko labiit. Napaot ngamin ti flight ko. Wala, madam. Daga ang malagip ko, dawal. Anya da dyan, madam. Anyat madamag, kadala kay ipika ni Eloisa. Sanda ka din na nagsubli? Saan ko lang nga mo, madam? Sa bagay, ureg subli na tadag kasaran da Jonas Kamunik. Agasawa dan. Awanan ti marami dan pa'y dayjay nga Eloisa. Ewan mo't kidiya. Kan may sa amok nagbayag da Jonas Kamunik ijay. Tako nami kanyabalayad Solomon. Agawid dan tulatan dito Pilipinas. Intun ada apo kumin. Mabayag nga rodano kasta, madam. Wan. Nga muwanawanan yung tuman ti lugar da ipe. Ang mga no nagsublikit di mo ta kiti agama. Kat no anyala di tanti parparno ayan da. Nang runa da jay nga Eloisa. Nung mamuan na nagkasaran da Jonas kan monik. Kasano ko maamamwan da? Jackpot yan on komunikasyon da Eloisa kan tunyang. Anya, madam. Urema ko nang awanin maramidan dagijay nga agama. Nang runa ka ni Eloisa, may papan ka ni Jonas. Saan ko akaya tamamuan da abinot butang niyo ida? Iso anapilitan da manaw, kad nangawat iti kwarta. Sige, madam, sige. Imbatada mismo kanyak ni Jonas, adinan tupulos malipatan ni Eloisa. Taiso kano, ti talagang ay ayatan. Day tati parikot, madam. Sige. Agmaniho kalatan, tay ridip ko. Ngam saan kang agtugtuglap? Nagbiyahe ka na ti kanak ak. No kasta, uray klaang nilitaw. Makisarsarita ak laang kadagiti daduma at driver ti tricycle. Ngam sakbay na. Mapanak man gumatang itinalamis adanaw. Maikawa ak itipudawt. Mano abulan mat, anagnaad kami kin Eloisa, ijay syudad ti Pinaw. Ay, sus! Nagpartak mo tanday di akutsay. Dandaniyak pa'y kit din na dalapaws. Kumatang akit din iti nakabuti adanong analamiyas. Sa naklakit niya nagbidot. Nila kay ipinadya nakita. Bumalbalasyo, no kabalbalasyo na iti kalsada. Madam! Nakadanon tayo dito yung mansyon. Nakadanon tayo. Basta ka di. Naituro ka talaga. Nagyamadak. Nakarad ka ta si ibang patdawan. Mas titurog yun, madam. Huwag nga rod. Sana kami na nakaturturog ko na ijay plano. So kasano nga bin. Uray nabayagan nga agluglugan na kitiroplano. Kaslanda pa'y labutan ko katararapaak amatindag. Anya? Dayta, tunyang.
Awan mo't nga tantim ako na, di tayo regalo kan ka. Ay, agihaman ak, madam. Kan, day ta regalo ni Jonas. Ay, agihaman ak manan, madam. Say-saya atem, tiyag trabaho. Kan, manos ka ko ba? Akatulog ko. Agbalin ka na pudno kanya. Tunya. Tapno nasaya at akmat kang ka. Wen, madam. Mangnamnama kayo. Uray awan kayo. Inaramid kumot ang husto ti trabaho. Kasta ti magustuak. Agbalin ka na pudno kanyak. Wen, madam. Awan parikot dita. Iso nga, ibagaman kanyak ti pudno, tunyang. Ha? Ay, anya tayo kay madam? Talaga ka di, asaan ngay mauawag kan ka ni Eloisa? Imawag, idi awan kayo, madam. Saanan ang nasunutan pa'y. Nang runa idi imbagak anapanan ni Senyorito iji Amerika. Kasta ka di? Wan, madam. Dayjay matiim mo na kan nauday, awag na. No umawag tumadan, wano ag-textan ka. Ibagam akasangsangpet ko ang naggapo di Amerika, tapi nakasarmi da Jonas kan Monique. Ha? Oh, di ka nga aton yang. Aramidam na ito'y. Ay, masapul at talaga ang mariper ti bubong. Dupay, sadmet kitay, ang masukatan amin ang bubong na. Medyo mabayagak nga rin ditaw eh. Ang mga no, makalawas ko ditaw eh. Ang sana balay. Kaawan mo't parikot ken Eloisa. Uray pa ag naedak manen ditaw. Awan mo't ngatan ti mang sisim kada kami no nagsubli kami. Ay na, tinasayaat. Kasaritak man ni Ampiaw. Taisuda ti mang trabaho. Uray kat, adamit awit ka ang maigatang iti kasapulan ang materialis. Kan panangdan ko nga inted ni Eloisa. Adawan. Nga kaya. Ang damili ni madam. At nakaro sa batin tayo kargaminto kakadwa. Ngam saan na basta kargaminto, ta armas. Hey, delikado na idadawal. Sigon kan madam. Katangan ka ti may sa politiko. Nakitinasong armas. Nagkapoy ti pagilyan ng Israel. Napipilag ka rin Juan, yan sigon kan madam. Preparasyon ka no tinasawa kandidato para iti masugat ng eleksyon. Nalabit nga the private army na. Kaya't da nga isuda ti mga bak. Mabalin dawal. Mawanan bibiyang tayo iti dayta. No sa dino ti pangusaranda. Anya, nabilin mo dagiti kakaduam dawal. Well, madam, awan parikot. Sige tawagak ni Abalayan Solomon. Tamang ted iti proteksyon manipod kadagiti taon. Well, madam. May diretsyo dagiti kargamento iti bodega. Reglado, madam. Awagak mo tadagos ti buyer, tao may naalaan na dagos. Well, madam. Diyak kaya't nga agbayag iti poder tayo dagijay. Awan na. Sige dawal. Agin na kayo pa eh. Tapnaawan ti agtuglap inkon rabi iji apply. Awan, madam, no problem. Naglagi pa nyo tayo baga, agpamarang kayo amang ngalap. O anya, dagitay abangan nyo ang motorboat abang sabat iti fishing vessel. Apakaikarga anti-kargamento. Nakasagana dan. Awan, madam. Kat dagitay nga vegetable iti fish vendor delivery truck tayo. Nakasaga namin yan, madam. Good.
Kastaman ti kayat ko dawal. Oray siksikat ag dawal unog nagad iti dawal. Ala, panawon kayon. Tawagak ni Abalayan Solomon. Ay, sa anak ang makaturog. Agnanayon ka day. Akas to'y latan ti sitwasyon may. Saan ka may ang makapagbayad nga agnaad dito'y balay may? Nasaya at kumamay. No, saan kami nga agsublay? Tapno mailiklik ko ti anak ko, kadagitin nang iroruman ken ko ana. Ken, adda na sa una kanyag. Asubyan na dagitin nang iroruman ken ko ana. Kada kamay. Ay, gam, napatag kanyag daytoy abalay ken lutay. Pondar mi daytoy, iti day dinagawan nga asawag. Napatag launay kanyag. Sige, kakadwa. Lumugon kayon, kadagiti pangkadi motor, pagluganan tayo amang sabat iti barko. Nakailuganan dagiti armas. Partak, tika raw! Itay pa yan nagsinyas ti barko. Ikag patay-patay. Hello, madam. Anyat madamag the world. Niya Carmen dagiti kargamento iti truck tayo, madam. Good. Kasta ti kayat ko. Amoy matan no na kami tagtignay, madam. Kani diretso min niya budika. Juan, nakontak ko matan ti buyer. Agsabat kami ijayin ton bigat. Kwarta mangano din ano kasta, madam. Juan, kasan kayong agdanag? Tamalaksi di ti sweldoyo at bonus yung kanya. Wow, nagsayatin no kasta. Maragsakan laki didagiti kakadwa tayo. Sige. Awan pagdanagan nyo. Tanoan da checkpoint at damad na kiti tao ni Abalayan Solomon. Hey, dati pagimbagan na ita. Ta nakapag kinawatan kayong matlang ken mayor. Sa nakas ide alumanlanlan ti sanyo ang nagkinawatan. Gapo ken Don Gonzalo. Juan nga rod. Kitagyaman nakbat na tinong palyo ti singasin ko. Juan, sige, tani maturog akpay. Sa pag ti agriing inton biga. Amapanak iti bodega. Bye. Bye, madam. Sige, kakadwa. Mabantayon. No'y nayakar amin ng dagiti kahon, ididrak. Saanan ang nag-text? Wano imawag ni Eloisa? Ako man napatag nga ibakkan ko na. Ay, anya nga tano? I-text ko kan ko na. Nagkasaran ta Jonas kan mo ni. Anya nga ti aramidan na. Anya nga ti makunana. I-text ko man. Barang at text pa kung ano umawag. Uwan, kastaman ti aramidan. Uray kat, imbaga ni madam nga ipadamag ko ken Eloisa. Saan ka no amamati? Nga awan komunikasyon mi ken Eloisa. Oh, agyaman na kabalayan. Safe anay danon da dawal dagiti kargamento ije bodega. Kasta ka di? Nasayat no kasta. Di ka agdanag, umayak to dito opisinam. Wano, paitulod ko to kandawal, ti sombrero. Nagimbagan no kasta balayan. Kaya't ko tulungan na kiti negosyo, tap na makaornong tayo ti gastusam, iti pa nagkandidato.
Magusto ak launay dayta balayan kandida. Sino pa itag tinulong no sana data, balayan? Agyaman ak, magusto ak launay dayta ng ipagam. Sige, balayan. Tagrubwata ka mapanadyabote ka. Agsabat kami ita kini Congressman di maggiba. Bye. Oh, dakkel mat kiting agpaiso ti pagimbagan na. Tanagkinaawatan kami matlaan kan Mayor Solomon. Dakkel pa kay ranudak ti kaadda na iti grupok. Aging ka nga isupay laang ti Mayor. Uy! Ang the message ko. Ha? Ni Eloisa? Basaan man. Unya, friend. Mabalin ka di umawag. Awan ka di kadwa. Ay, damdamagan na nung mabalin na ti umawag. Text bakak. Ibakak ang mabalin. Kat urayat ti awag na. Anya nga tati makunana, iti pa nagkasaran da Jonas kan mo ni. Iso da ito yun ni Eloisa. Hello, Eloisa! Kumusta kan, friend? Sing mang putan ni madam. Kat kumpirmado. Nagkasaran da Jonas kan mo ni kaya Amerika. Awan na aramidan na impamuspusan da laki diti pa nagkasarda itjay. Anya? Awan bibiyang mo? Sus! Masaya at ano agad adal ka? Ha? Subliyam ida? Ay, anya ti, kayat mo sawan. Isu Anya? Usaram ti kwarta nga inteda tap na makaadal ka? Anya? Isublim matlaan ka dakwada? Kasta ka de? Sikalat pa sige, friend. Tarabayan na kakuman ni Apo Diyos. Bye! Ay, ano niya nga tag ti aramidan ni Eloisa? Iti imbaga na asublihan na dagiti nang idadanas kan kuana. Kunyang, magkikapiyak man. Oh, dawan. Saan ka kadipay ang naturaw? San bay? Kahit ka pa yung makita, sagbay maturugak. Nakadulakit din ng mumang. Budno. Alaman nga nod. Uray di na kay kayat. Itimplanak mo, hindi kape. Apay, pukul ka? Awan timang agtimpla? Ada nga masabali lang titinimplam. Nakadulakit din. Aywan gayam. Kalkalpas may anak sa Rita kin Eloisa. Oo, agad. Kumusta matan? Nasaya at kanumot. Saan mo nga ibagbagakin madam anak sa Rita kami Una, ngam. Hindi may isa kondisyon. Anyamot tayta. Malaksig ni timplan na kiti kami. Aglo naman ti barakayat ko. Aniya? Oh, tayta, nakasaganan ti amin nakasapulam. Kasta ka di? Apay nga aramidam daytoy.
Sa anak anarwam ang mapagserbyan na kastoy. Nga oray dyan Pilipinas. Pagriba nga kasasawam. Saan mo ako naan at agabuan ka? Apay akas na ti panunot mo. Awan day ta kanyak. Nasaya, no kasta. Kasi tinay bagakan kan. Arami ti amin nakabalak tap no maayat naklang. Munik. Amok. Sa bali ti pampanunutam. Sa bali ti adda di tapusom. Limang namnamaak. Tangay ang asawatan. Namnamaay ka may bawing muntumot lang ti inmatang mo kan panagayat mo kanya. Kat malipatam to ni Eloisa. Saan ko amay kari? Ngam panawon ti mangibaga. Orayak. Ti dadateng day taap panawan. Agatangdan kadagiti yeraw ama isukat kadagiti agubon wenno butaw a yeraw iti bubong ti balaymay. Ay, saan ko pa pasukatan amin? Tadyak kayat ama ibus ti kwartamay. Ay, naimbag tulaan no makaturupos ni Luisa. Ay, saan kumit akayat? Ama po kaw daytoy abalay. Tapundan may iti asawak. Adot pakalaglagi pak iti daytoy abalay. Anagbalain ataeng ti ayan ayat may iti ina ni Eloisa. Kayat kau nga ipatawid ken kwa na daytaw. Awan matgatan ti makunayo itinted ko abono siyo dawal. Nagyaman kami, madam. Ngem mabalin ka ting agrambak kamay kadagiti kakadwa. Aniya. Selebrasyon. Apakaamo kayo? Kakaisulang awan na ramiden mida. Tanwaddan tumanen para medyo. Trabaho manen na pirme. Oh, sige. Itulod nak pa nga umuna iti opisinak. Dumagasta pa kiniabalayan Solomon. Awan, madam. Hala, bilinam lagtan dagiti kakadwam. Awan, madam. Apagison to nagsubli at tagpagatang kiti dua kalding apartimda. Hala, baka mo kayo. Ngalan, itulod na kon, dawal. Umunang arod, apaparan tayo ti munisipyo, madam. Wan, Sige, madam. tsaka mismo ti mangyawat iti sobre kaniabalayan Solomon. Tapno awan may bagbaga na kanya. Wala, madam. Manglapayag lakit di man ti isam na. Namon dawal. Awod kayam. Narami dyan ti bagakan ka. Anya da jay, madam. Di pa nagwanawan nyo ti lugar da ipe. Ay, saan ba'y, madam? Ngamang bili nakto, iti mapaniyay. Sige. Kaya't ko amamuan na nagsubli dakit di anag na di jay. Musaan takit ya tinungpal titulagan. Oray agsubli da. Awan mo't lang maramidan da, tagasawan da Jonas ken Munik. Uwan matkit di. Ngam ti tulag ket tulag. Agyaman na kiti da ito ay abalayan. Dagkal di may tulong da ito ay di kampanya. Amok. Ngam no kayat mo nga awanan parikot iti panagkandidato. Pagulimakan ta ti mangkalaban kan ka iti kinamayor. Anya? Sino aya ti amo makapigsaan amang laban to iti kinamayor mo? Tibi si mayor ko ita abalayan. No kayat mo, itapay lang. Pagtrabaho kon dadawal. Anya? Tapno awan sa usawir mo nabalayan. Oray saan kan tumatanag kam kampanya. Nagam... Siting pretty ka talaga. Kwa abalayan.
Amangan no siyang to di atapon da mastermind. Oh, saan? Sakto ti baka mo. Kananya kumati pagatapan dakot. Saan pa'y mata pa nagkakampanya? Adayo pa'y dayta. Panunutig pa balayan. Ang mga numala daw to, numakapanunod ka. Ano niya? Agpanunod ka ita, nabalayan Solomon. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Limbad na oras yumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay man dingged, tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Naglokon. Sakit din ti pangibagaan na iti kasyay. No saan ko maasarampiting ti anak na. Isupaykit din dinangidano ni ti bagbagi na ni Jonas. Aday siguro napasama ka dakwada ti kasyay. Sa bagay, ni munik ti kayat ko ang maasawa ni Jonas. Saan kiti ano asinuladitan? Nang runa day jay nga Eloisa. Kasano da ito yan? Sumangpet ni Monique. Katuray mat ni Jonas. Sumangpet mat dito Pilipinas. Oo, hanya nga tayo ti panonotan mat ni Jonas. Sapulan na nga ta ni Eloisa. Sana mabalin. Nguray pa'y di adalan mo na may sana profesional kan bumaknang da jay nga Eloisa. San kulat tangay palubos sa subyan ni Jonas? Ni Eloisa ti umawawag. Hello, friend, Madam Eloisa. Naidaitan ang madam. Nakaturpos kan, nakapasa kagaya man iti board exam. Wen, ngam kuma, no anya ti awag mo kanyak, isulatan. Nasingpet ka talaga, Eloisa. Saan kalataan na panakkel? Tonyang, awan mo ti rumbang na ipagpanakkel ko kat. Dagiti parabor ang nagunod ko, kat parabor amin ti apo. Saan tayo kumaarumbang na ipagtangsit? Wenno ipagpanakkel, saan ka di? Wen matkit day. Itilak city naramit na kanya. Adalata pa nagputong ko iti Diyos. Eloisa, Nupay, saan ko ang malipatan ti kinaulpid ta, Tonyang? Nga may tilak city amin. Agyaman na, iti inaramid ta. anya? Agyaman ka kadakwada? Saan ka ang maawatan? Inirurumunda ka lang arudan, agyaman ka pailaang? Saan mo amawatan ti kaya't ko asawin, Tonyang? Talaga saan ka ang maawatan, Eloisa? Amom, Tonyang. Numaminsan, pagyamanan tayo, dagiti panakairuruman tayo. Ta, isuda ti mangitunda iti baligi kada tayo. Ay, unmatkit di Tadagiti mayruruman ka no, kat ti Diyos ti manarakan. Gusto ka, Tonyang. Kati naramid na Tonya kandida, kan Mayor Solomon, tinangiduron kanyak. Tapnuton uyak, ti harapaap ko. Kat, tiended na kada kami agatan. Nga imbagbaga iti ni Donya kandida, anang ilakwak iti ayat ko. Wenno nang isukat na iti ayat ko, kan ni Jonas. Isu tinaramat ko. Wow! Kastay kayam? Ngam, saan pa yan nagpating ka dita ti harapaap ko, Tonyang? Anya? Kinapudno na. Itultuloy ko ti agkadalita. Anya? Kat no nagturpos kan? Nakapasa ka pa iti board exam ako na. Wen, ngam, nayunak pa'y tinaadal ko.
Anya? Adapay sa bali akayat ko aragpaten. Ngala, tarabayan nakakumati Diyos Eloisa. Matunuyan dagiti arapaap mo. Ay manak. Kano'y palubos ti ap. Agsubliak dita. Kat adda kayat ko ang mapasama. Anya? Sige, Tonyang. No makaawid ak dita, when no makabakasyon na. Agkita ta. Ay, alaman nga rad Eloisa. Kailiw ka mo ton, friend. When Tonyang, uray siya. O sige, kasta pa ya. Bye. Bye! Uy, nagkasatan ni Eloisa. Nakaadalon. Ang agad-adal kanupay. Anya jay kunana nga agsubli. Taagda kayat na apanagnagan. Sa dinaw ti kunam apangawisam kada kami ken Uncle Mau anak kau. Ken uray ni sila akasinsin mau. Mangantayo iti maysa kadagiti nalatak a panganan tatang. Anya? Itreat kayo man? Abay, nalipatan nyo dahito nga aldaw, tang? Ay, anya nga amin dayto nga aldaw. Ala ni tatang, nalipatan dan ti kasangay da. Anya? Ngam sakbay ang mapantayo mangan, mapantayo pa ijay mall. Taigatangan kayo iti pantalon, badok, sapatos yutang. Anya? Wentang, day tati nayon ti regalo kada kayo. Ti ag-shopping tayo pa'y kada uncle kan insan Sheila. Yagas tamat tilang anak ko, imbres ka. Sana kami na nakatulturog o nay, Papa. Gapoy tinaramit kanyak ni Jonas. Ibagaman di agbay so kanyak. Kinabkabil nakakadin ni Jonas. No, iti pisikal. Saan mat, Papa? Ngam, sinaktan na unay ti riknak. Gaputa pulos. Adi na yung parik na ti panagayat na kanyak. Tiyawanan ba'y na lalaki? Dahil ka di pa lang mamirmirao tay ayatun na. Diya ka mo. Ngam kasta ti panagriknak kan ko na, Papa. Isulakit diti imbarparte kan na. Pamanagnak? Anasakit lat na tinakam na, iti panagsinadakan Eloisa. Ala, tiba ko na. Lipatam langan ni Jonas. Diyak, may kari, Papa. Diyak ka mo na maaramit ko na ita. Ngamin, inayat ko iti kasta unay. Ngam apay at hinak maayat, Papa. Iha. Aklo na. Nagbalinak amaag. Nagbalinak anak ka babala unay. Iti imatang na. Gapo iti nalaos a panagayat ko. Adi na nakita. Ngam apay. Apay adi na narik na dayta, Papa. Saan ka ngagdanag ta sa langadek to ni Jonas? Sana mabalinday to'y pa ng insulto na kanata. Papa. Sana mabalin na kastilatan. Nudyak magusto ang tisungbat na. Makaraman kanya. Muna asumangpat ni Monik sa sumaruno ni Jonas, dawal? Sabaten mi kanoy airport. Anya nga tati mapasamak no agkita da Jonas ken Eloisa. Nagkita na. Sigurado masilbuan tinagupad na relasyon dato niya. Sigurado asaan akayat wenno ipalubos ni Madam. Awan maramiran nato niyang. Agtaray da. Sagkasardang si Soda mabalin. Nagkasarda ni J. Amerika da Monik ken Jonas. So, sawan barikot. Nalaka lang di pa nag-divorce da. Tasan damot ngagbimbin na dag. Sabagay. Naira na lang nga nabilag na uyong ni Madam Candida.
Ken, adda kayo apasurot na, apas pasurot iti kayat na nga oray dakas. Kasi tinako na. Trabaho lang doon yang. Kadikrik. Naklonan nak. Tali ko amin amadi. Nga aramid ko iti babaan ka ni madam. Kasano ko ma? Kunamat nga awan sa bali amastre kam a trabaho, tamay saka nga ex-convict. Bali naglangan na driver na. Saan ako na may saka na iti pasurot na. Sumot la day taa. At takamot lang iti babaan na. Ibagak ti podnoking kahato niyang. At umatyornong ko. Panagkunak. Umdasan day yapang rugyan ta. Ay, sus dawal. Namnamaamlaan nga, nakayat ka? Mangnamnamang. Tanadarisa iti managayat ko king kahato niyang. Pudot lati bagim day tadawan. Hindi gus mo lang awanan day ta amarigrignam. Sana rabrabak ti bagbagak to niyang. Ipakitam kanyak tiki na pudno day ta nga ibagbagam. Anya ka di apa nang iparik nati kayat mo. Ups. Saan kumaasabali ti pagawatan? Gan saan ka nga bidot nga agaramid iti kinadurso? Ay na, saan ko amay ladaw at ti kinaragsak ko, anak ko. Saan ko pulos namnaman, amagteng ti kastoy akasasaad ti biyagta. Naibaga ki din tatang. Tibiyag ket kasla pilid. Saan nga iti agnanayon ket adda ka iti baba? Wain, anak ko. Ulitik tatang. Saan pa'y ang nagpatingga ti arapaap ko ditoy? Nawatiwat pa'y ti dalan akayat ko adalya sa atin. Anak ko. Kalpasan ti panagadal ko iti abugasya. Ket makapasaak iti bar exams. Kayat ko ti sumrek iti politika. Anya ti kayat mo asawan. Sarkak ti politika tatang. Ket kayat ko ti agserbi iti ili tayo. Anya? Ay, saus anak ko. Kaya rigan na apader ti dinungparan mo. Awan imposible iti Diyos san ka di tatang. Ay, pudno umit kiti Adalaan kayat ko apanagnikan kadag iti mangirururumin kada tayo. No lakit di ta maikanak iti guntaway tatang. Aramba! Apay asaan mo tinungpal ti saraytaan ta, Mr. Huang Yo? Oh, anya ti kayat mo asawad? Anya? Di mo ituloy ti deal? Linoko nak, Mr. Huang Yo. Saan na mabali na kasalatan? Oh, diyak kayat ti malukloko. Ibabanan. Oh, agsaga na day jaya, Mr. Huang Yo. Talaga dyak kaya ti palukloko. Nyati ko na yung para medyo kada kami, madam. Linukunak ni Mr. Huang Yo. Saan natin ang paltitulagan? Madam. Adda pa yun pa unaabayan, ganyan ko kankwana. Gamawan ka no ti may deliver na kanyak nga epektos. Anya? Adda ka no sa bali a pagilakuan da ngina ti paggatang da. Kaluguan mo dita, madam. Talaga, iso mangbukol ka ti grupo abag balas kan kuana adawal. Anya, madam? Tambangan yun ni Mr. Wang Yo. Kaya nasawan, madam. Ada man ang rinopak. Sigurado! Madam. Oh, apaya ka sa tilangam dawal, mabuteng ka, agtukyad kay ti biling ko. San, madam? Awan ka puting ko. Oh, ano kas na karod ang tungbal ka?
Kasagana kayo, Brex. Wan, boss Dawal. Good. Nagidarmas kan bala. Kompleto. Uray, may sa oras tayo makipinlaltaw. Saya ano basta. Saan ko kayat di mabayanan kan madam? No problem, boss Dawal. Sige nga din, mabandayan. Sigurado nga naman rin bonus tayo. No mapatay tayo na dyan, Mr. Huangyo. One breaks. Amoy mo ni madam, galante. Ni ada mamigat, sino mamigat? Ako na kayon. Lumugan kayon kadagiti na ito ding nga pagluganan niyo. Wan, boss. Awang kaya, Brex. Inaramid yung matlaan, timbilin ko asukatan nyo, tiplit number na kitilugan na ya. Wan, boss. Regla doon. Good. Sige. Acting na kayon. Madamdamalang. Agbali na headline iti damdamag ti maipapan iti dayang wangyo. Sakit din ti kalkalabanan na. Tunyag! Madam! Mangyag ka man iti nalami sa mainom dito'y. Tali, sobrang ti kinabara ti panawan. Wen, madam. Mangalak iti ice cold juice. Agarokan! Patay-patay. Madam. Sakit din ti kalkalabanan na. Award na saya ta pagbanagan na. Anya ka no? Sus. Anyaman nga tan ti pakaragsakan ni madam. Kun sa dino manon, tinangibaunan na kadatawal. Banat kakadwa. Santang may kanati kundaway ni Wang yung agbiya. Banat kakatwa. Sige bay. Awan ni Bati tayo si Bibian. Banat lang ka. Ada na. Awanan te. Magpinpin lang ito ka na tayo. Brex. Asit ka na kita awanan bain. Kat siguraduan nyo ang tayo ni Huangyo. Wan, boss. Siya kundi mapan. Sige, sige. Sikat yung masila kitilugan ni Mr. Huangyo. Anya? At napasama ka pinaltog? Kat may sagang ganaat kan kakadwa na tinaambos? O sinalbag. Sino man nga tanti akin narami titiday tahebe? Anya? May isa ka dagiti at dati resistaan dagiti drug personalities. Huangyo ko nam tinagan na. Kas na ka di. Nasayat mo kas tagam. Natili ko masibibiyag ta na pagbundo. No asino dagiti kakadwa na hebe. Sige, sige. Kaya't ko ang mangiwayat kayo itinaununag ng investigasyon. Sige, sige. Bye. Sino nga tati ng batambang itidayat tao? No drug dealer. Amangan no. At pa ka naigan ni Donya Candida. Anya ka di man nanti problema yo, papa. Aldain report kanyak ni Hepe. At no tinambos da kat may saganggan na at may sa biktima. Ay, madadahal ti reputasyon nyo kas mayority dayta, papa. Ngam ti pagimbagan na. May sakano a most wanted na yataw. May sapay ka nagiti at tinistahan nagiti drug dealer. Apay, papa. Agraira ka di manan, ti pa nakaiwaras ti may panik nga agas. Naisardang iti kalabas nga madamanan. Papa, ti kumupuon ti maribek. Mas tawag. Tanagbalimot a drug free to ili tayo ti kalabas iya. Ngam
At damaran may padpada magamatiltiliw da aposer ken yosers. Ada ka di ata po niya dealer so ili tayo, papa? Adda, Sino? ni Doña Candida. Anya? San ngagbidot dayay, tas siya ti mangibulgar iti maldi nga ramin na. Kas tagayam ti kadakas ni Mama Candida? Welcome. Ada ka di pa'y ganas mo ang mga awaking kwa na iti kasta, itintutawan sirserbim ka ni Jonas. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Agyaman na kada kayo, uncle. Nagdakkel ti na itulong yu kada kami. Saan mo panunutan da ita, Eloy, sa anak ko? Sino pa'y kumatiyag titinulong saan na tayo? Saan kami anarigatan ang nagsapol iti pagnaidan mi ni tatang, uncle? Kasta na tibiyag, anak. Saan kami makapagsubsubarit kada kayo, uncle? Iso nilaangan apo Diyos timang subad kadagiti kinaing bagyo kada kami. Ulay kalakit tinaya. Saan mo pampanunutan da ita? Pudno ang nagabang kami, uncle. Menos presyo mo ti abang mi. Anyakit nga rudan. Awan mo't sabsabali ka da tayo. So, saan mo pampanunutan? Uno pagdanagan da ita. Tapakaragsakak mo, ti makatulong ka na kayo. Agyaman na, uncle. Ken sana may satyal daw, Eloisa. Tibiyag, ket kaslapilid. Laita ko ti panunutan. Nasimpot ka anak mo kasinsin. Ket amok, adayaw ti magteng na. Ay, day tamat ti pagyama anak kasinsain. Ken masirib. Ang asam rayta, aday ti top 10 ti CPA board exam. Talaga nga inggaad na ti nagadal kasinsain. Ta adda kayat naragpatan. Kasta ti tao. Iso nga imbagakin ko na. No anyaman ti dakes apanggap na kontra kadagiti nangiruruman kada kamay. Agyaman kit day kada kwada. Anya, Tano saan da nga inaramit ti kasday. Nalapit. Asan ang nagpursigay ang nagadal kasinsain. ken dakkel tinaitulong tinted na kada kayo a kwarta. Ta inaramat ni Eloisa para tinasayat a panggap. Walang kasinsain. Agam, anya dyan ay bagam kanya kit tinaminsa. Panggap na nga sublimat lang na dya agatad inton makaornaw. Eh, isot ko na na. Ang kunak, adakin ko na dayta. Kat tita, agtrab-trabaho, kan agad adal manan. Well, mga alakano iti abugasya. Talaga nga ada arapaap ti anak mo kasinsing. Kat kasi tinakunak, adayo ti magting na. Kat agsubli ka na ijay ilimay inton dumtang ti husto a panawan. Kat sarken na ti politika. Sana dakes? Ang kasladim mong par iti pader. Iti kasta nga aramiden na kasinsain. Ay tati nagsarsaritaan mekin uncle mo anak. Dayta talaga ti panggap ko, tatang. Kasmet lang iti nakunak. Nabibilag dagiti inkadong paren iti dayta anak ko. Ambaw ti kinabilag da Doña Candida ken Mayor Sulumaun. Tang, awan imposible. No Diyos ti agtignay. Wen metkit di So, sapay la ko nga tamay ka nakiti gundaway, tatang. Nakita yung mat. Awan pa nagduras ti ili tayo.
Wan nga raw. Ken adupay dagiti maipadpadamag nga illegal a negosyo ijay. Pud na day tatatang. Ngam, awan lat maaramidan dagiti umili. Isut nagkunaak anarigat adong paren dagiti nakatugaw ita anak ko. Ngam dakkel mo ti pamatik tatang. Dumteng tumitlaeng ti panagbalbalyo. Masapul laeng nga adda agtignay, ken adda mangida ulo. Kontento kayo matlang iti bonus yun, dawal. Agyaman kami, madam. No, saya atin yung lakit iti trabaho yo. Saan kayo malugi kanya? Aramidin mi matyamin na kabalan, madam. Dayta, tirumbag. Nuwawanan di ba kayo, madam? At tinana kami kumapay ka nagiti kakadwa. Sige. Kan, ato'y dawal. Ha? Igatang nyo ti pulutan, kanino nyo. Wow! Nagsayat kayo talaga, madam. Thank you. Apay nagtaka dito'y dawal. Apay apinanawam dagiti kakaduam nga agiinom. Nagsubliak po lang na madam-dama. Adalang itad ko king katon niyang. Anya dayta. Kaya't ka lang ibingayan iti bonus ko. Atoy, awatem ko ma. Bonus ko na. Wen, nang tad ngamin ni madam iti bonus me kat bingayan ka. Imbag man. Saan ko nga awatan dayta? Pabainan na kanibay mat. Si Bobosong itad ko king kadato ito niyang. Saan ko akayat nga ibagam to aginatang mo ti ayat ko? Awan kas na panunot ko. Basta kahit ka lang ibingayan itinapinta sa gasat ko, Tonyang. Ano niya nga tatirason? Ana ikanda iti bonus. Adayo pa yung ti December. Ay. Sa dino tinapananda. Anya ti pinaaramid ni Madam kadakwada ta inikan na ida iti bonus. Kanun gayam. At tanalipatak adinamag kandawal. Malagip ko dyan ay padamag. Nga adda ka no napasamak apin nalto. Kat may sa amaatap nga agiwarwaras iti may parit a droga ti may sa kadakwada. No kaano laang day di adda na ipadamag. Anasarakan da abang kay ti babae. Amang atap pa'y anaramas. Diyos ko. Anya day tuyan na mapaspasama. Agyaman na kiti panang sukon mo kanyak, dawal. Awanan yaman na. Bili ni madam. Kumusta mo ti jay? Nasayat lang ta. Ngam sayang. Nagparti kami iti kalding iti kalman. Kasta ka di? Di pumarti tayo manan Ade wow. Ano kasta, senyorito? Jonas ko namlatan. Anya asinyorito. So agam mga nagungot ni madam no, birbir nga sang ka. Siyak ti makam mo, dawal. Nabayag kayo matngawan Naikawa kami di, itikawan mo. Saanak siguro nga agbayag, dawal. Adanas kan nga si kaswak matlang ijay. Kasta ka di. Awag gayam. Da magkumot nga imunasim mang puti asawa yo. Wan. Saan na nga mo, ngayon mo na aplanok ti agawit. Iso amas dawak langan. Idi sumangpuetak iti may sa amalam ije balay. Tasaan ko na nadanon. Kanada imbati na anots. Ngagpa Pilipinasan. Yang amin tinapasama kaya. Kunakno kay kayon, tanagkasar kayo ba yan?
Dawal, narigat nga isuro ti puso nga gaya. Iti tao asaan mo nga ayaten. Kasta ka day. Awan makunak kinimunik. Napintas. Baknang. Kan inaramid na amin na kabalan na. Tapno, ayatek lang. Saan ko nga mo? Kalbasan na. San kayo pa'y anada ni di anak? May saday ta. Ni ka di pa iloy sa tay ayate maging gaita. Saan ko ang mabalin nga lilawan ti bagik, Dawal? Wen, ay ayatek pailaan ni Eloisa. Amom ka din. May isa na CPA ni Eloisa. Alin na lais ni madam. Uwan ka no? Higit ka sa nun. No bilang awang kadit panggapamang sapol keng kuana. Panggap ko asapulan. Kasanon ni Monik. Ay, saan ko nga mo? Siguro, talaga anay tuding asan ada kami. Iti forever, Dawal. Day talaga. Nay, sumunod tayo gaya mo ni Titown proper. Asinig tayo ni Ti Mansyon nyo. Sige. Mangtedak to iti gatang yu iti kalding. Agpulutan tayo. Kumusta kayo, senyorito? As usual, Tonyang. Jonas lata, Ano yan? Ni Mami. Awan mo tayo may saalugan iti parking. Simrek iti opisina na, senyorito. Kasta ka di. Ni Eloisa, Tonyang. Saan mo ang nakasarsarita? Haman, senyorito. Napaot ti pa nagsarita mi idi imawag na minsan. Kasta. Kumusta mo itong tigayam mo? Asenson may isa na CPA. Kun agad-adal ka naman Anya? Agad-adal sa iti abugasya. Kaya't nati agbalin nga accountant, lawyer? Nga ta Sana dakas. Among ka diti address da? Saan, senyorito? Ngam iti syudad dagiti salang tayanda. Sa pulag, Tonyang. Anya? Sus, kasanon ni Monik? Amangan na maamuan ni madam. Uray maaman na. Saan mo ko mga ibagbaga? Wan, senyorito. Promise? Wan, senyorito. Promise. Fix man pay. Cross my heart. Ni Tonyang ito yung mauawag. Uray tawan mo't araramid. Hello, Tonyang? Agyaman nagtasinong batam, Eloisa. Sorry nadisturbo ka. Allah, okay lang. Adak dito yung opisina. Ngam awan mo't araramid. Kumusta ka? Kastoy, awan mo't parikot. Sika ngay. Katulong lang ta Uwan gayam. Adamayat makisarita kan ka. Sino? Itag ko ti cellphone kan kwa na. Sige. Hello, Eloisa? Jonas. Yes. Kumusta? Ada ka dito yung Pilipinas. Wen, sangsangpot ko lang itay. Amangan no maamuan ni bakad mo. Ni mo tiket ko sa wen. At daigay balayda. Saan kami nga in good terms? Anya? Ngamin, Jonas mabitangan. Ada din nga client ko. Bye. bye. Ne, apa yan, senyorito? Ada ka no dim nga client na. Naragsakan na, tanang ko ti boses naton niya. Huwan mo't kiti Amok, kaya't naklangaliklikan.
Angan, jak maila dahon ti kinaragsak ko, Tonyang. Apa niya kastoy tiriknag. Kaya't kadi asawen dayta. Ngay ayat pailaan ni Jonas. Saan? Saan arumbeng amariripo ka na? Naunday apanawen, anaibtur. Kena iliwliwag kun pisa abunga tinaramit tinana. Ita kadipay ang makariknaak iti kastoy. Nay, ada ka di madi amarikrik nam iti bagay manak kao. Dasaan ka anaganay gaya si Mang Pal. Awan sakit ko tatang. Ada ka di parikot iti trabaho. Awan tang. Eket anyang arawd. Nagsarita kami ka ni Jonas. Anya? Addan dito Pilipinas, tatang. Ay, nagbakasyon da ka di nga agasawa? Kas maawata kitimbagana. Adda parikot iti panagdenada, tatang. Anya? Kas nakunana. Saan da kano nga in good terms ken ni mo ni? Kahit si Kati Gapuna? Diya ka mo, tatang. Taginupod kunti panagsarita mi iti cellphone. Tang, saan ko amaawatan ti mapay arik na? Kumusta to niyang? Saan ko makontak ti cellphone ni mama? Ni mama kandida ti kahit ko asawan. Ada kandida balay da? Awan, senyorita. Sapsapulan nga rin ni senyorito Jonas ni Madam Itay si Mangpal. Ah? Ni Jonas? Si Mangpad? Wan. Apay, saan nyo ka ding amaw? Diya ka mo, Tunyang. Sangsangpad dala Itay. Sinukon dadawal ijay airport. Kasta gayam? Si Maruno matlagayam kanyak. Siguro, saan na matlamay bituran di kaawan ko? Nga ta, ah. O sige, Sonyang. Kasta pay. Bye. One, senyorita. Bye! Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Siguro, saan matla na kaibtur iti kaawan ko iti dinana? Aha. Mapanak iti balay da. Wano? Simagpat nga ta? Taplano na asublian ni Eloisa? Birukan na ni Eloisa? Naman na nga ta na nakapagturpusan iti kurso. Kat. Sana mapalin. No talaga, ajak matagikuha ni Jonas. Diyak kipalubos nagsinubyanta ka ni Eloisa. Nasaysaya at lagan na patay ni Jonas. Wala isuda adwa. Anya ti kunami ha? Si Mangpad ni Jonas? Wan ka no, Papa? Amangan no sinurot na ka. Nasayat lang no kasta, Papa. Nga madaatap ko. Anagawit, tapno sa pulan na ni Eloisa. Anya? Ngamdya kay palubos, Papa. Anya ti aramidam? Makamuditan. Mapanak iti balayda. Apa?
Anya. No talaga, di nagkabailan nga yaten. Sige. Aramidan na lata, di kay kayat na. Ngam jak ipalubos nga agkatuluyan dakan ni Eloisa. Ha? Patayin inaadwa, papa. Muni, kanya na itanabang panunutam. Kanpasan na? Ang pakamatayak man. Anya. Tangayawan tuman lang siserbi ti biyag kon, papa. Nung mapukaw ko ni Jonas. Saan mo nga ramidon di kasta? Saan ka kumangagbalin na maaga po lang iti may sa alalaki? Basta, papa. Sige, taggrupo atak. Mapanak kita balayda, itamat lang. Anya. Sige, papa. Bye. Oh, anya na ito yan ang mapaspasama kiti anak ko. Sana mabalin na mapukaw ni Budik. No kasapulan na siyang tagtignay. Aramida. Kumusta ti panaghadal mo, anak? Awan parikot, tatang. Saan ka matlaang amarigatan? Agtrabaho ka sa agadal ka. Kabailak, tatang. Anak, Tang, awan narigat. No adda kayat agunudan, san ka di? kung matkit di Ken, gundawayak tinaitid kanya kapanawen, tatang. Tapno agtrabaho ken agadala. Ay, nagimbagan ti busmaw. Wen, tatang. Kat planok pa iti mangala iti extra a unit ko para iti public administration. Anya manunday ta. Preparasyon da iti plano nga isisirek iti politika, tatang. Iso constitutional law ti inalak. Anak ka, saan ka nga ta? Ama irubon tulaan. Kas itinakunag. Nadadagsan a tao dagiti makarinupak mo dita. Amok, tatang, nga magtalakak iti Diyos. Awan imposible kan kuana. No isut agtinay, kan ipalubos na ti plano. Ay, laki, adakin ka dayta. Kasi tinakunaktang. Panawanan. Tapno agpating gamit ken dagitig kamrod iti takam. Ken panaglablabas na. Dagiti panangirurumenda. Talaga kadi sa pulo niyo ni Eloisa, senyorita? Wanton yan. Kat, rugya ki jay syudad, anagadalan na. Kasano? Sa pulag ti address da jay syudad. Ay, narigat nga aramidon na ita. Barang no, makaalak iti impormasyon iti nagadalan na. Tano maalak ti city address da. Nalakan tulangan na sa pulag. Kunak no linipatan yun ni Eloisa. Nang runa kat nakasar kayon ken mo ni kijay Amerika. Napilitan na klaang to niyang. Kan, sinulisog na klaang ni Monique. Oo na yun. Ngam, iti baet tinapawot na panagdin nami. Sana nagbaliw ti reknakkin kwa na. Akas may salang anasingad agayam ti marikrik na. Saan kit di nga asawa. Ay, nagkasat nga ron ni Eloisa. Ta isupay laang ti ayataw. Una, Tonyang. Awan nga tapay kaayan-ayat na ang gingga ita. Dahil tatisang ko nga mo. Saan mo ta na nasunutan dahil di pa nagsarita mi idi? Hindi naawagan. Alakot, sapay la kumata, agtugmok-tumot laang ti dalan nyo, senyoritaw. Nuna ito ding ada kami ti agkagasat, tung palbyag Tonyang. Isot mapasama. Anda sa nga ilayo, senyorito. Taylugan ni Monique ti adda itigay. Anyat ka adana dito'y ni Monique. Kasanoan naman na si Mang Petak. Kwa, senyorito. Itay imawag, damdamagan na ni madam. Nakunak nga awan ni madam.
Katsap-sapulin nyo, tasaan nyo anasangputan. Anya? Yan na talaga. O sige, pastrakam to niyan. Kaya't kumat ang makasarita. Saan ko alam naman na surutin nakpit lang, Jonas, honey? Surutan? Ha? Saan ka di akasta? Ibagat kan katipod no. Sakbaya pamanaw ka iji Amerika. Plano ka talagang ti agawid iti. Anya? Kaya't mo asawan. Planong tagsubli dito yung Pilipinas? Wan, nga magpakadak matlaangkin ka, nag-flight ako man. At dagayang plano makasta. Wan, ngam addamat gayang plano. Wan, tanauma ako ni tibiyag kidjay. Kasta, Anya nga din panag ko na. Maano sa tong palbiyag ti agbalin akatulong mo? Ngagbalin ak amartir adi mo makita ti sakripisyo? nagko na ngamin nga ramidam ti kasjay. Imbagak matken ka, asaan ko akal kaguman ti panagserbim kanyag. Inaramid ko ta amin, kaputay ayaten ka. Awan kaya mauray ko. Imbagak matken ka, sa anak ama ikari iti dayta. Kaputa nila ta Eloisa ti ayaten? Wan, adda ka di mabalin ko, no kastaman ti riknag. Amom ngay ayatek ni Eloisa, iti laksid ti kinakurapay na. Ay ayatek pailaan nga aging gaita. Talaga, pasakitan nak, Jonas. Anya nga ro ti mabalin ko, no dayta talaga ti riknag. Basol ko ka di? Ala, aniyan tayo jay? Namindwa at tinumpa ni Munik ni Jonas. Putay jay, nagtartarasa na pinmanaw. Anya nga tatiga po na at tinumpa ni Munik ni Jonas. Saan ko ang mga tisaritaan tang naglawag anak kita, di pa nang tungpana, kan binukawan ni Munik ni Jonas sakbay apin manaw. Papa, Anya ka di tinapasama kiha. nagkapuha kiti balay na Jonas. Imparupa na kanya kanila tayo sa ti ayaten na. Anya? Gapu iti dayta, tinungpak. Sana mabalinda ito'y. Kasaritak na niya lalaki. Ken kasaritak man ni Candida. Papa, tsak maklo na kasto iti pagpanagan ti panagayat ko kini Jonas. Relax ka lang, anak. Siyak ti makamo. Imbaga akon, Papa. Tsak maklo na sa bala ti ayatan ni Jonas. Naibaga akon ti planok. Ikarik. Tsak ipalubos ka na sa bali pag tinagan ni Jonas. Uray kay Papa ti panagpatay ko kadakwada. Insan, umapalaklaunay kan bilibakin ka. Anya? Anya manen aya ti pagbilbilibam kanya kinsan. Ay, no nag-aton ti posisyon mo iti trabaho. Kalpasan na, agad-adal ka manon iti abugasya. Amo minsan, awan sardeng wenno panagpatingga ti panagarapaap ti maysa a tao. Anya? Kinamo minsan, adapay kayat ko atong uyen. Aging ga iti adagundaway ko. Wow, naipalubos ti apo may sakan to as CPA lawyer insan. No, palugudan dak ti apo insan. Insan, anya dyan na lang. Constitutional law? Wen insan. Wow, talagan sa akayat mo ti sumrak iti politika. Kasangarod insan. Kalpasan na. Mga laakpay iti public administration. Ikarkarara ko insan, amaragpat mo kumadayta. Kat mabalin ngagbalin kanto a mayor, wenno congresswoman.
Nakaawag ka man na balayan, Solomon. Juan, tada na ba pagsaritaan tatong niyakan tida? Saan ko kahit akastoy dararamidan di anak mo? Anya? Nalabasan di pa ng paspasakit na idi anak ko. Anya? Apay, anyat napasamak. Imparu pa na kanokan munig. Anibay lang iloy sa di ay ayatun na. Oh, apay, nagkita da? Juan, napani di balayo ni munig. Kasta. Kasaritam di anak mo. Sakpay akasaritak. Sige. Ngam kasaritak badlaan ni Jonas. Ket no saan ko magustuhan di sumbat na amangan numakabil ko. Aniya? Naibagaginin, saan ko ngay palubos ngagpanag na nakakaas si anak ko. Wow. Anya ti kayap mo asawan, abalayan. At tapang dati anak ko, kat saan ko akayat ngagbalin na kriminal. Kanadadyapayasan ko akayat ang mapukaw ni Munig. Sige, kasaritam ang nalaing dana ko. Wow. Initip na. Anya ti... Oh, sana mabalinda ito ay kasaritak ni Jonas. Saan na mabalinda ito'y? Gaday jay ngay loy siya. Di suti pon amin dagitoy. Kanisot pon di pagkapukawa kita anak ko. Kasjay ka di? Saan ang mabalin? Ngam sa dino ti pagnanaadan day tadagijay nga gama. Nunasken na pasapul ko'y naaramida. Kaya't ko kasarita day jay nga Eloisa. Kat nunasken na papanawag ti pagilian. Aramidag uray kumastusak itinakal. Nasken nga adaywan na amamimpinsan ni Jonas. Sa dino ti ayan ni Jonas tunyang. Remuar, madam. Anya? Unyag paiso. Saan ko nakita tilugan na iti garahe? Kunanamat kanta kanulaang kasinarak na tao. Kasta ka di. Imay gayam dito'y ni Monique. Wan, madam. Kat, anyat na pasamak. Nakapungtot ni Senyorita Monique. Kat natungpa na itinaminduan ni Senyorita. Aniya? Apay, anyat nagpungtutan na tatinungpa na pa iti anak ko. Saan ko nga mo, madam? Saan ko anang nagtisaritaan data tayo Nakitak lang ti panangtong pa ni Monique kan Senyorita. Imawag ngamin ni Mayor Solomon kanyak. Imparupa ka no ni Jonas ni Eloisa ti ayaten na. Iso siguro atinong pa ni Monique ni Jonas. Siguro, madam. Ay, kat nalabit. At napanggap namang biro ken ni Eloisa. Dahil tati saan ko nga mo, madam. Kan sana mapalin. Uray anyat mapaspasamak ko nakpanen. Jaki palubos nagsinubyan da Eloisa ken Jonas. Kamusta nga tisigod akayan ayat mo? Si Mangpet dito'y Pilipinas, insan. Kanya? Naibaga na kanya? Sanda ka nung in good terms kan ni Monique? Gapo siguro, ta si kapailang tay ayatan na, insan. Siguro. Sa bagay, zero love life ka itan. San adagas, no? Silpuan nyo, tinagupod nga ayan-ayat yu, insan. Insan, nagkasardakan Monique ijay Amerika. So what? Ijay mo't Amerika? Kan nalakadala ang ti ag-divorce. No talaga asaan da akong patibal, insan. Tsaka mo, insan. Diyak mo't maawatan tirik na. Kalpasan tinaunday a panawan na naglabas, aklonag.
Saan ko ang mapaglibakan ti bagi? Oray kas jay tinapasamak kada kami. Oray siya. Jakmat in laban ti ayan-ayat mi. Aklunat. Ay ayat pailang ni Jonas. Amok, ta iti laksit ti kaadot nagarum ken ka. Adda pay dagiti professionals. Adda pay doktor, kan engineer. Ang man nga inaramid mo, binasted mo ida insan. Awan nga min mariknak nga ayat kadakwada. Ken, adda kayat ko aragpatan insan. Kamot ni Madam. Uray no nakaturpusan ni Eloisa. Saan nakanulata akayat nga isot maasawa ni Jonas? Sus! Anya ka di talaga ti kayat ni Madam. Nilatta mo ni, idinto ta saan matlata akayat ti anak na. Ay, anya lakit din dagiti baknang ako na. Anya nga tati plano ni Jonas? Talaga ka di kasapulan na ni Eloisa? Kat no mabirukan na? Agkin na awatan da nga tamanan? Adaawag ko. Ni Eloisa, tigayong ko. Hello, Eloisa, friend! Tanyan, ada ka diti pusa? Pusa? Isus! Awan pusa at tarakan mi dito, Eloisa. Si Kamon. Saan mo anawatan ti kayat ko asawan? Pus. Ah! Amokon! Awan, Fred. Saan ko nga mo, tarin mo armat lang itay saan na nasangputan ni Jonas. Kasta ka di? What? Ay, kahit, kumusta ka matan? Nasayaat mo't lataan. Dahitoy, busy iti trabaho, kan panagadal. Wow, ha? Nakaturpos ka ng agad adal ka manang. Wentot niyan. Adapay kahit ko agunutin. Sa balila at talaga tinasiri ba niya? Saan, Fred? Ay, kaya. Kumusta mat ti boss mo? Ni senyorito. Isus! Ay, ate istorya kan ka, Eloisa. Sus! Saan ko nga mo no? Maragsakan ka, winuan niya. Ha? Apay, anya day ta? Among ka di nga imay dito'y ni Monique kat natungpana ni Jonas? Anya? Abay nga naramid na ti kasta. Unak man no, ay ayatan na. Ngamin, kuna ni Madam, imparupa ka no ni Jonas asi kapaylaan ti ay ayaten na. Anya? Kat plano ni Jonas, timang sapulkan ka dita ayan nyo ita. Kasta ti plano na? Wan, Eloisa. Sana mabalik to niya. Sigurado nga agaramid mananid to niya kandida iti addang. Tapno riribukan da kami. Anya? No pa'y kasta. Saan da kami basta mairuruman itan to niya? Basta, aganad kayo latan, friend. Wen, katagyaman ang itimpadamag mo ha. O sige, baliwak tumanan ti umawag ken ka. Rabi nga minin. Dapat din ka nga sa nga ilig. O sige ha, bye. Bye. Anyaman nga tanday ito'y aparikot. Sus! Malapdan ay ang arot mo't dagitin dua. No talaga anay ka rin nga isudat ang kagasa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Anya ka di man ang tiparikot mo insan. Langam ti kasla mariribo ka na. Among insan. Inawagak nito niyang itay malam. Kita da na ibagana kanya.
Anya di siya. Talaga kano asaan da nga in good terms da Jonas kan Monique? Ne, anya ko ma. Kan rebeng na amaragsakan ka kuma iti dayta, ha? Kasano maragsakan na? Kat sigurado ang mairamraman ak tumanan. Apay? Naibaga ka no ni Jonas kan Monique. Asyak pay laang tay ayatin na. Iso na tong pana. Anya? Tinumpa ni Monique ni Jonas? Wen. Ken, panggap ka no ni Jonas, di mang sapol kanyak dito'y. Wow! Talaga mata. True love na ka talaga. Sheila, diya mo numaragsakan ak saan. Rumbang amaragsakan ka, tauray anyat inararamid da. Sikalat ta tinagbalay gipay lang. Ta sika nga ruday ayatan ni Jonas. Jajay ko na, anak. Plano ka no ni Jonas, timang sapol ka data di tao. Day ta tinamwak kanto niyang tatang. Ket, amangan no, agtignay manan iti dakes day jay adon niya kandida. Kontra ka da tayo. Anak, Iso adi kay pailagaw awid tatang. Amangan no da kayo tinangranda. saan nakapagdanagan? Sika, tiad adang aganad, anak ko. Aganadak tatang. Ay, isuday ta ti ibagbagak, anak ko. Noan yaman ti pampanunutam nga aramidan. No ti kunam nga agsubli ijay. Ay, narigat sa, anak ko. Puno day tatatang. No kadag ito narigat pa Ngam, intun nakasagana. Awan makalapod kanyak kadakwada. Sapulon na kaitay ni Madam, senyorito. Oh, apay ka na to niyan? Kasla makapungpungtot ba't amang damdamagkan ka? Ay, may papanlakit di kan mo ni. Senyorito, Ngam oray anyat aramidan ni mami ita. Saan na ko na mapasurot iti kayat na? dailoy sa ti kakaasi manan ano bilang, senyorito. Anya? Isu dalakit ti manan ti pagaramidan da iti dakes. Amangan no, saan laangan abot-bot ngan, ngamkit de, pagaramidan da iti dakes. Maaramid nga tada mami ti kasta, tonyang. So, senyorito, inaramid dan. Naamwak ken dawal, abinot butong da kanu da iloysa. Iso napilitan da pimanaw. Kan saan pa yan ang nagpakadakan ka? Kan inawat dati kwarta ngayon tad na madam kan Mayor Solomon. Ini papa. Mayor Solomon. Hello, Mayor. Mayor, kastan tiawag mo kanyak. Papa. Saan ka pilitan na mga wag kanyak iti papa? Tawan ba't lang sirpina? Ha? No saan mo tumatla nga maklon when umaayat di anak ko? Lading itag. Ngam mat nga moyo. Asaan ko nga'y ayatan ni Muning? Kat, tajay lang nga Eloisa di ayatam kasta. Isod ka po na saan mo ang ayat di anak ko? Lading itak, Mayor. Napaglan ka ama ag Jonas. Anya ka di tiada iti na nga Eloisa. Talapat patagpaikin ka ngam ni Muning. Lading itak, Mayor. Ngam saan ko amay suro to'y puso. Nga agayat ka ni Muning. Takas gayam laan. Ibarbarupam kanya kita saan mo amayat yan ako, hindi ka ano man. Sorry, Mayor. Ngam saan ko amalilaw ti bagik. Itipod no arik na. Kaya't ko, ngaglinawag tayo. Saan na dito'y telepono? Kaya't ko ngagkita tayong ton bigat. Sige, Mayor. Ken kadwam ni mamim. Nakadwag mat ni Monik. Agsasango tayong opat.
Sige. Saan ko kaya takas tilantang di pagpanagan di amin? Ay, Saan da ko na mabutbutan? Kan madiktaran ita. Lading itak. No ilaban ko ti kalintagat. Makita mo ita, ti saan mo panangayat kanimunik. Tinong panakapayan. Maulit-ulit daytan atopi ko, mami. Sipod pa eh. Amuyo asaan ko nga'y ayatan ni Monik. Napatignag pa iso kanyak. Ngam kas may sa anasingad wenno napatig agayam laan. Kat day jaya katulong, ti ayata kan plano pasoblyan. Sige. Aklunak, mami. Kat awanan makalapad kanyak. Supringad na kadilata. Lading hitak, mami. Ngam, sopringan kayo. Kan, saan da ko na mapasurot iti kayat yo? Tinong padak, mami. Anak ka lang, Jonas. Kat saan nakamabalin na supringan. Ngam karbangat. Wenno kalintagak ti agpili ti ayatak, mami. Kalukwan. Tanya arason asaan mo ang masursuro nga ayat ni Monik. Naibaga akong tiga po na. Kat saan ko ang maisuro ti pusok. Ha? Dayta. Namnamaam ka di maawat ko dayjay nga Eloisa. Nga uray maisan nga CPA. Ure asino pa'y ni Eloisa, mami. Saan ati kasasahad na itibiyag, tikit kita. Minamaag! Iso sorry, mami. Ngam iti dayto agundaway. Saan ada kayo ti matungpal? Aniya. Ha? Kasano nga rodan ti kalay sayo? Mabalin mi mati ag-divorce? Aniya. Anya nga ron ti plano mi ta, insan? Plano iti? No, agsapat man ti dalan nyo iti ex mo. Actually, insan. Sana formal ti panagsinami. No, kasta. Awan formal a break up yo? Awan? Tasaan ako na nagpakada. E di pumanaw kami kinitatang ija lugar mi. Kasta gaya. Waninsan, patat nga minti papanaw mi. Ta, binalaagan da kami kat nga rod. Anya? Adabalaag da Doña Candida kan Mayor Solomon. Amasapul nga agtungpal kami, tanusan, dakas ti mapasamak kada kami kintatang. Nagdakas damatan? Waninsan, kasta ti kadakas da. Gaputabak nang da, kan impluensyado da. No, apay ngamin nga dakas ta. Dahil ti pagsaksakitan launay tinakam ko. Kasla ginatang da ti karbangak. Impaidam da ti karbangak nga gayat. Kat no ituloy manon ti ex mo, wenno ni Jonas ti mangsapol ken ka. Kat maamuan, tibak na nga inana. Sigurado da ita. Aklunan. Agayatak pa'y lakin ko, ana. Ngamliklikak pa'y laeng nga agkita kami. Tadyak kayat amasi nga ak kadagiti arapaap ko. Saan ko maaday dati mangsika iti panunot mo, anak ko? Saan na ta basta mabirukan di daw? San tayo laeng nga amu tatang? Nang runa, no pagtignayan na ti kwartana. Ay, when madkit di Ang nakasagana akon amang ilaban iti karbangak. Oras amadlaw ko nga adda pang tawen no pagad adumten kada tayo. Iblater ko. Tapno adda maitudo no bilang tagpagad tayo. Ay, si Kati makaamaw. Basta agan nagkalaang. Wen tatang. Ay, wen kayam. Adda mainayon apaka kumikumak iti Sabado. Anya dayta.
Agadalak nga agmaneho, tatang. Anya, apay, gumatang ka itilugan mo. Wentang, mabalin ko mo ti mangala iti driver ko. Sayang ti pagsweldo. Ay, anyan. Ada ngamin Carlon iti opisina mi kat sayang mo tatang. Ay na, anak ko. Saan ko anam nama? Amagteng tati kastoy akaginawa ti biyag ta ita. Imbes ko maamangala ak iti financing. Kayat ko nga itilaan ng opisina ti paglunak tatang. Tawan interes na. Iket isua, kita no anya ti pagimbagam anak ko. Wen tatang. Adupay ti kayat ko arakpaten. Kat idaw-dawat ko iti apo. Sapay ko ma. Tatarabayan na tayo. Anyang rod, ti makunamita, Jonas. Talaga ka di mo maayat ni Monique? Saan kayo kung mga agloksaw iti ibagak, Mayor? Ibagak lang ti pudno arik na. Ta saan ko amalilaw ti bukod ko arik na. Ti saan mo apan nakayat ken ni Monique? Agsao ka, Jonas. Ibagam, anak kasango kami kan mamam. Oray masaktan siguro ni Monique. Sipod pa'y, amuyon dayta. Oray anya ti aramidak. Saan ko ang masursuro nga ayatan ni Monique? Takas may salaang anapatag agayam, tireknak kan kwa na. Anya nga ron ti kayat mo ang mapasama kita. Nananayin ngagsina kayo? Kasta? Wen, Naulpit ka, Jonas. Ngam ita, ibagak matipod na. Saan ko may palupos? Nga tinagkay ti sa bali. anya? Ibang baga kon, Jonas. Saan na ka ang mapagnawaran ti sa bali? Anya? Sasarak ka ng damadam. Jonas kan da Mayor Solomon kan mo ni. Anya nga tatiga po na? Siguro, unusan dati parikot dagiti agasawa. Maurnos na pa'y nga ta? Kat saan matakayat ni Jonas ni Moni? Ang tagayam kasta. Ipay babae ti mangipilpil ti bagina nga uray saan da akayat. Nagsakit, Papa. Apay akastoy ti supapak tinapod na panagayat ko kati Jonas. Kasla masudak ti barukong ko. Iti panangiparu paday di adyonas si tipod no arik nanakin ka. Ngam nalabit di tatalaga ti pagtungpalan ti amin iha. Saan ka maklunday to yan nagpanagan ti ayat ko, Papa? Monique. Katledsay nga iloy sa tipoon ti amin. Ha? Saan nga bidot nga nagpakita kanyak? Tasyak ti mangsingir kan kwa na. Iha. Kasi tinaybagak, Papa. Saan ko may palubos asambali ti pagtinaga ni Jonas? Kanad-ad pa'y asaan ko akayat. Amay salaan amamirmiraot. Puno ka tulong tiga po na ama paayak iti ayat. Saan masikan tagtignay? Nakamin ti makam mo. Saan, Papa? Siyak ti pinasakitan na. Iso siyak ti pangbalas kan kwa na. Monique. Saan da kumalapdan? Tiyawaran ba ina? Di nalapin ang panunot. Ano saan ka nagidunari ti daray di kasapulan na. Tulang kumitalangan ni Jonas. Kapoy ti panang pasakit na kanya. Ah. Pagbabawi ak iti dayjay nginaramit ko, Papa. Pinaybay akla ko man anatay. Iha. Ngam, saan? Riribukak ti biyag ni Jonas, Papa. Riribukak idangagin ah. Mahanya ka di mananday ta. Talaga adyak maaklon tinagpanagan ti panagayat ko kini Jonas. Apay akastoy, Papa.
Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ano nga ti kunayo, senyorito? Rugyan nyo na sa pulan ni Eloisa? Wanto niya. Ang sa pulan nyo kunkwana? Iti syudad dagiti salan. Mapana kag impormar iti universidad. Nagadalan na. Barang mo makaalak iti impormasyon ni Jay. No sa dino ti pagnanaadan day di syudad. Itad da nga tamot dayta. Amo ka confidential dayta abanag. Ang padasag. Yam amok ti bagi. Ken ibagat nga wanda ka sa panggap ko. Iso sapay la ko mata mabirukan nyo. Saan mo nga ibagbagakan mami ha? Wan, senyorito. Naglaka ka ngamin amakilkil ka. Kigtutan na kalaang ni mami. Ibagamon no anya ti damagin na ken ka. Tiyam mo tayo ket nasaya at ti kasasaad ti anak na. Nakagkasada pa yan ijay Amerika. Saan, Brex? Ngamin kat sa balit ay ayatin ni Jonas. Ilat tayo, Eloisa. Sa bagay, napintas dahi di akatulong da. Simple ang ginapintas ko nam. Uray mo rin natin kodil na. Napintas mo ti panagsa at tiropa na. Buwan nga rod. Ngam, awan ba't sa pulam, iti kinapintas ti anak ti mayor. Puno day na. Baknang dabay. Ngam, saan nga ay ayatan ni Jonas? Buwan nga rod. Nangag mo matimbaga na, hindi nagiinom tayo. Ken bali nagsinadan ken munik. Agasam anya. Kita laeng agpaiso no awan riknam iti maysa a tao. Awan mat sa bulan na kinimunik. Bagnang da. Nabindas. Ken diadal man. At dagayam kasta. Wan. Ngam tinagas na. San na kaya ti Madam Candida ni Eloisa? Gapota. Nagtaod laeng iti nakurapay a pamilya. Wan. May babalaw na hindi dayaw ti pamilyada. No mga asawa ti anak na iti kas ken Eloisa. Sa bali at talaga, dagiti daduma abak na nga niya. Ngam tiyam mo kadakadaklan na rason, Brex. Ket sana kayat ni Madam akas ken Eloisa lang ti mayrano diti kinabak nang da. Dahita, ti madi nga aramid, dagiti daduma ababak ng breaks. Angam di da pang panunutin, adi damat maitugot ti sanikwada, inton matay da. Oh, nakaawag ka ba, Mayor Solomon? Kayat ka kasarita Diyos doon niya kandida. At amanan nasarakan labang ka iti babae, when may isang estudyante, katmatapayan ramas. Aniya. Katapay nga nawagan na, atapong ka diya siya, tinang ramas. At dapan ta hepe, ang naramas ti babae. Isuwarod. Kadarami dagiti drug addict. Kata niya ita. Pinalagan kay din nga sarteng mo dahil nga negosyong kamsan ka man ngagpatingga. Aniya. Saan mo kumanurayan na siyak ti mangibudak-tak at sikat ti drug queen dito yung lugar? Karamba! Sige! Arabi damda ita, Mayor Solomon. Tagpagkakabay. Ipagarob mo kadiyasan kong aramidan timbagak doon niya kandida. Katika sa nonoy bolgar ko ba, tabayran raron kiti narco-politics. Aniya. Adda ka di evidensyam nga mo awatag. Adda ka di pinirmaag ni mawatak kang ka. Aniya. Ambo. Sika pa iti adda iti likudan ti pan nakapapatay ti may sa drug dealer.
Oh, Kaputusan mo kaya? Nga nakalaban mo, iti panagiwaras iti droga. saan ko magustuhan ti padang itudom kanyak, Mayor Solomon? No, saan mo kaya? Ngagsina ba mimpinsan ti dalan radon niya kandida? Isardeng mon, ti panagiwaras mo iti droga dito sa San Mariano. Sana mabali na pa isardang ni Mayor Solomon da ito dahil so tinapig sa negosyo. Naginura kayo manan kan Mayor Solomon, madam. Amo kabalbal sa nakdawal. Gapunay tayo tinaramit ni Jonas. Managunak. Kat saan nyo amalapdan ni da, madam? Ada ka naman ang nasarakan dabang kay ti babae o na estudyante kat maatap pa yan na ramos. Sino nga minti suspect, madam? Posible ka no a drug addict. Naita, di panikot. Oh, agrara naman ang ti parikot ko. Anya ka di ba di panikot yung madam? Ni Jonas. Saan ko man nga muna sa dino tinapanan na? Saan na nagpagada ka na kaya? Saan nga rod? Oh, ruaman ng tikas dega rabid na. Ang mga no sinapol na matan ni Eloisa, madam. Ano ya? Paro pa na ako na ayo ni Eloisa pa lang tayo ayatan na. Saan na mabalin? Nagasamnita, madam. Manuatawan. Nagdinadakan mo ni kaya Amerika. Ngamsan na aniwaksi ni Eloisa. Saan ko nga'y panubos to? Iso ka na panunod ko pa muspusan tapno na anayon. Adid ang subli nga kama dito eh. Anya rin na, madam. Sige, ibagayo. Aramidon mi. Talaga kayat ko nga ramidan niyo, dawal. Anya rin na, madam. Uraman niyo, jay balayda. Anya. Saan masyak tigal kalabanon daya doon niya kandida. Tasan ko akabutan. Awan pinirmak ni mawatak iti bagbaga na kwarta manipo iti droga. Saan ko kumangaramidin na ito'y nagtungpal iti kayat ko. Kang runan ti amin. No sa naduldog ti anak na. Makainsulto, maag. Kay kaya't nakidin daya ka tolong, ngam ni Monik nga na ko. Saan amabalin? Nadagsan da ita, apapaaramid ni Madam Candida, Boss Dawal. Mga Saan laeng at ibalay da Eloisa ti mauram. Ado ti ramaraman na, no, saan da maidip adagos ti oram. Awan basol tayo di Danbricks. Trabaho lang. Wen matkat di Masapol nga tungpal tayo ti bilin ni madam. Talaga kagura na ni Eloisa. Kat awan mat ar-aramidan da adagas kontra ken kuana. Ulaw ang ngarod ni madam. Basol ngarod ni Eloisa. No iso tayo ayatan ni Jonas. Kasano nga rod? Kaano ti panangipatungpal tayo? Rabi! Tapnawan makakita kada tayo. Huram! Anya? Uram? Diyos ko. Kasano nga rodan ti balay may? Saan?
kasanawan ang rugi ti uram iti balay may. Kat awan mo't agnanaad. Diyos ko. At dapay na iraman a balay ti kaaruba. Sige, baraw. Aganad kayo dita. Bye. Saus, riingak ni Eloisa. Kat ipadamag ko, tinapasamak. Nga misturbon na kailangan dawal. At ang aming good news ko kada kayo, madam. Sigurado ka, good news. Uwan, madam. Talo abalay, kinauram. Anya? Nairaman, di kasilkan akan robot na kaibi. Good. Masigurado ka saan nga sublidagiyay nga agama. Lagi di, madam. Saan kayo ka diya makonsensya? Iti anya. At nairaman na nauram, di balay na. Katawan mo't pasulda ka na kayo. Awan bibiyang ko ditan dawal. Intun bigatin ti panagsarita ta. Gawid kayon. Uwan, madam. Sige, bye-bye. Sana siyak ti kalkalabanan ti asino man. Tawan kabutin ko. Nga uray pa ni Mayor Solomon. Kasta unay sangit ni Eloisa iti napasamak iti balay may. Kahit adda pa yan atapon na. Nga adda iti likodan ti napasamak. Angam, anya launay ti basol nga ikarkarom ikadakwada. Imadayaw kami lang arudan kadakwada. Ay, imbes ang nagbaawan ti sakit tinakom na kadakwada. Remsik manin. Awagan na kanaw ti am-amu na iji munisipyaw. Kat paimbestigan na ahus daw tinapasamag. Atapan na arsom kanaw tinapasamag. Na igagara. Tanya man ang tibagbaga mabasol ko, Mayor Solomon. At dapat, nga damom, iti pan nakauram ti balay dala kaipe. Ang nakairamanan ti dua abalay nga sidag kadakwada, dunya kanti. Saan man natilay pababasol mo kanyak? At talat-talok sa mo ka nagiti agama. Tasan na nalipatan ni Jonas ni Eloisa. Saan ka di arumbang nga si katiag luksaw iti dayta? Gaputan ni Eloisa bailaan kay ayate ni Jonas nga anak ko imbes ati anak mo. Wan, maluksawak man. Ngam saan ani Eloisa dan adda kalukluksaw ko. No di ka timaag kan ulaw nga anak mo. Aniya. Paimbestigar ko gusto na ito'y donya kanina. Kad manugtalan na si kati adday dilikunan ri amin. Ladig ngitek. Sorry langan. Bye. Karampa. Sana mabali na maamwanda asyak. Ti adday tilikudan ti pan nakauram ti balay dala kay ipe. Anak kay ramanan ti dua babalaya karubada. Tunyang! Tunyang! Anya ka din ay madam. Ayabam ni Dawal. Adala na patid nga ibagakin ko na. Uwan, madam. Ay, anya man nga tang tipagungpungtan na kaya. Makapungpungtot manang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsalan na ka iti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nabay ka naman ang dunya. Saan ko nga mo Pinaayapan na kamatlaag. Isamapan ka. Wanan, mapanakong. Mapanakong ko naman. Saan kamat nga agpunay? Kasanong marudan niya magbaga ito niya?
manan. Ay, dalira ko na. Mapan kakidit. Nanyaman na ditan ti magpagam. Sana ka maban. O di nakpalikan ni tinanamak. No saan ka amapan, makaamu ka. Panawan ka. Pinanawan ako. Nakalasan. Sige. Hanggang maanos ka ba dawal. Pampanan ako no di mat nagtumot langking ka nito niyang. Mapanak man langan ni Dayan ni Madam Candida. Makapungpungtot ka na. Nyaman nga tante baka na. Dandan ni saan asimrek ni Insan Eloisa iti trabaho na. Nang masapol ka nun at asumrek, angkal. Ay, wan nga raud. Nasakit tinakam na iti na ipadamag apan nakauram ti balay may. Naranggas da, angkal. Gusto ka, Sheila, kanakan. Naranggas da launay. Anya launay ayati saan nyo ang maikarkaro abasol yo kadakwada. No panunutan, saan may abasol dayjay? Anya nga ron? Karbangan da Jonas kan Eloisa ti agpili iti ayatenda. Saan akayat ni Doña Candida ni Eloisa tamarigrigat laeng. Ngam isumit nga raw ti inayat ni Jonas. Kasjay gayan. Basol nga rod ni Insan Eloisa no ay ayatan namot ni Jonas. Ang may sakano akin ambisyosa ti panakiayan ayat ni Eloisa kin Jonas. Tilaing kinabak nang da, tiga po na nga inaklon na ti ayat ni Jonas. Anyamot tan ti kasta? Ay, wan nga rand. Isuan nang ijaya da iti dakkel agatad. Akatukad ti panangisina ni Eloisa kin Jonas. Kin ipapanaw may. Ada pa'y nayon na apang ta. Akayat may manwen no saan. Nasken nga manugot kami. Wenno awaten me ti jayada. Tano saan. Dakas ti mapasamak kada kamay. Kasta gayam tinapasamak? Imbes agastusin me iti no anyaladitan. Imbang ko ni Eloisa. Taisot pinagadal na. Kasta gayam. Kat itan nakaturpusan ni Insan Eloisa. Agamba, saan pa'y ang nagpatingga dita? Uwan, angkal, nagadalmanan kat mangalala iti low. Saan kumit nga raw amalapdan? Nagdakal lang nga rodin ti sweldo na iti kumpanya nga ayan na. Ta isugayam itan ti din iti accounting department ti kumpanya nga ayan na. Gapaw iti napasamak iti balay may. Saan ko nga amaw? Noan niya ti pampanunutan na ita nga aramidan. Anya ti kunam ton yang? Nauram ti balay da Eloisa? Wan, senyorito. Anya ti napasamak? Naigagara? Wano nagliway dagiti mang bambantay iti balay da? Sigun iti damak iti radyo, senyorito. Arson sa dayjay ibagbaga ti announcer iti radyo. At sino kumangay ti adagura na kadakwada? Isikaman no anya ti panagpunam, senyorito. Dwala ang dagiti amok nga adagura na kadakwada. Ang maaramid da nga ti kasta kada Eloisa? Santalaan nga mo, senyorito. Ngam, anya ti amu tayo. Kasi tinakonakton niyang. Dwala ang dagiti amok ang makagura kadakwada. Asino damag, senyorito? Ni Mami. Ganda Mayor Solomon. Senyorito? Adda pang tanimunik. Ariribukan na tibiyag ko. Ket ammo munti ka po na. Kastamot ni Mami.
Nadamag na ang nagturpusan. Ket may isang accountant ni Eloisa. Kan saan kami ang nagkinaawatan kin munik. Nga iso ti kayat na idi ang maasawag. Ket imparupak mo't kadakwada, anipay lang Eloisa ti ayatek. Ita? Dayta ti amok arason, no apay ang naramid da dayta. Titakas na, senyorito. At dadwa abalay anay raman. Sapay la ko ma. Tasaan ani mami. Ay, damdamagan na gayam kanya no nagpakada kayo kanya. Ngam kunap anay bagayo laeng nga adda papanan niyaw. Awagan niyo man ni mami. Apay mo't ta nakasta ti mapampanunot na. Senyorito. Sige Tonyang. Agyaman na kiti impaka mo. Sige, bye. Bye, senyorito. Adda nga taam mo ni mami. Iti pan nakauram iti balay da Eloisa. Kasta ka din ka grabe. Tigura na kada Eloisa. Sino nga tamot niya kinaramit iti na dyan, papa? Kaasimot na kiti naramraman na balay ng uram. Wan nga rod. Ngam no ti balay da iloy sa lang. Gunggunada. Nasayat ba't tawadan ti sangputanda dito lugar tayo? Nga may sa tiatapag nga kinaramid. Sigon iti resulta ti investigasyon. Dagkal ti posibilidad na nga arson tinapasamak. Naigagara. Kat ni kadidon niya kandida ti atapan niyo, papa? Awanan sa bali, iha. Awan ko matiparikot na wanay ramraman. Sa nga klunan ni Donya Candida. Ngam, sa anak amamati. Kasano ang naduktalan da? Uno, kasano nga mo da nga arson ti konklusyon? Dagiti investigasor. At na kano nakakita iti day di Arabi, iti may sa Purawa Kodse, anakaparada, iti sanunay nga adayo iti balay dalakay epe. Kasta ka di. Eksakto kanumat na makapanaw tinasaw akodse, iti gimil ayaban ti balay dalakay epe. Aniya? Kan sigon, kadak iti nakasaksi, nalikmo tadagos ti balay iti apoy. Katatapan da nabukbukan iti gasolina ti aklaw-law ti balay. Kat may salang ti posible ang mga ramit iti dayta. Kasta ka di, papa? Wan? Padasag man nga awagan ni Donya Candida. Ibagakan ko na ti atap ko. Sigurado kayo nga wan pa kailasinan da kayo dawal. Awan, madam, awan. Katilogan nyo nga inaramat yun. Anikat mitipla ka na, madam. Good. Sinalbag na dya Mayor Solomon. Sakit din di atapan na. Sanabali, tapod no mo, tadakay takin nakin, madam. Karamba! Diyak kaya tikas na kay bagbagam dawal. Damag yun ay, madam. Katawan mo sa bali, makang kiti pa nagsalita tayo. Adya ti amom, naglapayag tinaga ako nada. Kanagpayak tinamag. Susapo. Anya day jayon? Akawanam kumaita po. Saan ang nagpindot ni Jonas iti atap na? Agasam ni Madam ti akin nagam iti pan nakauram ti balay da Eloisa. Unay aranggas kan gura daytan. Tirigat na. Kat adapay dua ababalay anay raman. Pumanaw akong dito. Ang mga madlawnak ni Madam. Kung saan kumat nga inggagarat ipanakangag ko iti saritaan da Madam kandawal. Sigurado, nasakit unay tinakam da ama ipikan iloy sa iti napasama.
Anya nga tamat ti atapan da nga akin arami. Anya ti imbagakan ka ti kontak mo, iday ili tayo, anak. Arson, tatang. Arsaw na. Naigagara ka nung sigun iti saksi. Kasta ka day. Ada ka nung kaaruba tayo nakakita iti may sa alugan. Anak kaparada iti saan unay nga dayo iti balay tayo, tatang. Ikay, saan dala anaalan ti plate number ti nasao alugan? Awan ka nung tiplaka na, tatang. Anya? Kan, edi mauram ti balay tayo. Saan laeng amay may sa tinagtaudan ti uram? Ngamkit di, nakubong adagos iti apoy ti balay tayo. Kan, kasla adda bimtak, asinarunong tigil ayab, tatang. Ay, talaga nga ingagara da. Maatap nga adda impondo da a container ti gasolin ijay, tatang. Ada ka din na doktalan dagiti investigador. No asino ti ada iti likodan ti amain. Awan pa'y tang. Ngem. Kasapulan da tayo kano'y chay. Ngem apay. Mangalada kano iti impormasyon. No asino dagiti kasla atapen tayo, tatang. Dagiti adagura na kada tayo. Anya. Ay, narigat sa dayta, anak. At adalan kan pampanunutek, tatang. Tano agitudo tayo. Taktakas man ti mapasamak. Ay. Nga masapul amaamwanda. Nupay saan pa'y apanawen nga agsubli tayo ijay. Tumteng tuti umno apanawen. Da kayo lang ti amok amang gurgura kadakwada, mami. Anya, no adda ka lang nga tayo di sang wanak nakaraman kon kanyak Jonas. Ala, ikabilan asaan kayo ang madusa dito rabaw ti daga. Ngam saan yun to am ay tarayan ti basol. Sumardagaan! Sana si kang anak ko ti kang runaan namang kundi na kanyak hindi napasamak ng ura. Siguro akat nagbaybay adag iti agigan ijay. Ti dagas na. Ket awan kano ti agnanaad. Ta pinapanaw yung matda Eloisa. Pinapanaw? Saan tayo kuman nga aglilinno ko, mami? Ammo kon ti inaramid yung kada ama ipikan Eloisa. Ta sinot nakamuami ti dayta. Saan anas kano asino, mami? Imbagayo kanyak nga inlako ni Eloisa ti ayat na kanyak. Iti dakkel agatad. Ang napilitan da anangawat. Ta pinangtaan nyo ida. Anya! Saan kayo kadi ama konsensya? Kadagitang aramidan nyo, ha, mami? Jonas! Amok. Da kayo ken Mayor Solomon tinangtad iti dakkel agatad ken ama ipe. Akasukat ti ipapano da. Sa dino ka didayan mo ha? Sumakpit ka lang, magsarita tayo tinasayat. Saan ka magustuhan na kita ngay magbagam? Lading itak, mami. Ngam sumang petak tulat ta. Bye. Gapulang itisaan a panangayat ni mami kin Eloisa. Nagadun tinaaramid na abasol. Sa dino ka di man hindi papanam anak kau. Awan mat serak mau iti opisinam. Ken awan klase yaw. Mapanak manan ag actual practice iti driving, tatang. Kasta kaday. Wentang, pasit laangan a practice, kabailakton. Eksakto mat a makaala akon iti non-proof driver's license ko, tang. Nasaya. Kinapudno na. Mapan kuntun irwar ti logan ko intun Lunes, tang. Anya? Wenta, tang. Binayadan ti kumpanya ngam inutek abayadan kadakwada. Kasta kaday. Bale, Carlon ko iti kumpanya nga ayan ko, tatang.
Anak ko, Ininot mo't laangin nga glupos ti piyak tayo, tatang. Ket gapuday ta iti bendisyon ti Apo. wen, anak ko. Saan ko ngay karkarit dagito ya paligik, tatang? Ngam dagito iti armas ko amang sango. Kadagiti mangirururuman kada tayo. Andya, Nadagsa na basol dati naramid da iti balay tayo. At apak nga inaramid da dayjay. Takayat da nga awanen sublian tayo abalay tayo. naranggas dala unay. Saan kayo magdanag, tatang? Saan amay may sa ti altaw? Wen matkit di. Wen gayam tang. Ay, Mabalin ka di nga awagan nyo ni Insan dito. Paumayan nyo dito eh. angam apay anak ko. Isupay la ko matisweldoak amang imaneho kanyak tang. Aging kay ti sa anak pay unay abatido. Ay, wen Ken kayat ko. Pasyaran tayon to tinauram abalay tayo, tatang. Anya? Awan rumbang apagdanagan nyo, tatang. Ken kayat ko ang makasarita ti gayem ko ijay akameng ti sanggunyan bayan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dumag kayo na yung baag dawal. Adadwa apaaramid ko kada kayo. Nga dayta, madam. Nauram ti balay dala kayepe. Sigurado, umayda kita. Nga ta, madam. Ang mga numabudang-dan nga umay. Saan tayo lang mo? Gam, adda bili na mga kwanawan. Madam. Ngam saan nga karamat iti lugan. Ang pamarang agagangailang alumugar iti dayjay alugar. Agistambay. Awan, madam. Kaya't ko amamuan. Tataging gaya iti babalin. Makaala kayo iti impormasyon. No sa dino ti pagnanaidan itan dagiti agama. Madam. Di adalan dayjay nga Eloisa kat amok. Dakal ti sweldo na tamaysa nga CPA. Kaya tita, madam. Ang mga nadaplano na amang ipatakdermanan iti sa bali abalay da. Mabalin na kasta, madam. Kat no kasta ti mapasama. Masapol ang malapdan. Awan, madam. Di may kadwa paramid ko kat adda sumangpet nga epektos. Sabatin yon to. Kano kan sanino? Agtulag kami paya mismo iti mangi deliver. Agsabat kayo iti may sa alugar. Sikat makisinarak dawal. Mangikuyo ko iti kadwa. Kan masapol aluded kayo. Awan, madam. No problem. Diyak kaya tamabuli aso da ito'y dawal. Dakal agatan ti balor da ito'y. Kasta ka ni? Milyones ti bayad na. Ngabsan lang ang maduble ti ilkatang ko iti mapaglakwak. Talaga asa na malapdan? Di pa nagbakon ng yung madam. Wan, ngabsaan kayo agdanag. Na may ranranod kayo mat. Basta agdalinad kayo laang anapod no kanya. Ay, hagiaman ata nakuntak ka litaw kanakad. Wanangkel. Oh, nakaawag kayo, met? Ay, kwa, ada ngamin inbilin ni insan mo. Saan nakakanaw ang makuntak? Hane, apay ka no, angkel? Uray, saan ka pa'y nga agpasada iti tricycle? Igarahim pa'y laang ta, umay kakano ditaw. Apay, angkel? Anya ti pakasapulan kanyak ni San Eloisa? Si kapay laeng ti mangimanehaw. Wano agbalin a driver na. Bayat di pa'y unay expert nga agmanehaw. Ne, adda ka dilugan na, angkel? Adda ka naon. Alain na ang bigat. Ay mairwar na kunak kuma. Wow! Asa na sunli na San Eloisa, Karlaon ka naw. Ti kumpanya nga ayan na. Sige, angkel. Agrobata kita matlaeng.
Sige. Ibagakan ka no sa dino ti pagdisaagam. Ket sabaten kanto ijay cruising. Sige, Uncle. Basta ibagam nga idisaag na ka iti cruising ti Lourdes Grotaw. Sabaten kanto ijay. Wan, Uncle. Sige nga rodain. Agrubat kan. Bye. Bye, Uncle. Ay, kasla saan anak kapapapatay. Dakilain ti nagbaliwan ti biyagmeken Eloisa. Ket agyaman ak unay Diyos kaw, iti panarabay mo kada kami. Nga uray adaw dagiti dumdumtang apan nubaw. Ni Jonas. Nasaya at mat isong timawak. Talaga kayat ko kasarita. Hello, Mr. Mercado? Agyaman na. Ta sinong batang ti awag ko, Eloisa. Kinaput no na. Kayat ka mat kasarita. Kasta ka di. Ngam, saan mo ako naan ang maipapan itinapalawas? Maipapan, kadagiti mapaspasama kita. Saan ko ang magustuhan? Nga niya. Saan ko apat dyan? Asaan mo pa'y nga amu ti pan nakauram ti balay mi? Anak kairamanan pa'y ti dua a balay ti kaaruba mi. Juan, namo akon. Inyawag kanyak nito niyan. Tawa na kaya lugar tayo. Anya day tuy ngar aramidan ti inam, Jonas. Ni Mami, ti atap. Awanan sa bali, Mr. Mercado. Isudalaang ti adagkura na kada kami. Saan ko nga mo? No anya launay ti basol mi, asaan mi ang maikarkaro? Mabalin ka di. Agsarak ta. Ket agsarita ta. Tapno saan laeng? Apananguram iti balay mi ti aramiden ti inam? No maamuan na, ang nagsarak ta. Kasta ka di. Di nang tumamuan, Eloisa. Adapang ta. When no balaag da idikan ni Mayor Solomon. Ano agsubli kami dyan? Dakas ti mapasamak kada kami. Eloisa. Kat idi na amuan da pinatarimaan ni tatang ti balay mi. Sana nagbayag. Pinauram ta nga. Ang kapkap na kamkadi nga isuda. Awanan sa bali, Jonas. Ngam saan amay may sa ti altaw? Mr. Mercado. Adda pa nagpatingga ti pa naglablabas. Sige, adupay ti aramidag. Please, Eloisa. Kahit kung agkita ta, adda kita dito yung syudad ngayon nyo. Ano? Please. Taan niya ti kayat na amang samak. Agkita kami, kalpasan na. Maisagmak kami kani tatang. Ni Mami ti tudwan ni Eloisa. Nga adda iti likodan ti pan nakauram ti balayta. Ay, panyalakit din ni Mami. Bakitan? Ngamsan ang makapanunot iti husto ken nasayaat. Anya launa yan ay atiguran na kada Eloisa. Ay, saan na nga ta ang mapanunot? Anagdakkel. Wino, nagdagsan abasol ti inaramid ta. Masapol ang makasaritak ni Dawal. Amok nga isuda ti binilin ni Mami. Anang aramid iti dayjay. Ay, baliwak nga awagan ni Eloisa. Saan ko asardengan? Aging ga iti saan kami ang makapagin na si Dagmanat.
Kumusta kan, my love? Che, anya amay labas sasawam daw. Piling ka man. Siyempre, love ka ang oray sa anak ng ayatan. Ngam, sana ka mawanan ni tinanama. Amayat naktumot lang to niyang. Wan, inton lumagto, winupuraw di uwak. Napangina ka lang unay. Mabagtang ka balasang nukasam lang. Anya kumatbibiyang mo. Di uray man nagbakbaketak. Anya kumatin na sakit bakrang mo. Aray ko. Pabainan ka dito niyang. At tantanang ka. Nagsarsarita. Tamangan master ti sa ilo ti panunot ko. Aging ka iti paspasurot kalatan ken Madam Candida. Sa anak nga agsagmakken ka. Ano niya? Ngam no may pakitam kanyak anak balbaliw ka atalagan. Mabalimpay. Ano niya dagat mga sawan? Amok pulos asaan ka ang makapagtukyan iti paaramid na nga uray dakas. Ang tagadayam mo. Napaaramid naman na nadakas. Amok da kayo ti binilin na ananguram iti balay da Eloisa. Saan ka de? Ano yan? Da kami dito duwang mga nagaramid. Ulitat dawal. Aging ga iti paspasurot ka lang kan madam nga uray dakas. Sa anak nga agsagmakken ka. Panunutan sa imbagak, dawal. Na. Kasaladutan mo nito yan. May bagak ka, madam. Ang mga nukabilan, napapanawan na. Ay, saan? Saan ko akayat na pumanaw dito nito niyang? Kan adadasan ko akayat at kabilan ni madam. Hay, agyaman at tadakan litaw kanakan. Wan, Uncle. Orahin ta sumangpad ti kasinsin maw. Wow! Nagpintas mat gayam to'y pagnana din yung abalay da, Uncle. Wen, balay da uncle mo akasinsin kaw. Katayan nga rod ni Uncle Baldo, Uncle. Ay, kuha nagbiyahe da. Sinabat da ti anak na naggapu ejay abroad. Adda gayam medyo abroad ti anak ni Uncle? Wen, kay makaginawa nga raw. No kasjay nga da papananda. Daada kami atalken na apanawan na. Ay, wala, Uncle. Mala. Agay na nakapay nga raw. Ay, kun agkapita ba raw? Ay, wala man, Uncle, tani. Nalamin gayam. Ay, kunuwan Dayta ti pagayatak dito, ta napintas ti klima na. Isumot lagaya makaya-kaya tsun kan inisan Eloisa ti agnad dito, Uncle. Saan laeng at ti klima na, barawk. Ngumkit day. Gapo tanarangkas dagiti daduma at tao. Wan nga rod, Uncle. Alabas dala unay. Nangruna ka da doon niya kandida kan Mayor Solomon. Itaak man, saan natangag balbaling ni dawal? Sa anak tumot nga agayat kenkwana. Saan ko akayat ngagbalin nga asawa ti managdakdakas? Malakip ko ni Eloisa. Anya nga tamat ti aramidan na ita. Tanaamuan nan ani Doña Candida. Tinangbilin kadagiti tao na manguram iti balayda. Ay, anya laki tingag paiso. Di danto nga tamaamuan ti kinapudno. Kumusta kayo matan Doña Candida pa? Nabayagan na di kam nagsarita. Kat kumusta di pa nakaiwar si droga dito San Mariano? At dagiti nakalista amaatap amay naig iti droga. Wenno drug personalities. Kasta ka di? So amasapol nga damatiliw ka dagwara kat pagpudnuan dagiti pulisina.
Wait ngam na ada matiliw. Kat ibutak-tak na no asin ti big boss da. Sigurado. Da kayo lakit dito pabasulin ni Doña Candida. Orayan niya didan. Tinapatag. May butak-tak nga iso ti drag queen dito San Mariano. Magsaka na kayon, kakadwa. Mabantayon into madamdamay tinay tuding a lugar. Ngayon baga ni madam, mapang sabatan tayo iti Victos. Santayin sa amat nga witi kwarta, dawal. Da, paikid ni nasaan. Nakalagatan timot tayo. Katusto ni madam. San rumbang matbulyaso tayo. Ang lan nga tanga ag double cross ti kasi narak tayo. San mat nga ta. Nang runa no makita na tikado tayo ngarmano. Anya ti madamag dawal. Agdarong kami ni ti lugar pagsasabatan may ti kontak kayo madam. Nasayaat no kasta. Masapol asan kayo mapay. Wan madam. Sandang agbigtong tamang 1, 2, 3 kada kami. Kasasahor talaan. Loaded kami amin. Diyo'y palubos ada kayo, ti mamaysaan da. Saan mingi palubos madam? Nakasaka na kami ang makipinatay. Rumbang lang. Tamay mayat payamatay kayo amin basta saan da maagaw ti epektos. Anya? Sana mabalin ngagpukaw agmanin. Mano a bilyones day jay. Iso anabalbalor pa ti epektos ng ti Biagyo. Alas batan ti tapos, dawal. So mapuso na, kakatwa. Napatpatagbakit ng kinukuha na ti pukaw na kwarta no bilang. Ngam da tayo at tao na. Nga daw. Ha? Ngam mala. Oray masulong tayo, okay madam. Aramidin tayo lahat ti kabalan tayo. Numala tayo ti epektos ngawan parikot. Banat, kangatwa! Ayop ka, Mr. Guartilon! Ulag! Sige, kangatwa! Patayin tayo amin nila! Banat! Kanya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy, iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.